1979 kan Meghalaya so en ampia long inside Karbiang long langsung diopin lagi kim tu langsung bangke three pan aspect enemy lalu latihan sialan tu lah la bangke arting dari langgar latihan tapak langsung abang ke langsung akar ini dua pun ini sini cengkilong langsung kan mana ada polis saya kok temporary kita polis ikatan biasa te langsung kamar hadu tapi cek penjalan yang berkadang Lanut to kung mal eso nut. Recording ko mo. Element care Anthony Daron border sinaw ni lito hadang no na bangsa gate ka chugo hamadim ke completely kar diang long na se iletum councilor sorta jakong PCL iletum kaya din chido nei 1972 hala bangsa demarcation na temper iletum lamai la penon kisum katora kaya simet ke lanon kidam ta CME matun ta chini la penang ana cuma atum ametang apu pen instigate ki wangsi da organize dengan polisi iletum apaan longre pelang lagi iletum la ke border problem abi iletum ke la ke kena encouragement of polisi sarang tun plan mo kasi kisum do iletum batai ta do no ta ke do CME apang ke claim atum tanu penang lagi da tum pan FC block 1 block 2 ba block 1 longre itum non sam ki do ta lana iletum se thana se ta iletum chini lo sport masih ke chini lo iletum history ci pura 1951 da 72 da iletum do ta lo ke ante people say iletum lama kam iletum kana honor de status maintaining bonda iletum peso lo nasi councilor sor kana ke tin tum hachini lo no nama labangsu border long iletum cerai thinai laban ke cerai thit chotali iletum halada BSF camp seta BC patrolling dam nai lapen non la ke claim ka no abang fu bang ke phan iletum Karbiang lok sido iletum thang masi hada bang pan jodom tuna lang jodum tuna ha bang outside so phan ko ke iletum hino lasi non party ben la ke claim thap tum handai iletum action da enai athi ke dam tang ta hala nong pun ta bang ron kai iletum se thino le da tum phan thai si apika sam lo la song ta khak sin no ta iletum la hui claim le ni bang oni di kang sila so la pen ina da ke the tum phanta chuni lo la pen ma thalo nang iletum non bodo le kisu ka tora nang iletum na ra pun ko la pen ya sibet ke hala employment opportunity ta be ande ba tu ke la biha bipa pile employment pen pile job card pen lo si iletum apana party la dai tu chini lo Masih huyan tanang iletum council asor border asor kisu akatura anta iletum nang lang pini iletum cipulo mokan border demarcation lagi iletum cini lo abang putin tak kot tado apa reality ta iletum cini setai iletum ka exercise hai ke iletum na semet ke employment opportunity ta nei lapen hala da masih iletum la post abang doni kaita petroling doni wano ni dam ke kata Ala ba si ruja si biji ko. Is with la F1 PGC ke biji ko hostel defense de la bang ada ke. La bang ke jitu itu mana de chok ne thing bang ke case PGC ke biji ko. La de ko sa long de la bang ke. La bang ko se la pula pona ya kan si la bajar bang ko. Pardon, ni J.I. Kathar, President APHLT. Nili Kacik Roydun, Anthony Keron, Alang Liganing Yelam. Noromat, border ke litum kikini reblo, lapot sihada. CRP Army, Nangi ke Army sita ada posting nangi, lapen border SP, lapen border magistrate, haladam duran nangi alat sensitive area an lawaisi. Kita hala sol isonabang. Unang kokot ke kinde walang kalilo paje thang den lo ko la give and take to alam paje thang den lo ko la sian ke cuma dene cicini ko so area si ilitum ki pilo mahat ko hala tum cini ko la si hala tum official tum bang ko ti on duty si hala tum ke bang ti ku sini tum agulo
Wahes no itu magistrate kiko administrative officer police itu mantah ada takwan on duty tu si jemat halal itu itu kopi area si ini tu pita rumah lama ini ni lama si lah itu ada kecebohong atau midik heta longle bang timo sabo tu longle kirai ni tu longle punya tu sore jemat hafon lo dan itu orang yang kasus kontrol kan ke Meghalaya presiden ni alam naik nangeli lah itu Meghalaya kasus kontrol velo ke lagi papers velo ke lagi along kita aku akim misal tu patah picu nang hala dah patah pita wahir snow tu dia dah patah dah pi dulu ya tu si in tu patah pi hala ke dah rasam jadi deh lama si hala ta ini tu hala ke claim tu ke pada job si atau meeting hai ta ke bhong il la pochi la so give and take aban cancel that nahi la penjong si cancel si ponte kololo a area aroma area ma ini turun ka hodai la bang peklang serak ra hala ka hodai tang asor atau bangke pini bengkan tu ke Meghalaya asor lu pura pati krong Hiti Jepang ni, ada laso kam kim tete lagi, ada ke tension lagi si coklat tinggi tu bongko. Laso si lagi arjet uji nili matalo, lapen mopen ki puating, jong si lakali puating nili tamatha lagi 1951, kopilo ma itu aborda, halo sorting si dot kip nani apa, magistrate lapen police lakado gobe, haladak dot kip berangi serai kip nani. No makai police ta bangai thompido ini doang police. Atau mitik kata ini tu asal polis mangge hangge cedak lo ni si ini tu monit tu mansi apa lagi jap puji puturang lah besar lah apa halan disile dalam kita ini tu monit tu hangge adom pape dudun nong lega tinggi hor hal cuma tu hangge pape dudun tulong neko pini ka patur son doma la so kam do kokramati ini tu monit ke cini ne dia si kamanghu sai se lo bordarong ke la posi la so kamanghu bangke dari peminai pupete lagi skirmishes ke lagi dompompo la posi ay life and property alam do la posi kan la so alam man claim serak nangi la pen ke la police army la pen magistrate hadak posting back nanti pe prap jing pen pini amat ada posting back nanti polis atau kopi makin nangi la son anta pi nangi arni sige polis tunda ni tum ke PHL si tu masih generator dan hang nuntu tamanya dah pasal re pi dia tu la posi la anta generator pakai nangi son anta pilap nangi kado kathar sangho give and take kar biang long pen ko anma kipi ko analong lesi pi malai bangke nitum kar jono to mas council ke non ke land belong to under kar jono to mas council Meghalaya Sorban ek inci dah Karbi Anglong pen ke Karbi Rumah Konsil ke Pilong le lepen pipe. Agar dulu mana advantage engine dan energi kolam kali lagi, bah energi tu alam kali lagi Pilong le lepen pipe lah Pilong. Ini bangke nonan lipulo dia pini amat army military tu yang mudah pun. Army nang ne CRPF kami laki nanti dah sini lo nanti dah isi kemantang lo komisioner mantang lo ICS penayas mengingat lo sita karbian lo termas konsul ke law and order power awi lasi tunda state nangi punya timu tunghan kong lagi le tungnya power awi lagi boleh tu non pinya mate non masih jar army police CRPF bidami kuke karbian lo termas konsul ke law and order ke itu masa je kali lapan gini tungki piuni lagi 100% sih lo nasi give and take ke bampanya thang dia lo kita council turun generation tekroy turun dek tu pepina kami cetang alam pepina lapen police lagi kita sisi council turun si punan tu lagi council itu police saja kau apa sini lo kita council turun top make ante Nah, bangke, lalu kalau lagi, kalau bikin ninggir orang tu bunyi cuma gule pon ke. kali nang thanik lah. Saya nang linta cini mah ke cini pinye masih pinye itu polis military siapa? Aku sih enggak ada komati. Kali ini hal tidur tak boleh. Jadi kali ini bukan pulau dah ke, kali dia depan kali, lain pinye masih naik bukan pinye masih oleh.
La pengen law and order ke la ke state open data. To kini tum to pigo na ni record na input ka gelo to mas council bango. Nali wala to pina pino. Ani ti lamin kina ho nali ni ya tanang ni to ne de makini. Nali det khanda pin so meeting na helma. Nali ni ya tam ni 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 unde makini. जाके दिन तुम कौन में जाके आउटपोस्ट नहीं खाना नहीं बोले तुम लोग तो पिलो टाइम में गेस लो इससे कमेंट ना होंगे लासी आनो पे का दुपी का ऑर्गेनाइजेशन दो ला तुम दा पानी के सिंह ला पे नोन बन के सीएम सर ऑनरेबल सीएम सर कल ला पू 1 मिनट ला एमपी के है एक्सएमपी के है दाम ला पे और नो डाकू इंगे ला कुछ परमिशन ले हन अगले साल रूमी पानी के चोरी ये बोला ये सिंह के है चलो Ini ada di Paku itu, karena tu maharu di Banglo, lalu di sini di Bangla di Banglo, di lapan di sini dulu, orang di sini dulu tak, so tapi kita tu, mungkin tu dulu buat, orang tu tak betul, aku kita tu, bukan tu kita tapi kalau pergi tu, ini tu mesti orang kita pergi sini, dia ini bukan siapa tu. Jangan es distinto para la foto de un año. Aku itu menolak eksperimen itu tanpa pilih tahu berlaku. Tapi bola diskurs pakai ikan itu diskurs kalau nak tadi. Polis mana orang mereka balik nak kalian berdua, midula berdua, orang tua berdua, laki berdua. Semua ke laki lemon. Lalu nak apa laki? Aku pergi ke tempat yang tuan, gay tuan kok. Itu sini no, di pun independen. Lapan itu parti sok, itu parti sok. Lapan itu berkali itu. Lalulah saat terjauh kosong rumah. Lalu kita aktifnya parti ini. Kalau sudah kosong, itu orang kan. Ini perlu sekali. Pertemuan dari India loh. Galah tuh itu ini kan. Tapi orang kok itu sudah pakai masker. Bukan bodoh ya dong. Lah ini lah itu India loh itu. Ya kayak karena pakai warga nanti aku jadi itu ya dong. Kalau itu kan tak sakwa penting. Kalau begitu dulu. Kalau ada sih kan. Jadi independen orang di, kalau kita orang di loh, itu bangga sih loh. Lalu itu mari dah itu saya pakai pulau mereka. Lalu tentu saya di ngaji puri pakai kotak puri itu seperti sapu itu bukan di kita di puri puri itu not di loh. Kerja kayak seperti pulau. Tapi itu penting lah. Nomor kalau apa bang. Jangan mungkin kotak pulang kan kita kan lalu lalu. Kotak kita kan kema, lima, sampai itu cuma hilang. Mereka di bawah kamu tu. Tapi orang kan, dunia ini kan pakai apa orang pasti pakai kamu. Itu cukup kan. Kita kita dulu nak buat lah. Peristiwa itu bagi pengesan. Peristiwa kotak itu lepas lima. Kalau siapa tu boleh punah. Aku lebih malas ekspert pada pakai dari macam itu. Betul kan? Begini itu didikan. Dan aku tidak kau itu dia pasti tak tahu tak tadi. Kita punya perjalanan dan bila komen anggota pakai itu sekali. Lalu soal apa macam? Nama saya itu kena kecil tahun itu. Itu kan portfolio. Agar itu global, jadi apa betul? Jadi apa? All parti punya meeting atau lekol lepas, lalu isi ada orang, mana lepas report tak, ada disahkan asam government nak kalau saya state itu beliau akan ini. Maka semua titik jadi itu kan Bangalore, all seluruh parti itu angkat. Cuma itu kita lain, nanti tujuan Mesti proposal itu apa jadi? Sampai orang India, sampai orang Asam, lalu kaitan itu tekan, lalu ketik begitu. Apa lalu kaitan itu begitu kuda. Mana kita soal kan, mana kan apa ni? Lampu.
non cambio di cose, voilà, siamo finito, non c'era perché da perché alla tua kalau pakai rupiah seperti after 80 langsung alhamdulillah bocor loh, aduh orang kalau dia cuma rombel lah, itu akap Indo atau rombel kalau pakai sedikit tak, langsung sampai kondisi ya mulai apa tangan itu kok jadi apa kerja langsung loh di rombel alhamdulillah bocor tak alhamdulillah itu aku perbuatan itu dulu. Nah ini jadi siapa? Ada nanti alhamdulillah bocor loh itu terus dulu. Ini dulu begitu lah. Jika aku bahas, aku ingin sampai dulu. Ada itu apa di bawah. Ada sih dia betul juga lu. Secretary follow mungkin itu karena itu all kasih reaction dari itu. Tapi harus sudah kamu putar pun kasih orang ini buat itu dari harus betul lah itu betul loh. Lo bisa kamu kalau dari itu. Lalu Budi kau malah itu sudah kita perlu saya mau foto kan? Lalu negara kita negara kalau lapar itu kita tebak dulu. Kalau pulau, kalau dia tu timbul itu begini. Lalu blok tu pasti nak tak itu kalau orang bola ini sikit bola. Apa non bagai itu banyak beli. Apa sih siapa yang beli pun lah cok. So alright, we'll give it to you. So ini pun give and take look. So nggak mesti history ni punya. Itu yang perlu lakukan silong kan lakukan kan dua tak dan seperti orang blok tu nak dia pot itu nak people itu mesti counter itu semua passport nak people lakukan itu give aku I to take from you lampu nanti naik deh itu ni kena deh kasih Georgia ini kalau ini we are part of Assam. Upon the district of the so how is good? Okay, also, I feel even put out the all shock and well. But orang ke am sih bertemu, zaman itu kita dapat kalau soal ini kilo, kilo lagi itu kilo ni kalau nam tu betul nak kilo. 1950 all country leaders at Ceylon signed the document, survey of defense chairman, border chairman. Including the report of Mr. C.S. Bose. He is not a country. He is a country. He created both Ron Blockwood. He discussed with the both communities. And nobody objected it. Something 1950, another report submitted to that infancy, government of Assam, India, except police and people declared something. Why didn't object? People Indo was there. This is also was there. Before he died, he also admitted, yes. So how does it not talk about it? The Latino part came back, how does that get them to not to profit? A few back like a purpose below. La partie est pas de fait. Avec les tombes, non, pour l'impôt. La femme pour la haie, non, pour l'impôt, c'est bon. Je vais le traduire. Je parlais. À quel cas, il y a des cas de vérité. Vas-y. Mais, le que nous créons, la femme de la paix, la pauvreté, la Thailand kan nagalo, kung sa India lo, alo kasi, kahit na kalbito kita, kaya no kasa kalbito ke isa de pintu, itu namoy, ada yang pintu, kalbito mo lang, hapo sala na tu, nada itu bibe, rak pegi na ba, ini na tu lain saya tu, kalau no hal kilo, kalbito be ekam, nanti dua apa. Ini sedang dibuat nak tuang.
That is like Assam state government taking interest. Border with Nagaland, border with Mizora. Road construction, not Uspado. Except step over the Kakari, the top for the one market, internal Sadunagalo, border protector as per any one Sansan Taker into one. After one, more of the developing of one or more on that. Modal hospital I would do it after that, the board is government, the first created la posting of an up portal government in the laboratory. Like the significant times up. No, some government, no see, very kata, itu some government is not itu pada bisa berpuluh tahun untuk menegakkan apotek itu. Why they are giving children to us? My country people are always receiving threat from that. With the force of arms, so they may affect anymore. La security is unique. They want to protect our boundaries that we can demand. The other normal thing, our post we can accept that. La development is not the piece of dolo, for road development ada and that. What are our good itu pakai itu adalah like mereka parti pun lalu, like parti mereka itu, parti itu ini, like sorry, lalu bangga kita pernah. Angge kata beda, dia tinggi beda, dia dapat nak mungkin dia mau angge beda, tak itu pintar kerja, orang terkenal kan, non juga, dia itu lagi macam, Allah mesti dia macam kalau itu dia, tu lama pola. Tapi dah lama lapan, Mobile, keep silent. Please keep silent, mobile. The meeting at the end of the meeting, Mr. Pratap and all parties are not giving us before he taking interest for solution. Ini kan ada partinya nak. He should understand, he should know our mind about people's reaction. Putem do gesokte, agreement suci kan gesokte. Not urut sokta tinggal. Mereka lihat tu, gua tiada ada react pun loket. Lalu pasti sign foto kumpul dengan kapura, lalu itu pura mai. Dari kita dulu, I request this year. Lalu memang sahaja tu orang pakai itu ada apa pakai dengan. Kalau siapa, whenever he gets time to discuss with his counterpart, he will remember that he must take the intention, the mind of the Karjalung people. They don't know what to change the boundary. Nó sẽ những cái file đó là ra một cái điều là đây từng cầm lại xin về năm đến cái hồi đó làm cơ quan sắp số nó vào cái đó tiền bằng cái số nó làm có cái này nhiều này có là chú đi đi học ta đã có người làm bao nhiêu người xem mà người làm Hige, misalnya Budi Sri Hige. dia dah lain ni Curu ini orang lain, sen di. Nilitum ke JCC PFN jointly si metang opinion kopima nilitum opima mata lalu. Dalam katu kami ke nong ke hanpet ke unelo, dasi la soal lubang ke pinia melong tipo, nang litum langkono. Dasi la soal kompen nilitum kanije kang tung mangke lain lo, joni kan tung mangke kajian long Autonomous Council Authority tumbang 1951 nating lato notification pima tu halaski optik nangi.
La penke la dake eson bangke na hello arni si dame tarik filma tipinita manche tong dono arni si tong teng gulo tam to filma the government of Assam is non-committed. That's a border, a boundary nankera si bang pangya ni si teng gulo te non-committed. Lasi la dang bangke council si litum council authority tum si keklem me an ke kem si ko tuna la so border sirai ne bang laison la. La penke ko pilma ani si chief minister no bita pulo la pen pinisita la solam hebane to place po la bangke hala pijus hajurika katepahen pu a komiti bangke hala regional committee ke thomalom pen bidrone ake nelitung kamatha tengel tunga chinia teng bangke Karbi Anglong, West Karbi Anglong la pen Meghalaya ke lason thang kachar huawe naha 1951 len tawe 1970 agut sida autonomous state ki huta ave la pen ke 1971 full fledged state ki huta ave la se yom sinon ke doko huta la ke komane vested interest group of people la tumsi la ke ka invent la se la bangke dake kacing kinani ke thanani ala ma te velo council the 1951 I think the office ng ko la pen ke la so ko bangke withdraw nai lalo la pen ke si bangke state government apa non anisia dengan non committed to sistem ko filma lang litung 1969 ala Assam reorganization Meghalaya Act 1969 ada si section 3 along subsection 2 do hala section 2 itu man option nang itu Meghalaya si doi ma Assam si doi ma si hala bangso hut Meghalaya autonomous state along dulde si ilitun ke Assam along si dulu la si hala sorting lo pulo te non ke Karbi Anglong ke east no west no Karbi Anglong ke Assam part lo la si gada ke state government atuma responsibility do la valid boundary ke rai bangke la si la bangke state government apan si tame council pen tame juning ri patik si arni siaton ganing ye bangke la utlama pamatha bang pachela tu si la so boundary bang ke rai ti bang sampai claim nani la pendak nil tum agapre gavela suggestion isi ini do dake ke supidun la bangke government isi bangke la hello the government of Assam should be moved to take steps to strengthen police forces in the sensitive border areas kita arni siate ngulo te nili tumke police nang piu ni walang sipu ningge putu ai sita ili tumke duty len tuma tamar do sito ko la ke state government bangke ili tum chuningri apong kita me chuningri nang ko la sensitive area bangke police bang the penalty bangke development of border areas including road connectivity accessibility of primary health services establishment of school etc should be given topmost priority by the KAC from KAC the KAC should take steps to establish model villages in areas bordering Meghalaya and check enforcement Arni si tamela solam si klanglo council so hapu nat munis setuna pola jong si long le ki jo to ko se bang sila so labi kato ho ya kami klemi bang santi nilitum JCC pen ke jointly lo la bang de sala song bang pe JCC a constituent tapung data kopine ke leli jo ke ye dola pulo te alam litum kita apor yang itu pulo te pipo ko te chunire la sila so lo bang ke neli malo itu malo lalu bangke nili tung dak gunakan ke nili tung norma kanijene lang tegela so ko nang panjoro ang sini na appointment ani na tik pilo laten ke na to tin puro lo kita ni pilo ete minister ko bangke iya dolo je akumiti alang thelo che bitu nahi ke chobhong saya bangka duya hoy ke jokok lo kaida non puali lasila suka kapichu nangi pulong ke kumiti chingwai ching sai pensi pichunji asis on behalf of chief minister bangke video service bilo and ke hoda nilisi bidu la border ke do consensus longan se pol jampur dat rina ke lage border lo rina terang kije taso bhige hatsinglong phada border lo visit ko ta border ria elected lo tatuma hoy duya tunji chini aben dia ping maslai ta aduya hoy elected representative lo lase
alang tu masih amen dulu lah tumle lah so committee tumle final decision kipiji kali. Jadi kacing wai jin saya committee ke sengalong ta minister man ke depan pulau sing wai nan ni pulau te koson sa duya boleh itu. Lah pen wai MP kai XMC kai koson si hala tumyong si border dia lah tumta bi pulau te dah border ko dah bin tu pulau te lagi kacung hong polisi lo lagi government ke di beson ke pumule XMC ke dia ke koson. Lasi anu sita na tumda cing lo tumbang lang pulau te itungda kondo kacung hong karbau China pen China pen India dati hong tumte lagi kacau apa karbau lo polis pulau te siapa pulau te lagi kacau apa karbau lo. Lasi la soba pulau te nang tumda parliament settle la council pen mainang lipo som settle na po engano la o Anthony Terona kahai da cini lo fu sabuda pen dakan la kandulian ke karbi nutta belo nutta belo lagi chung sorry sai sema pen dakla kandulian ke nutta karbi belo kusi alang itu si biutan ni pingo la Anthony Terona kahai si engge avelo pulau te bang tuman sel ke amul pinta bang si buti pulau lasi laso solution person si ki bandri bang ke itu nonali sai sema ta accept lo hai la accept lo ni hin ben thanglam da belo siti laso mo se singwai nang ni pa committee ta si chief minister ba singwai nang ni singwai ni ta na lo nang tu mo da pulo ke a committee da sing ni pulo sing se ta na lo ta ni li ma tha teng te je a committee sing pen singwai ting sai la tumle final ji puga kali final ke Chief Minister bangke alang tabang ko arti man ko ang sila di pucing wai ko all party kan donosor organization ke doan laben ako silong dai fungsi wai dam ko party ini tu stand man isiga losop ta council da isiga stand lo agency ta nitum pipe 1951 notification la tengke la sorte me tu stand clear wo losop ta clear lasi nigama tha tenge parliament solution nitum ngilong kacing wai ta कि फुवे का तुमके बॉर्डर फुवे के नॉट एंथनी तरन तुम बेन बॉर्डर लिया तुम सी गुवाती दबा ने लोंग डाक मन हांग रतु ओदा के फुवे बे का तुम लो ला बेनाल सी पेंटेन चेगलोंग लियो मोटे तोड़ मोंग एसकी पेन के तोय पेन चेगलोंग आंग तो ना के सो का बेवान एम्बुलेंस का पठाई डॉक्टर के पठाई ता बुझाई पेन का पठाई तांका पैसा केरा तुम एवरीथिंग मिली मोटे तोड़ मोंग लो ता पेन एमएलए मन तो लो रीना तुम मन तो एफसी मन तो लो बॉर्डर लिया तो तुम ता अलंग तुम ता माने lahai tu atong monitor mongno lasi solution apa ke bang si omna tenge pula sai sema per dak lagi kandul ke ton ta kan ge belu kusna alam tu reporting di sini de ala reporting tenge lalu pulong ke bang si omna pulong ke no se for example dan haro lo mangke bini do putan na chu itu mana jeda na ye Kalau tu kena cerita deh sih macam tu, bangsi sudah terkumpul, mulai terkumpul, dopo, dalam dah kandungan tak nak ঠিক pulau tu yang lagi lah, itu ki imut tapi pulau tu lagi. Non sabudaya son kan kita Nepali tu ঠিক lo itu pilar son lagi. Malah tu bang ke, kalau puanar bang ke, lah tu nan pet hai dia dah bang ke. Lah si men bang ke lah puanar, lah si nanti saya son bang ke dilihin bang ke accept lo, lah saya nak pet tu lah. Belum jelas sih. Oh, betul. Jadi soalnya mang kan ini yang tu malah lah elit tu karbiat tu bangke jadi aku penda rumah tu bangke durap pet sila so history tu. Lalu non si kami hala ke cuma dulu kasih tu dulu buat hala bangke gunggil buat apa yang kasih tu karbiang lo malu tulong lip buat bangle elit tu ki punai kan. Dono durap pet nan si tam karbiang lo masing lo nanti. La soalang mamti no liga kali pute dapta du pulute la tapide la pengen non da khawra kata bangali tundu anu pikitu ne ta thang alam le la tumta pini nang kedan de pedam nang kedan de pin de filo la tapide tu yo la soalang do la si ne ne pu bangke lalo khasi atum pen karbi atum ke haku pen ta sura pen history do tradition tu lasi non vitame dunang ne pu bangke kali kipidaji out of question ti amai de nang liman de respect le mane kipidaji ko alam ta le sita kola tumsi nan dudunde pulmati no la tum kipuji ke ling hang lo itu to pela la pu to tum da dupi ke cuma tum khasiat tum da du ke da ke ka no du ke
Do sekarang tunjung sinan dudun be ulong de itu masih ko alam le hem futung sinan tengrong nang cokrong. Oh, nupak dengan turong pulang tengke. Lalu nang itu mata tak boleh. Solution nang lagan ple. Solution reason ko phola. Solution nang ke. Itu mah tidak. Lasi terus sama ni mah. Alvin terus nak. Alonso ni lah. Besar. Nili ke China bang ke pini nang tu pasong meeting nang pan ngrong pido la pan kadu e pan ta churu lo pasong ke pha be pinla la si nili ke borda ma se ke lo kaita khasia tu pen nili ke adak ni ka newsnet lo la pen ke chidam che bang apen apatai papai ka tar uta nili ke tu na bang pen non pini ar nili ka China te ngala hello la hai la tu pen en ka rapsu pen non te dak kar biang long desi konsel la ve ku ben la tu pen se bong ke du la pana nu tin si yang timan huta la hai ka si bong mo chiburi ke du SDC huta la inci pan hile pen abbo ko hute ka si bong mo chiburi lo ke no tu le ra rong la ti le chiburi le bali le kai dan la tu to se no na bang ke ka du ma tha pek pen solution na bang ili ban bakanan ko la pen ke ini tu la dak mane la tu mo pan permanent solution itu ko tu ni ke ma pulo ta siatan ni ke tari ko ra ke ta silong ala pemerintah komison lo gitu na banglo dari panla SP kan se pemerintah ini itu lo harga ni ni itu point point ini lo an point point lan tunna ka kalong ka ko reply dan ni ke pilam lo alang tum pulo ada ke khasi tum se ke number 1 khasi ong pulo ni pulo ante autonomous district council le tum first census ke 1966 ka census lang bang na udah sih dulu khasi lagan ni ni gitu arla pen ke aku la tum pulo amen tum amen se ke Bahkan dia reply bila, nak tu masupis ni, tu merkuri mili, cikroyat sini, tu nangan buat teh. Cikroyat sini jempang rio bo. Nak tu kira le rina pulo, nak tu kira le kadom pulo. Ni tu de, anak pun nak tu pan, apia pun pan nama respect lo. Pusini pun lo. Akhirnya lahai alam ni tu lakek, umbang pun tu hendu langsung pun tu lakek, chicken pun tu minghin langsung pun tu lakek. Nak tu tengah pun tu masuk langsung pun lakek. Dan tu lakek. Lakek tu bangke khasi pen karbia tusnes lapo ando la tumaje hon ku padu nang muta pusine tumla ada tu non mat la pun de tum daya pon ku konselong ta ni dulu la pena ko lan tum putulo nono bangke alam tumi putulo bangke ye khasi karbitane pamsamana apo sila tu maning ke hanga di masak su la son picom ko bangke me ni pulo la sini pulo la ke korte te anengke apo inutna akorte bang foto bang pidu bote longle pilang thak eta pika ki bisia hemta acar pen kita mata hanangi bong ke binang bang duma wa bang du utang si bang hak nan punya nan puda te ni pidong le imbo tu ni le ku pede ni le la he mi sia lama ni anong ke longri long pak ili khaita program anda ili ilam program seta me ke sini ya bang relo itu murid monor yang bang ke ilam du ki do per tu cingki pakanan ge apram UPPC United Border Peace Committee pukesenga committee hu itu cingki teng non cingki tuna पुलिस का चिप टॉय पेन काइबोंग पेन हिले पेन पर बांके प्रॉब्लम सॉल्व से पर प्रॉब्लम के सॉल्व के तुम का चिंकी है पुलो ला सिरेली तू मार सी कांटेक्ट कांगलो FKGEP RBYF SNYF anala CWRC को तुम पान कांटेक्ट कांगलो anda tu itu cingki pe hala tu milida konsen nek sela tu sipa cipu pe thang non ke cikor mara bangke holam tawe thang tawe puthe kadak pe sunang ke ena tum si ke cikor mar pune thanda lo akhen dong tum kharwang tum kai sitala tum ka di bangke cedang de aku la tum ka simbe ta ketam akhe apna aku nom tum kharwang are chu bang throk du ukre ube ukrai ukadai bura juga la tum bang kar bi tum phan rom cedang lo kar bi tum ke kene cipi base ko phan ke bulu sukran sai tum pu choya pre ke pu ren tum do setan tampil milia long cipatu mesen si la kene cintong awang ke jor patora ni lo mon patora ni lo la sorry mon patora bang calak pi masih tampil milia long tu pia la hayalam kadu ya tumu mu cida ka kene ka bipen cuman ke mu ta tum karwan tum pen ke cidam delo la pen ka bipen cidam delo ni tu ke mu arlong lang tampe tik tulan lim chok cetik tu ke ni tu ke cidam de por similu Asik similong chong similong ye pungju seng tu marong mulai sini lo cuma tu tulung semua apa yang lampai dari pule ko apa yang lampai lagi hapu ke ni soral pun dari pata langroi suling jam maroi pen ma dam po leka royo leka kita pen bang tuju po angke halau mau put pu piro cuma lampen mau put lo tante juai abo kene juai sab di bion pen kasih hila pon dari apa ya lo masih mau put ada pen ke lampia roi suling bang po dah ni tahu lu pen hak
daktar tok dak lo la maso kene kilometer thomra paru ini re thomte ro thoksi ano tampe sai suma kan tok langsung dulu hadak pen kan ke street hak santi jam dipo santi pen ke ampiam rengkang kok lo hadak pen ke tang ro sa kupir ro lo ke la da kamet na tu berwet ke rompo la pen eli harap kuduno nang tum pen ke kaci proy bakal se gaji pi la dakta tok dak lo portion from United Kasi and John Hill district Ladak Toklo 30 village of block number 1 North Dolosi Manta Dolosi plus la tumbe mujadan hena deru mel ahwar la pula ya and 15 village of block number 2 of no la North Dolosi plus 71 village of block number 1 of Menreng Dolosi 1 village of Murak of block number 1 of Lalung Nonglung Dolosi 40 village of block number 2 of Lalung Nonglung Dolosi plus 56 village of block number 2 of Menreng Dolosi 3 villages of Kanduli, Umpaweng, and Mukaram of block number Dolosi. 2 villages of block 2 villages of Maulintet and Umat, Nonglum of block number 1 and number 2 of Nong Labangke, Nong Dolosi plus 2 villages of Umchiken and Dumlapang. Labangke block number 1 of Radian Dolosi plus 79 villages of block number 2, Labet Jintong Dolosi plus 3 villages of Tapat, Somatang, and Nampuroy. Lake of block number 1 of Sidang Mintan Dolosi. And 24 village of block number 1, Nokdu Dolosi. 1 village of Murak of block number 2, Labangke, Nokdu Dolosi. 8 village of block number 1 of Dolosi. 1 village of Murak of Mochut of block number 1, Sampung Dolosi. Lahaya rong masupi huta, yang sambil masih dipilo kasarbe tanah 2 menit, kitok tanah 2 menit, iya sebagian tin sekitok. Kasarbe tanah porgino klau expert menit kasarbe. Pulau nang teh tumi pulang ya thai be. Nona ba nang tu muni tapi tu nang ne tumta sulia bathila pudu gitu nang tudun lo. Seta tadi varian sa pangke la pudu ya soran nang tumalong nang tudun ko kanta roma himata nang tumki pek anggong si kinda wasu ben mulas na ceplak tidak. Kira ke mulas na yang tak kinda wasu. So nang dipiri nang umat alom kita cuma kemana itu yang sambil berulung ketalong. Tapi itu melalui dah tujuan wai pemena penen amat langsung sulisan bang pandang ko anon Lani tumta karbian lompen megalo isiwet gornet gitu bukini klaim serana pun. Ditahan dulu kita. Lasi nona bangke ne tuning riga dole panta laka dole organisasi ta ini meni klaim siwet ampo. Sia meni ye seta alam ta pura khai tu nai ye rat kroi kre. Neta nerat sikit ye pon nerat alam jadi nai tu alam. Ni yelo meni ye meti. Lasi kado he isiwet ni yelo pelutante isiwet la portare sera alam ni pet itu Kaya alam cipupe, normal alam cipupe, asam alam cipupe, ingkling silat prote la ka selesai tundap tik pun dari kota lan lo ka dong. Kadang ni kan. Ni yelo ini dulu ni yelo. Tak. Hoy lah aku tak border ke lah ke, bukan sih yang hari potong. Aku ni alam kan. Alang ni pulau, 1945 ta, alam pelang lah. Halo bangsa Assam Civil Star Hikastor Sankhya Meghalaya ke Captain Sama Kali tang Dhurnam Rompi ke lake Sesedi Minister Alam Kuala Hok Hemak ke Kini nunde lo Seta border area ke Itum area ke Rar Itum ke Sujur Lapor saya lah mohon Mungkin kita kerja report Non report ke Dusirong Advisor itu bang potong jalan sih. Council of Elders of Lower Block 2, women sih ini tu. Itu sosial dalam dalam hal Meghalaya Captain Samuel dalam loh itu. Kita mungkin dia sanggup alam berguna ke dalam Lower Block 2 Meghalaya border ke non tulang rohani si siapa ke orang ke kaki. Atemalang ni nanti 4-5 orang sepucuk. Ni dekat sini dah mungkin. Dah kali korting program ke ham mikri nis ke sini prohu dah masih. Laporan betulan nanti lah. Mikri nis sama ke sini. Mikri nis strike, logon a person. Mikri nis strike si seperti a person one Non Lower Block 2 bang lake United Khasi and Hills जो ऐसा डिवीजन आंदा मुझे क्या सांभू पूर्व तक 15 डॉलरशिप मेरा एरिया तो ना 15 डॉलरशिप एरिया कैसे 300 का तो उनको वांटे 356 विलेज नंबर 5 है मंत्री
area ke 1543 square kilometer, almost half the size of the geographical area of Western Bengal. Satu. Kalau maksudnya benar aku mau bangkit, kita informasi yang berbunyi. Lepas maksudnya violently oppose, kita yang dulu. Lalu ini mesti perlu as far as reporting program ke non councilor mula ini 1957 Janta Hill District Council pen meeting District Council pengacara itu jadi gini mula. Bangsa kisi Rekod dulu. umpasa sejeng lain Dulu rekod dulu. kalau nama record non pudana nalo jadi kindeng kasih mobile pun bisa terima. Ada pulau, both the district council agreed to transfer Block 1 to Yangtze district. However, a joint survey will be conducted and the comparative Punal and Mikiri population will be the guiding criterion. So exact center kita ada di sini. Sejak abang ke umbasu pulau, umbasu meeting orang abang, meeting district council pensi yang begitu dah. Abang sohor, ang Itali versing doloy, revenue minister hisap pun dibilo, lalu dipurun mesel. Dan tadi seluruh penatung kali report semuanya, salah report semuanya. Alam dipurun loy, lagi John salah belajar report India, pemerintah alam ditonton. Tapi abang ke non, amuk sikap kia, program itu dah abang ke, long, cok ke lo. Non abang ke how to find out a solution, permanent solution. Nilai kita, border amri hisab usah ni kita kan. Ada sila ni kaya kan itu, bangkok ada, pujudi kinding, akademi, dapat, kita dia tidak ada macam tu, ramai dia. Ada mai juga, ada tulis kita mulung lah itu. Ada border, arah itu, tapi non saksi. Lalu feeling of deprivation and abandonment. Ini tu mana yang ni? Yang mana ni? Kalau dia kata sanggup pulau, military police kan ni. Tanda isi kan soalnya solution kali. Ini tegang lo. Macam mana lekor te horizontal portion se non komita sang government tu sudah. Macam mana kita police tu ada satu dulu. Non ada difference apa angke itu? Kan saya kan miskin mana kau bang potong terkemar tu. Decision begini. Waktu berpengalaman dia cuma orang kau, SP sampai begini. Tapi itu pasal pakai dulu mahu. Itu saya mahu. Oh, percaya tu, polis percaya tu. Jika ini pak percaya, ada lepas ni tu orang kau lain orang. Polis itu kami orang kau nak. And they are still arguing with official of Meghalaya. Kita pun minta dia. Mereka itu orang kau nak. Ada program ke, border orang tunggu, aku sungguh. Lasi, nilai mereka pun ni, itu awal cara kau strong ni, Amerika mereka punya kan lain. Mulai tu macam ane hidup kau. Wan bangke, laan mana kau utpat lo, lepas tu lo hembelan kaya lo, tak? Itu masam himkan akhir bangke, mana jo, remaining silent. Mana dujur. Aku dulu juga itu semua malah, dah semua berkata sama kita. Isa yuti tu hai, dia tu ni kita orang dia malah. ST orang we, MC orang we, MA orang we, bang saya datang nak klaim. Kita tak tahu, kita tahu. Bangsa sini tu kok lah, aku lama. Tapi non bang ke, jadi kita kan ini tunggu bang lah, Labang bang itu berbiar long atau nomor council pen. Que lagi berarti ke polisi long sedang tunde lah pen itu kita sita people lah. Soal labang publicly announce no. Anak pen lah. Let me finish all the work. Given la pen, halah give and take. Border talk kalau bangke lah ke, belum doktor bangke should be kept out of the purview of that talk for bangke seperti itu. Kalau sebut hal itu minta orang yang lipat, lalu setelah memorandum kita pokok. Pada, halo, August Finansi,
Ilya X Minority Board Chairman KAC. Let's say Hopper along on KP that 10,444 square kilometers. So I might Kaun ko itu mesti mana itu kerja mau council itu mesti bisa. Sekarang tu kau tidak kita pun dapat portfolio dia jalan tu. Bukan kata kau abang putung lang kali kita dulu. Kisman tu bang ke thon kerudung kita dulu. Kisman tu bang ke thon kerudung dia dulu. Tegam nolo. Last year hawo nilitum West Karbiang mate naino abring konsensi lo border hoy alam cethanga durante akisum ke ongai. Lapen aku mesti ta angkong ke population muni dah hong khada ke ongai. Lasi nilitum ke tisum thepin number 1 bang ke jiring side share khasla. Number 2 bang ke nitum khandu area. Lasi non la ilim thenglong through social media. Host 17 ni pentingan 13 plotan tu ni thok capture du tanglo. Lasi bang sombong halam dak akisum alambang ke thanan ko jia thama so kisum alambang ke than the bukan ke chok chilet bo. Lasi holo nilitum non la rolling ke dobong tum bang be kalelo sejeng humusti penta itu masar hetsi ropa alang di kawang bonglo. Pada sunat hasil itu local ABC lo lo Karbiang Local Council ni peringatan kita banglo MLA dalam ni bidhan ka pran ini kita bertani banglo lapen itu hamran administrative mate lower hin pensani SP additional SP lapen itu DC Krishna Bua ang itu banglo waktu kita pinenta solution bang kini abang komla lasi anibang lo ni methang mesti si elemen ni ke ni methang tapi ni dalam ni long ada nang ye polo ni bhansanang thukkat nang ye lo amat anan kawan kan yin so mat ni ba sabu ni pok the hoy sera ki ka da football ba thun mom la yo amat na phurung de lo ma se ki mo sa ban ba panu lo pok muthelang ni ke reng ta ese ko hala ba so area ke ni jun ke medical hospital lo hamran li nani knowledge wa Masih alang lilong sini tunturan rong masih cuma mengalami pada discount pilo amat pati kita lo kita approve bang sudah. Lah sini ini dengan kecuri ni bang kita perlu non practical itu kerja orang terus konsep kan lah am area alo bang ke petroling post bang ke kena so. Lah pen beauty bang ke non pu ini tum langkero tapa. Lah ke murid tum ayu ni yang hanti ke pilo. Ayu bangda Henry minake kai silang tu kisi. Henry minake kai long le larsi alang itu bang ke la man la son ko pere te muni tun ka chui tu son se palu de kano. Lalu lasi nilin pentri bang ke la hello prajing pen nilin semua pada dak mission police outpost ba patrolling post ni tum phana pi technology. Beauty ke nilin tum phana kam pi tu hadak posta ni nilin tum ini transfer ni alang itu mana thak je hamren pen itu pan order permission ada di titik tu. Awalam tu ni hitung tak itu kucing hari tu mani. Ina terapi MLA satu pen itu ha lang pilom ai ho lang cithanur. Lalu lapen normal implement nalo Karbiang Local Council pen non practicing pen itu nang itu pan kacil ni lo. Hamren election commission apa? Birta PC non practicing pen lah high politics lah tapi tu tidak di pan bangke na itu kita lang kon komikani section ini lo atman non itu mencap lo lang lo la 20 pics ke dua use bemar bang ka tuche suppose ni itu tapana lo bangke 20 pics ke bepek sabulo sedang non am ilo son bang ka 20 pics do arting lo bang ni itu pachi wolong lo dan non la da am ilo bang dola la sinon practicing pen hamren election commission ng panang tum sudah pen pusing la del pix bang pawede ni pansi churi lo dan dulang di panang isa tal answer lo utai prapjim kan ini tumarang seria pan ini kan awang bong nang lang pemikana fokusi churi lo kalau ni itu betul lah. Aku alam lo, la polis alam ke economic plan dah polis ke nanti. La pena government, Assam government arul ke provision tadu border magistrate pada tu, border ADC pada tu, border SP pada tu. Alam itu panhadak kape dokok ya kam si ठीक नहीं ini तुम पुलो पुलिस dokok lo te hapu पुलिस dokok lo te पुलिस ambong aku ci apa pulo dala पुलिस atum ci ap ide ramar non ke public atum ci ap tu bade
CPT turun. Lapor lah si public itu ke CPT tidak dia pansi ada polis do job nahi. Lapen eson bangge mu pulang je non tribal itu ke itu ngopan nang cedan dek pulai. Haura kata nang cedan dek. Teta itu democratic country that sigitu democratic law sigitu. Kace dan pulute election hul pape rem dia thelo kace dan law binonge. Lagi election kali ti election kali lo la nang litala bujiram tha. Democracy pulute laga physical fighting kali den mati di itu nge democratic adat mati. La si binonge itu nge rem etlu. Haura ta rem etlu itu mana ta rem etlu bukan jam rem etlu. Kopli rem etlu itu mah. Lagi. Don't go beyond the point. Don't go beyond the point. Kalian lah kat sini ni persenakan lah. Ngerem boleh terlalu. Give and take abang ke lah ke bang dak ni lah tu ke. Upete lah give and take apa si bang ke bang bom lu ni tu sini. Kita lah give and take apa ke itu deng deng putar council benda upete nama si. La punangi la prenge. Council deng tu dia tu ke sign itu pula apa ke dia lah. Kona la kasama jila nela. Chief Secretary, Chief Minister, Please keep silent. kali nanti, Give me proof. Kali nanti saya lo punya problem guna selesai lo give and take. Parlo bercerita, Parlo ni dia orang lama ni dia documents nahi lagi. I need documents. You give me proof. anda dokumen sahaja anda habis putih lagi. Anda abri pun kita Kali nanti, abri pun kita pun dengan anda. Kali solution apa sih? ini kami itu kartun sir. Kali Akhir ladak ini yason nona son all political party ladak social and student organization kanam hangla pulason bangke itu kinetik apalo kusini matalo sita ladak adhek appoint bangke ni kamatha kisune anu tinda matalo dak solution kopine longjima pusi isi observe person tinda bang lapen serious isi meeting kusini matalo lapen lasopen hais isi karbiang long lasona program dolan uni mathatilo lasi anu tinda laso responsible bang a problem anu tinda chini mate anu tinda kisum lo chini lo sa a solution ke malo pipo full important mate lada ke nang invest sentiment nang chi people tank sa solution pita hai first ke solution ko mat si bandiwa full bangle seriously ching lai na jai ka fra ninjera lo porlo lo ninjera lo ni respect hai ninjera to same itu non bang ke solution malo pipo hala so solution man serious dam flote a meeting da teacher po la pena non pini maju kokil la so meeting a step dam la so association han kolo bang siwang ma pini itu tum chithek long lo pachun che sita responsible non itum long sidolo pini lada house long kido ka nuti man ki jongje tin pen ni ta la so part long ni ta la so dim long ki ni ta nu da daitto lo po mathanang po layong si matha pulote itum unitedly fight pulote solution namne pen chun de tuni de time ni bang tanang fight dike bang da polisi do ke Meghalaya benda bang polisi do bom Nagaland benda polisi do bom non ki bang ki only Meghalaya chola Nagaland problem abe mai tum atumi dekhata itum problem thek long lo puta te laso a solution ke kumar lo chokche hula so area long border area long kumama tum si affected ma hula tum long ka kumana bang ke dalal do thai hala hai banda itum identified kurini hala tum manda itum identified si action bang ke kilo imithang muni do kok hai bang muni do kok hai angbo muni ke chiyok bang do kok hai lapansa itum isi identified kurini hala ta lapen itum long si solution pili prote junoda give and take ke junopik hai majukta people long le chat isida Lada ke Facebook at tumabang ke sung pilonda. Mo heta chithalo ga nutinda. Nitume sung derlo. Ko people la sung der bangke haladak na magnali phanta nang lita hema we. Nilita haladak hema we.
Kita dam bangke hula dowe ka tuma bangke asontin na pore lo. Police pen na pore, tangka ma pen na pore, ali pen na kaino, asontin na problem lo. Lasi laso problem dan pachunji pulote la bangke ilitum muet tham lo ke. Non laso a problems kido ke la non asiem kido uchot ke lo. Lake ho itum ajak include se problem na dolo mane ke hala so issue pe election la thori lo mane la so issue pe si kapre kam mane claim lo te non itum banke non leadership banke pilo itum kadu kamita responsible lo hang puson de government chingwa idam pe no chok ta mine stame pilo pini ke itum anta hakhilo ili tum to kopia ja kong si badum chom thegi ma ini tum tak nami long ratur pagong si dunai ma itum si miluka long si dunai ma kapek la sobang ini tum dama tanah ko lasi ini tuning libang ke ini tum ciong nang nilo ciong ke pin Siapa saya? Sama kami ini juga. Bangke, saya kusang saya langsung program kami di nona mak suluk sodako. Nona sa escalation ke do, nona sa tension ke do. Pasal bang, pasal dia bang sambil. Ini session do, session bang kela eno, both it is civil society. Lalu ini si bang kela orang orang, pakai association tadi. Dan orang itu mereka dua bang ke, both initiative dah, itu bang kela kami kira. Council ini masih kami, one of problem anticipating someone in South Papa check na talk on market. I say just a matter of getting from administration. What is the behavior of the state administration and district administration? Not to take a long about it to gas up, so when they to administration to gas up. So one matter, the respond to the as a problem there. Subject to market, executive defensive whatever. Tetap defend mereka. Bang offensive, kita itu polis don't talk. Itu mana aggression atau apa nanti. Bang offensive dah boleh. Dah itu polis itu sudah. Aggression juga. Area bang defend mereka. Life and property bang gratis. Keset ni bang claim boleh bang. Kita polis itu sudah hang so proactive kita. Area mah kami usah protection pinai lah. So kita punya depan. Dan non market police limited. Ada reinforcement of government and under the Somalis government and so reinforcement of police forces lah non negara. Jadi itu tu dah area long nama ada di long itu dah. So dah itu travel dah pulau. There is impending danger. There is impending danger. Nasilah sopan precaution dah. Government itu lupa lagi. Area tu police strong pun. So dah pada spending that's a good administrative problem. But when we get a civil society, some initiative, it has solved that. It's a more of losing a beer, initiative. Also, there are peace to how to restore. That's a people's about. Also, initiative, people's initiative. How to diffuse the tension. So tension में बहुत से diffuse नहीं last one अगर बांगे तो immediately peace committee सोच रहा है strong report है अब genesis of this progress and second itu genesis of problem apa ada di mana ada memang ke because of give and take policy adopted by the government look give and take tinggal saya give and take plan dia ke cok dan ini dia orang tu bangke ada comes of plan dalam bangke block block one and block two. Itu nak panggil pun deh. Wujud awal konsep. Lah bangkadu. Support kali pumai tak thamma. Ratung dah 19 rula. Kalau biasa rula kan terlalu ni di bahan tek pun dah. Langsung kawan doktor isli tu banglo pun. Mungkin cilo dah mo longsing dia kain ye logen deh. Mana sabso mana lah negara advantage and give us the long ni long tu. Mana bangsi. Mana abang dia tu masa application. Like this group abang dia koplo. Masih institution mau sabang. Ini buat job dia institution. Asal itu kan ulol abang dia actually. One in ground is not the problem below. If we have to make definition as a into the one again and again. This is the ground studies community. Sada down over there. Itu kan belum disebut sudah
Siang saya, milik di dalam peluang. Penang pun border development buat apa nama penang siapa lah. Kalau kita masih ini penang di dalam peluang. Nah border development itu nak tundu. Kalau mana strengthen begini, ini kan mata ke. Aku lah sekarang only culture membership di China. Ma kapre tunta duduk ma. Lapen lima partai manke council of member locally other intellectual like-minded tunta Allah sat member something strengthen police activity nuhun pe matadam. Lapen lasa committee atun eklenai do atai mala tun sport inquiry ni lapen senior nualang tum primi. Civil cat border Carbiano present border means 1961 a census of border. Census into border from northeast, southwest, Halagan Peninsula, so books were available currently. Lasila Sowan from Puni, Lapan, Lasota border issue is a permanent issue, Lomanke. Lapa permanent issue, so settlement step by step, keeping every permanently. Apola Lasota event, Lasala. Virginia since 1951, and Jitu of her border problem. Halaswaro na Unante is Saloga Prince, the door Panga, the Local Puritan with Sensi. Upon the Jitu belong to the Tenge, since a Sotusin Toron, ex Cabinet Minister of Sam, Halasupe Kachiwa, Mudu, Hospital, shop block, one block to unlock. Labosa Halaswa, Bukam Halaswa. A document moka pura prina pilo pulote itu kan santi. Lapan second alam pohelo je laso border jitu development border development atau mai iklan nai som nili benwa thagede. Iklan nai asal holo je la border issue pe time to time samari commission ro central government pe bahar ta dolo joint commission ta dolo. Alo solo apna dunni chinia tai banke ex retired Chief Justice of India, Y.B. Chandrachud, along with Chairman of the Pension Salman Keda Member, along with Tungwanga, Karyanaka, Apolapen, Lasso Kargil Sotoba to Migrana with Yundadu. La Posa Hala for report, for something Lima, for something Mama, Hala for report ban, La for development, border development, the receipt of Homu Paklan. La pensitu milik sini bawa bangun tanah terima. Apa rencana tanah pohon je? Seksudul India along like neighboring district of the state and outside the state cannot connect. John Udi Ponu only platform report here. Je seksudul only asata do head of district say within the same state. Nova district, Sitawa district, I don't follow it. Even neighboring state, Meghalaya state, alam punta, la six area ke belega state polongle pusi ade purto pusi than. La posi hala so homugan alam pun inquirable clinic. La pen la isyaban ke la si la alam pen Arjuna email la so development develop border development atum la pen la so pen inilah lagi ciri dia pakai buat alam ke lelo. Jadi dia semoga bahagian dan ciri khas itu direksikan. Jadi tentang council for body pen original name kan request sasaran community kusimat ha. Lapan dulu ini lam kini taruh bangli. Lalu personal the border digital 1 week laluelo. Lalu hamren pen dan ras saya sama pen malu khanduli pen langkorai pen tapat ni pen penangsel tapat pen dak unkirbi pen dak jadi kita ke 1 week ni pen damong. Laposi lah problem sitani nong apor westani ko bangya jadi situ na tu border development na committee asal dulu SPP center should be consist of other intellectual located like-minded intellectual atungan thanda hala kunci structure training polisi hala soft training puri atai bersi la all organization ke hala kumhan kata daily one by one
this point kunako halada simbi henuni tumakam nongpo akola sote ini setelpo ni pola make border problem is now become a permanent issue, so it should solve permanently, but step by step. Thank you, sir. Man kita actually solve ku ke hai neliga ni asal la pen kesere tu me koila tu lo lase neli apor ni ko na to se kitanda han poi project ko neli ham yung ga chini ru 1986 pen itu hala da ka plan apram se ke hada ke police station ke pisero pisero se ka khasla sida me cuma tuna ke plan la koilo apram se 1986 la tum pisero lo police station good election boycott है अभी था एक्शन अभी काउंसिल पे नो असम गवर्नमेंट पे नो था एक्शन अभी पड़ती अतुमानी लोगों हमारा एलपी स्कूल का लतुम फ्रीडम लो मास्टर ऑफ हर पुस्तक में लतुम असम से एयरबोम लतुम का थापसी cuma तुम ये दाम तुम के दोबारी में तुम के तुम मुंह दाम तुम दाम dapat kasih terlebih ke itu mengang eloku, alang tum bang suri kit hong, alang tum polis force ngai tak kasar lo, alang itu sih han. Nah itu mau dispora lo meda dalam tu sampai rasa suri itu. Sita me pider wale porsi cuma kai ngotung bang ke lekleya pen buat bom lo. Ye karpi anggong along naga ciraba tum han ke kidnap bom lo piti bom lo. Aporsi kere tu lo tu. Here du porsi tumbang ke rapun de dia porsi la tumbang ke lason sedang mandong election mula berda nang pidun de berda non 2022 ke nang pidun de pilo la se ni tum halang asal muni la tum ke claim otlang ngo tum hanta FIR ta pilo seta pinyar ni anta Jerele police station puno SP hamran pen puno la tum hanke ne dia phan non anta aning aneh ke bom lo. Lasi kidam tang itu bukan hak mendadak atau mau pantai nona deh, so nggak tikte. Lason si wang bom si mutade ke latung. Ni dakar itu malong le, nang tung lahai alut he asok ta nang tung klem long lelo pusok ta nang panelu. Atheng pi ta nang panpi elu. Lata non hedong itu he bayar siap lu. Seta pinian ta eksonenela. Lasi nelia ke tek ding phang chu ning li ke la helo kadu ka we arata nei si ben la ji pu ke tim ben ekson gen ke akinan sot musile chi athe ondu ma chuma tu maning hangi me khela ki dun ji ku kya ning hangi sita me alang tu ma kisum alang tu ma kere hu ini tu rai kom dun ke khede ala ta ke ti la ben ni no ma chu ning li bang ke la helo ning duk me Ungker, kumang long pe ungker mi an hong tuwa tempo. Lata thamba pe juaya. Adisi, kam stop nangi po order nang pi. Asam pe na tudai tuwing samri se terang me. Di, neli yong suri hini rakret from. Khat khasla lo hospus ki team dam hutala pido. Neli mi tham masih itu. Ahada uso se photo nang endu. Tenong ke bi uso. Konta ini apa ke bang straight tak tu bukan orang parti bang tak. Hadang ini mithalong le mani tu halai tu ye imikri masih yang pro. Seta halang saya sonta pikiran tahu eh pason saya sekarang tu. Nasi neli neng lupi, nasi neng the pini lang saja tong the first time lo busini neng. Nasi matha kami nengi amu bukan si pure korban kali nengi silo kolote halang. Tumang pantai itu convince am hote ani hangi ni sini. Akhirnya itu ke kajalan dalan lo kasih bohong dalan lo. Ada yang hei, kita me lakahin udah tu pan big prop jing pen, eres asonte, lalu ke silent ji, jadi ke sini ke. Eng sampai dia ke, aku di arrest sadap pudu, alang di maskor ka klembo. Kita me arwah lu pen kita hinulok si klem. Kita me cuma tu nang pulo, dia lang samuni dapat nang itu, lam hoi pinon, alang dapat pasti hot lote eng samjin ni tundu yiku alang sarnes non hasilo sedole kadang depen aku eng samrilo aku nang du tu bomelo abus tu bang ke la helo
la ki claim tha tung phan arrest asolte me party la se porolam du la pen long kumang long pen khasla tu wata inton de claim thu pi asolte itumta pine ka thek long ni sami border ke do tumta non ke pine matha nang lo nang ko ki lo isi claim ta bang ke ithe bahan ta inton che seta me khaya pe nang claim bulote ili tum jiman le disi phan pudam sp phan da pudam seta claim le non la tha sir long ke go for me khaya pu primary health center ki to ada ICDS do FPC do me model school do maka kita me kasi ning hello pini ke chengwai pen tenangan mesen step ding body buse ning hello pado Man kedua siap sah dulu kali atau ani kan lagi kita lain tu. Jadi bangga itu sebagai mela parti dan akan begitu. Nanti bangga bangsa harus strong. Civil society, bahkan ke atau dari kalau society lo, kasi kado yung kanta nili link hello. Ini si kado boleh all party meeting mereka, bahkan border and development ini sampai kado long same sama kan, kado boleh ini so sa kodi kasi kado border area amat aksesu maputan ini itu makanan. Tapi nadal itu lahir aksesu maputan kosong si solution bagi mau. Jadi ini Fransi teknologi ke lahir lo. Meghalaya sor alang itu bangke agresif. Mate alang itu bangke kasar offensive si nangkep mo. Kita melihat that law and order administration penting law, council authority, state government, and even bangke, non bangke. Ini tu defensive assumption. Lajang si dobong lo program ke laso situation bangke jurun de dati bate solution bangke dati. Lasin nilin pen kemat haram ba iltum party in pen kemat haram bangke. Central government, state government, council authority ta non-issuer political party si rule bomb lo. Dasalam itu ayen pensira bangsa solution jalan depan makanan ko. Dasila bangsa aputa adoe serious limitasi council authority tentang yang di kalau. Dasil itu upwa political party kuciku pepin pen, upwa song kuciku pepin pen. Ilitum isi permanent solution konsil itu mata polanto. Abu isi central government apa yang dia nak nak tumahin pen, langsung nagali makna dulu. Kalau bangsa start, state government in pen, council authority in pen, seriously makasi, ruling opposition, both damsi, central government apa, labangso joint delegation team damsi, kalau soalnya Prime Minister Dr. Manmohan Singh itu, bangsa bangsa impor lalu ada joint delegation team in pen, ada memorandum bidang lo, cingmai lo. Council CM mata dam lo, state government kan banta, ECD minister mata nang lo,
MLA Lapendetat ruling opposition vote Gangsi 2006 aningkan untuk marah central government Namsing Mailandaro Nawalim Labangke Parolongge Lasodan Penapirangke Harap central government Lamatangko state government in Pensamil Lukan Bek Namsing Lasondra Sinan Utrok Labangso Meghalaya dan Karbi Anglong, West Karbi Anglong Labangso Hoya Kata Noni itu Papjin Ben ini yang meeting lo ini Jekono Jala Bangso join delegation team apa dalam serat dia apa masa serat Sonia Bangke Aprang Benda Border Development Labangso scheme muka penangan kerandu kalau Bangso diltum council do Bangke 10% every department then 10% thana Bangke border Bangso kilo Lasi non bangka, unana bangke. La border kiserai dia pan bangke. Border development scheme moga ke. Rapjin pe la bangke. Ke implement ponseragi, ke den ponseragi dia bangke nam soto. National boundary do benjong se ako hala tum bangke aggressively. Na etek bang bolodan ke. Government Meghalaya government benjong se lang itu ke back do. Ini tuh kalau bangke state government dan degalai pelodante, lama kirim email border kido ada tuh bangke, kicu, kido kita aju kesan kata boleh, optikom program masuk situ loh. Lalu ada government of Assam, council authority and impen itu kosong lalu soal border area ada tuh bang itu sekarang. Rajang से तो प्राकृतिक उपकरण के पहले तो मात्र शिक्षा को बनके नाम जोगों की लासी नौ बनके अकल गाड़ी तो मात्र इन बुगली नॉर्थ ईस्ट से लबांसो कैंपेन जोना बिजली नुमाला आते के आइस्टेटिंग नॉर्थ ईस्ट अलोंग अतिभोग है अरुणाचल में आसाम बॉर्डर मिजोरम में आसाम बॉर्डर नेशनल राजधानी नागालैंड में Karbi Anglong Labangso Assam border, Lason Dhosinom Meghalaya dan Assam border. Lasil Labangke Central of India, State Government atau Walong, itu delegation kita menentukan soal. Date dah, haru di saksi. Kami program ke non-head job, monitor Arunachal Padisela, Arunachal Chief Minister, then Assam Chief Minister. Border permanent solution of Kudat, along the two, they might have been a bit of Lason Dasi, Meghalaya Chief Minister, Congress Samaben, Assam Chief Minister, Dr. Himanto Sharma, Labangso Singh by Dolo. Sanon Labangso taxi, Kado Veta is down to Dolo. The give and take policy. Labangso Pene are behind Pene Domo. Lajong Sido the opinion meeting alone. Labangso policy Vangenitum, Roy Boban, Pinitum, all political party, civil society, and the social organization, Kado Veta Secretary Sarpen. So polisi jam situ protes ini. Agensi along lega pipi ko bangaholo. Sida meli tumalong lebangan cerai banglo. Sai sima ben khandulia bola dai tu sitex rumombo. La pembe api bangke khandulia la masi. Nele PWD am do ada IB salam ko. La pembe ada border police outpost का यूपी में बोलो तो आपके को हम बार हम बोलो ना के कौन सी police Mantap bersiap sir. kalau lapangan kursi ke kursi lapan so alam tumbang aggressively PM sir, Masih dari invest yang ini bagaimana? Siapkan si kabel tadi song akhir kan. ini sudah itu lah sir. Tadi ini pernah na. Mana kali alang paning jina. Nah, ini tapi ini. Hari ini
Mana ni kat sini kan tu labang sondang saya. Ini kita play kalau. Ninja sama ninja loh, ninja alam tadi. Ninja dah Saya kan ninja je lah. Mama gitu. Nili alam fan isi alam kat sini bala. Ino mana tur jam puluh te sarde. Aku jangan ada pun nanti tu hal alis tu kau pun hal ale hang betlang sikit biji bon. Kali puluh te nonton tur jam pun masih mau penta. Ilu lumai sonta sing saya betul lah sini lama sini is that Hansing Inglong po mai tu Pasti kalau cari sekolah ini kan siang sarpan bangsa mai kita pun heng pot juru lo. Kasi interstate border pelotong te itu western pelotong di Meghalaya pelo, eastern pelotong di Nagaland pelo. Si western at all sensitive ma eastern at all sensitive lo. Lasi lansi sensitive aja ni si cuni kerja tame Karbinglong termas council में इसी massive eviction dulu, lasi hala so massive eviction kita tu buat apa sih curu per pilo, lepas recently non commando training center kim do, jadi kalau ini allotment pilo bon, official thing ke, lasi hala bangso commando training center tu non kim bom lo eastern side na bangke, bon tame non bangke western side na bang भारी sensitive lo, sensitive lo तमते मेघालय बंके itu non hedjong pela problem tu dilo. Lapangso hoi pan kisarai kom dia pan non hedjong tami Karbinglong termas council pen isi kepangda kondo de state university khanduli logi kimji pu. Lasi nili kimata jongsi state university khanduli long leki kim pon theglu protang de isi Karbinglong hoi kisarai kom ang theg itu theg damlong jima sifat pon. Lapapome hedjong adeng kesadu polo je khanduli hawa sai sema malom an ke nitum akhai a population masih kom pilok tang de itum hada kido khasi tumhan hada kido ajantia tumhan jantia living in Karbinglong ko feelings bang chiwan thing ji hala so sentiment by tum drive thing ji khasi living in Karbinglong jantia living in Karbinglong ko sentiment no create ji masih bang so sentiment create ji protan te itum kisuman awal side hoponan ji Karbinglong termas council pen athenon lang dam protan te itum ahoya duilong ke itum Karbinglong termas ka sound council pen non hejong non pukali apran pen tame asap so kilang bang credo hal bangso kilang kipang krea join si pamo hejong tami ahoy long kidu beg tu mang chitan lo je penangan asayang de gektenan didu lasi asayang de gektenan didu budang de apransi hadak kidu kithira muni tuhan nitum da Karbinglong arad lo wa sentiment bang kun drive theken ji lasi la bangso sentiment ke drive je bang ke responsibility ke lage Karbinglong termas council bate itum Assam government tumel dek dulu Lasi bangso sentiment ke drive je bang ke itum isini political awar side me isini kating thorwai sa awar side me itum thobo nang kokko lapen non hejong huri sai dikdak sai lapen hili sai montame pili bangso mai itum kadikdak sai ka hili sai ji phore hang gali lasi bangso dikdak sai lo mangke give and take policy a joine mo Karbinglong along le tum igjuna blo lasi nili ka chinia teng apen kapuridam long teng batang de non give and take policy long patlang bangke 12 point identify for first phase 6 point for 6 disputed area bang si kaching wai ching sai do pola so teng si permanent solution man man si central government de patlang lasi 12 point adimolong in areas nang dam patang de 36.8 square kilometer along leke disputed area lo si patlang central government pe Assam pen Meghalaya long 36.6 square kilometer along leke disputed lo laso posi 18.5 ke Meghalaya people 18.6 ke itu Assam ciman bu hal hai alam te patlang bondo aso joine si West Karbinglong non khandul long kido atum tame mat kato ko be Karbinglong atum tame isi ka pheri do kolo pasti Karbinglong termas council pa dili kachung riji ke lalo halabangso 12 disputed point made 36.8 square kilometer along the kachipi kachihodai jong si kali protante non pinila bangso mai ehang son thot itum Karbinglong termas council CM pen all political parties pen all social cultural student organization hadak adim dam pen adim physically dam that pen itum 6 schedule district guardian ke itum governor pinala port governor long pen chenglok itum central government na pen chief minister long itum la joint delegation pali patante itum hala bangso ahoy lambang isi
itum isi permanent solution gal tami isi yang dengan itum chuji maku athe ahoya dui batang te lagi state government subject kani lagi central government subject na lasi non munitum ka phere la pen kachiri ke la give and take mati lasi la 12 point disputed area ki pudam long bang kosonji 12 point disputed area ma la pen 18.6 square kilometer kosonji itum meghalaya ton ki pidiaji ma kosonji assam tum ke enundeji ma halai lama itum pakla ram thek lotang te ini tum penana lama itum pinida kasi tong ara antami mesen men aju polongji la pen isia hoi cirai kom di protang de isi permanent structure itum da selam dam la pen hala so structure pa itum utilize thek protang te itum ahoya dui bang cirai kom thekji lasi nili karbilo chole song hin ben dam jing ge ilitum hala officially announced policy pinning pe nama da state university ban khanduli hawar bang par dam luna khan bor I protang te itum in some extent itum a border bang protect ji lapen hadak kedo barima khasia jantia tum hatame la bangso sentiment drive dia pan itum karbilo mas council pe district and kona koksi nili tum kamatha alam sipakna thank you la sociedad que tradición asociación se sontero wala nang puban ke la sociedad que kalbilo como consultant ke la que tanda ta lo que clear lo ta ay ta ka sa pe se sontero my handbook है la pension so amai long kecil kong song tin men ki bang man ke do MP pen singlok yang mali ka tu oleh ki se tong rape dan ini labang so mai ki pha kono bang ke jasmet pet me sen lok singri hi tum ke se hi kan so pajir lo jasmet pet so long movements tame ini ta history la me put pe lo history ga tine da ka ke thega tum sai de lo kon ni na ke phulu nei ko na ni ma tha the chini sai de lo ta se solution man inut pen ka ma tha to mahala bangle che pi dun ra pen thi he to the point ko gun so te message ni sam tha lai no lai bang lai no la si ni bang ke ki pudu thung la helo le tum pi posi border long cha bo sai ti ma a reason bang ke chipulu te tum phan chiru clock dai ni choi nam ne le suni ni tum ban slow responsive ison bang ke apra ke chengku la so border la na phama dai tum na dun bom ni chema na ne pillar flock job I hala so ki flock ne muni da be ilo bahini ani bang chong ko na flock chong de ti la so seta la sulong bang tum loge log dun pen miscreant na tum pillar flock job manon law and order authority tum damat ako et ki tu la so strong action and that la ta tum long ka siksa e tum long non la so port pen bang ke ko bilo la tum ali chuen ni ma na ong chet ma non bang ke hat sai sima pe nang kang doi lok non bang ke da khanduri nang dot ut blo te lang hem phita ing doi nang kwan la so non ma ga ni al doi la sila ka ma tha nang ke ka du ta akenang sok ma sini ni ma tasi la sulong bang non potang te tum hala khang border a pillar like 1951 ateng si do thini pe ka du ta ti proi sa ro ko la bang si tum strongly see a resolution and that la bang le tum chirai nang ma sini ni ka ma tha lai si sonia point bang e poisa dam uek council bang chuni ri tung bang alam ke next soi me seta alam ma tha dam thulu te serious ma tha te chok le ma si ye la kunat bai le tum main entrance along an ni tum karbiang long tum mas council pen sen sena get kim ta hin ni athe ni dam u ni ta pu ala Tezpur pen pujong sin ali Arunachal Tezpur pen Lakhimpur atwar dam lo ta atwar la entrance tin ta ba Arunachal Pradesh tum get nang ki kim the pikhi la sona get nang ki kim bangke la so bangke tumhara ASDC hota thela la sabuda lo ta kim dam chok la so ge ta so get ting den ba la tum na chi plang wa hela sabuda lo no ge hanani nane bang sa tum nang te bom titi la sina sona get no tum thelo hala dium mu golong stame hala NCL tum ba get thi pikha ini lah lo buat tang ta lewe la ke revenue ta long le sita la so hormu bang isi identity la border ke cheng lo da ke la so hormu bang mo ta muni tum la man ko ge la si tum preng long son ta le tum get kim tam bote na Hoja district tum ba Nagaon district tum na approach uni da jimu an ke la si council tum long tangka ka wi ge la get ki kim panchas ta so get bang ke la entrance long tin long si tum kim me pro tang te la ta isi tum border ka che raya khan ba ge se war sai bang ni ma sini di matna laben sonia bang ke son thoma bang ke hello hala pillar ke flock ve ve kadin dam thu sia ku ri la so pillar bang etum egun son te message ma sini di ase
Apor ni lipan hong tung te bel thing thia prang ni la chit sot kama tha lam ni pen jai dui se ni la pen kon Kalau misalnya, apabila dia nak putar bangke, jadi tu nikah ni siapa election apa tender korelo, amar kontraktor tu mengklaim dia. Tapi itu mana lepas tumpreng orang dah terus siapa bangke, lapen siapa bangke, dah la longka tu ngam border dulu, lapen bolang khel dulu, lapen Nagaland border dulu, lapen 36 dulu, company, lapen jehula parokha get dulu. Lapen ke hubu west American dunia par saya seman selalu get aman ke ini tender call khai lo ke call bang a contractor muslim jesi non reminder kilo la am siata cingwai lo la prabjin kan la contractor kan reminder ki pen claim ki pulang ke la bang ke aku cancel aku ageta la kai probo bang ke la kisi asa kur sanghota to la lang la rapet lo mai ko ke haita la se la son ke thi get si da bang ke kimi pantar menonton masuk supen dan dalam dasar pandang. Akan praktik dengan dia wajib boleh pun. Saya repeat satu ni lagi mah. Ada ko bedo lang. Siapa ke given tech policy kupenangan kan jangan oleh sosial teman. Kalau dia Julai 2021 asal kita tinggal ya. Kasi lasawa makai given tech bulo silent pakai tham makai. Pakai tham tu kemaluma Silong pen second August service ya. Pakai tham lo ceiling of great long tung dual setup. Jadi kerja lo lagi ni kemana dia tu kalau kalau macam tham. Akhir lah sudah pernah makai. Honorable CM sir, Honorable President, kerja buat ini सब kerja orang lain tu nak kaya, kalau kerja orang lain itu bisa kemana mana kita sesaran itu. Terus kita, kalau cuma orang pakai hang, ada anak tu orang lain itu anak dia lo bukan sih, benang atau kita kiprai itu tergolong lo. Labang important lah sih bang munti ni, labang kita kipu pakai hang mana silong macam pakai hang, labang kita langsung irdun lah anak lain, akhir bang kita tu kopuloma puan atau ke 4 August sari bagi Meghalaya polis atau pudang lor pen cibong sai dulu la pen ke kopuloma hola 22 November ni bang ke hola dak khotna dulu mukro lo hola so mukro lo ke la thana ke jo la siam sa trio khotna bang ulu pusia hek kami puthek lo la se totally la bang ke bias and baseless la pa chi tham pa bang la si tum chi mun nile puyu ko bang khala dak pa tha hek ke ne prema guilty amune ta tum do ha ta case pi nang ele to no isia bang ke nile puyu bang ke Charles Marker MBC is khasi ke Mohati constituency now in Hoi district bordering Umat Lafayette of West Karbianglong block 2 area la hanses kaya na puya lam ke instigator one of the instigator and culprit against Karbianglong para family to case pinang ipesi bang ke Nojor Sundo MLA from kiki to Maukiao constituency instigator where 6 the timber smuggler were killed on 22 November 2022 at Mukro. Lahaya mune tu hal dak meeting do ako press atum dam pan aljulo this area is belong to Assam and Karbianglong latum pulo hala MLA basero I don't know de chini athela ke meghale boda lang le pu MLA inola chini ne puke ko sanlo la salang like chonghu tu me wang lakta tike mune pusi belta ya जैसे I Borlang Sada MDC of Jandhya Hills Autonomous District Council Barato constituency lapen inu bang ke Hamboy Sumer village headman lasi neli bang ke ageni na penangan pa GP report masih collect lasi original la banda constituency lapen jadi isia ko ki headman ma pa hai si non isia lang kami je kan tumu bang ke lason heno je itu penangan lahai aprang beda penang do je itu kacing wai kan penang tu nata cikden keng nang ne boundary kian cross nang ne putra kacing wai tu aprang bakke lahaya bang itu 17 November 19 June 1985 lapen chenglok population basis as 1971 to 1985 na songbong nang tumalong nang purian farma la so teng per pulote ili tum si population dali tum si om hala dak area lang tu pakla na teng seta lapen last ne ya ko si putri bang ke 10 May 1994 di pualong aka hai Dr. Jennifer of PCM Sanhut
kam kene pen west ka o tem Meghalaya na thupen Jatia Hills sa thupen dakwang situng chingwai lo na so chingwai tan bangke mo sita je border ala mo se pene chingwai do polotang te Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong Council pen Jatia Hill Meghalaya Council atau phan confidence and pon te polotang te chingwai dong le ku se chipai do lasil hai ka do ko alam nan nale thong dak secretary thong do honorable that responsible officer thong do council lok sil hai record ke do gi alam de thong lo saten pe na yela pen hola da ka bang ke ni liga outpost po bang kali pe ke ne thana si bidam nai po ba hola university ke do po la pe ke thana si ri tum ke ne do ba hola da ke ki bi ya phan si tum presar pe nai ko si de ka do ko phan request la pen gi pen te kala ma bang clear pa ka nahi Meghalaya source Meghalaya guardian Silong Time ala da kalong pinangan ki klam do la sa puthak nang che ora lo ponta polang li ke counter pilo hala sota la si la hai pa che thang tap te na bang jate itum be ke no propaganda abang puri re rat nai po wasi de ke request ka do ke man thepat pin ke tong ka do ka to phata la si ne ri chek kan an ka do Center. Legal thing, but hanging on. Like khasi student union lo khasi atum lo khasi ama join dia lo Kharwang. Si Ramsi, ini dari pon Honorable Center, atau kira kita ada dua MP kan Bengkok, MLA, atau EMs, MLCs, kita hai MP juga, atau kedua social organization. Nepu tungtung bang penting lo, ada rak tutong, tung ada ni tangsi, United Khasi People Organization of Nepu, penonton kan sam kodam fatrik la kodam. Ni dige Khasi nasi, karbialam kami ni biasa tu ni karbialam es ni apa, nasi itu Khasi tu ke ladak mukan dalam dipuson. Karbiang long gitu kasih tempe mengeladang tempe lagi apa minta aku mu besar kami pulau tapi aku tadi di bentar pulau itu besar belo tapi lagi kita hap dua joinnya sih beda nak kasih rote itu peran kecil joinnya sih lahai kami dalam tempat abis itu nak kasih Khasi garat border long kedu lapan ga border aluk itu mungkin terbiang long kedu adu manta mi ala dengan kar press setiap ran setiap resi hai kuning hai resoksi 17 November boundary notify ala so teng si itu kami sekroilo apa ini itu ala so notification teng si itu TV ko si itu organisasi kan kami itu kilo lah pergi kasih student union kan kami itu cinti pun nasi border aku cak kalau te kere memi alam lo tak pergi ada kilo cak pun kami bersuju lo nasi itu kasih aku kami nak kerja yang long pen सरकारी gambar ada di mana kilo kalau suat pila marai barat kerja yang long abis itu mereka orang yang pandai hengkok tu, lagi pada kerja sini, kasih lagi anak bisa berita lagi, milik orang. Kasih non tapi itu mereka kasih tu mana me, kita ada hak tu, kasih border lo kita cuma tapi itu suju, tapi mereka me, yang kasih tu kami kasi belum nyampe kami angtan dengan tu lah political review kan tapi border lo kalau kasih dengan pada kidu Meghalaya lo ke masa tu dia jangan laporan kami ni sini kalau tu election chelabo ada deciding factor orang tu empo nasi ke hai geram tamil difference one way nasi adu orang yang kasih gemban si alih info nasi nason si pajak orang tua pun nasi lapun lok dia alam ni pun nasi lapun tu lapun alam pen si orang tu election kami pasti pun nasi lapun tu alam abang kerja orang tu mas sponsor panjang gitu ni gitu ni rabjin kan nama tu
Magam cing wai kan itu kasih pandang Abraham pakai itu mang wan neglect selalu manja loh nasinon itu makan nonton dia kecari kon tapi itu orang mana itu mangga itu kan kaping culture lah kedua kali non pati mihat kami ini lihat calling dolong kami video lo kontak kami ini itu kehidupan cengok mau kenal lagi itu keren udah curang lo bed menon teh ada video lang ada soal long ada video lang lah tuh nasihat orang satu preserve dia pan apa gini itu mari cuai hem kami awasta bepin non ada yang itu gitu hai tahu nasihat lain agriculture kami nanglang pen council pen nanglang pen lah hai agriculture ke promote di pan kami ini Yongjung pen kami bukan curing itu lah pen organisasi pen kami ini curing di partai itu nasi non kedua kami ada terbiang long arat atum pen kami ini di pan nah ham hestami turap siam sar pu biasa mu pen ali request pen orang kirang semi pu alam long sini kirang jodoh nasi nah kedua pen kami itu kacing hon tote mutiang gong pen kacing hon asal itu mau kacing hon warna nasi itu kasih jengke nili kubong lo sarwi akhian ke itu mah ikat klaim atau ni council ke cuma guardian lo terus ini li kubong lo lapen kadang beda mela bang ke cekoi itu kasihan ke nasi guardian tu bang itu mana lang pamenang ko lapen ini itu mah kami itu Next kami student association Jameson. Wancol lo dulu siap berlihat dan blok atau kita pikir uang milik kami mungkin pakai lunjat hai ke dulu cuma tidak mesin alam milik kami pakai lo itu tadi cewek pakai milik dengan mana semua mana joki mah ini kemana bangkit langsung aja udah nak pulau itu 1951 lah langsung Wandering demarcation of pen ke jurure rasa ta so pen ko sila bangso ke pak thir thip han bangke ni kamar ha lunjung ke udhor itu reformation ni than Assam survey la pen survey of India baso bhan tu juni tu ram thu pen udhor itu la bangso division ke paklan tu dah la ho paklan tu ji la so kikan ko la side ko bote mixture ni ko ni ma ha Thank you, Jerupal Pedro. Langsung nanti atau landing group कैसे Thompson मान के दो सियांसो उनका दो border मेघालय border lam nong कैसे पेन अकिनिया lam अबेलो सिकाली तुम पेन पुनपुन बंके so issue pen mabita political lena ni pen puntum atle la so din along pen itumang bong kachi jong seroy kachi putot seroy la bang garni future along ta athe la so problem ke non debt le alam ke ni gari lage so alam ke ran na to lo se non abang ke puthor la so ke pangrum the po dr turan mohan cm sarpan dikma choro lo penpini la so ka chengwa long pensi ilitum isi mesen ang theklong po bunni kema hi pen kema tha pondo lo se ke vanjiani halada non penana lam klang lo ada development plan nanji ada border long UP chakali thana doni kolam kado be lai pe paklang lo posi lahai anason ke paklang ason anda halada ke range phan ada border long ke do tum phan ke range warsai pini pension lo kado be paklang lo silahai ason an sitame karbeno to mos council sor lahai and kon po bosini thedo pensi ne to hin pen hanchor Jerupal Pedro Kali student and youth council ASYC
Chorolosa, Mili Taningay yang lamke tu dilo. Si Mili Taningay bangke kacuru lapen kacuningri. Kacuru lama de lalo, ilitum moven katuka beta ningi uno, ahok beta lamke. Si kacuru bangke ilitum asian Dr. Ramong han. Alang li kiklem na yan bangke ilitum hanak lem kong piniason ng pangruno. Alang li long si kaduga be EM ben NEC tuan lapen itum kaduga be organization tuan alang li long si tu. Lasi isi aku kaduni ritu alama bangke lalo ilitum representative ke central along bangke ilitum MP lapen state along bangke MLA tum. Lasi alang li tum ta non-nason problem mungkin. Kalau dake non-nason ini tumhan nason tanggung dan tanggung tu lah. Ini tum yang ada ke dami. Ini tum dami belum te nason election lah. Tu kalau kan celang kan si ini tum pine memorandum yang belum kan ambil kita tadi. Lasi alang li tum ta haladak ini tum representative voice erai seni belum te alang li tum kalau itu lasi alang li tum ta ini pen sabuk ceklen te. Ini kecuali ini. Lapan MLA tumta state long seta alang litum solba ke tham chinan mangke ini sendi pusi wili chuni kadok panela. Thank you. Partai Glob Sofi bangke Karbi Student Union. Turun ya. Ini itu amai pa misalnya orang ke ini orang lah asunan tinggi apa. Ini untuk Karbi Student Union dan ini bangke lalu je solution mulai solution mulai lah bangke meeting bang kacing wai kan si bang ya solution jadi so kacing wai bangke itu dak non pi sono tak meeting ang itu lapang lah Meghalaya tu pen kami kacing wai kami nak kacing wai pen apa itu state government pen representative doang pun lalu driver talk do LP lapang itu central pen kami kongsi jadi kita pote hang pensi tum kado ke cingwai dong te susun wai sini tum mata tapi la so cingwai dong mangke unpulong te Meghalaya gopul no mangke government tu mangai tu mana mengkoret hai sampai ada nonton tak political party tapi political party dong do tapi ada social organization dong do sebab tu mangke do mata hang pen cingwai rabin pen kalau dong te sila susun wai mak tu mata sila pen sini nanti tu Partai Glob Karbi Farmer Association. Masuk. Ingku kita. Market same saja. Nali all political party, student organization, social organization, lapan Karbi yang long intellectual tuan ham panggung hai. Lapan nasa mai bahasa kot. Jadi tu Karbi saya juga kia sangat hinbanda. Kero pila. Nili kipu nai ngat ke penang kaning je kantung dulu setame apa soalan sar tu mate ke thege itu menjadi lo nili pudami ke lancolo not itu isi political party no pas social organization doan sedame isi resolution mate isi sopta cekro adban mate cekro ad lopo ini isi adban state government no mate central government no sedame itu jingki cekwa menda so border aku thagapo kosa se pachung pen ini tu hodak ke do karbeng longa Kalau kita mana kasih kami benceng lok anu tim han kote khusus protection unima langsung aku tak pap jin pen ini tu the council berserame initiative and pen produk awal depan isi mesen ning kete kedu kelam han kemisani pan itu anu tim ta apa the council pen jarum situ tu bos ini kebono lasin ini ani dia lah ni pan ini saya tak tahu Kalau Partai Glob misalnya ini Karbi switching to a song PNC. Ini border di suku tak Sabang Autonomous Council hin pen ini pen ini kat kabi ada cetong ada depan mati Sabang lo ada border lo kidu ki fokus so ada kan cenglo doan social organization political organization
dog we pan happen border su put hak koson si tum solution ke long juma ko kan si autonomous council ma de siam sara hin tan initiative and kono si nili kan bi nim sa chi ra song nin ben tame suri kadom pa jere lo kasi nini hin ben tame ka prek kaning ji dunji pu bangke do e athema pena anatom ning ji lo kona pen kopi ko son si ke man ma tum pena identified lo lasi la sorting ben identified ting ben si pinila dat misen la bang so resolution and konpo bisinili hen ben si tame ning thelo pen major bang mo pen samme klang kono elitum delegation team kitam bang ke nang so la bang jung si ke me bisinili samme mathalo la pen jong si un pulotan te aku un ida je son tawe bisinili matha la border jitu kasiksak nai la so area bang ke un pulote elitum boundary la bang so fencing la bang elitum logai da kam hingnuni bon bisinili hen tan matha athep pinang an elitum border ro Pakistan border kunon elitum penan tum thekam long lo ko amune la Pakistan India la so border long sita me hada wall do po hala da fencing na son hing het na son sikibi kasi isi elitum border long si problem dolo pulotan te la tak an same claim pon nang ji ma ba claim pon nang ji pusi dilihin pen lam the isi paklang dolo pen ke gate bang ke already dolo pulo la pen ke aku isi la bang so give and take po bang ke nilihin pen bang ke matadam delo de and the policy po bang ke nani penang klang pusi tame elitum active bang sining delo la so buthak bang ke ave la pen ke agency ta meghaloi phan ke pipe pusi alang li pini same elitum kat bang longarat anglu same ning ji pono la se alang li phan buthak ni li choro pon tholo la sin nilihin pen kan ning ji pon ji lan ave han si bil kan to ka do Parpek lo kabi solo mai karsa Akan begini dengan selama kami kami buat ini dan sering-sering dengan sama kadang juga. Border isu aku tak ini kunjungi ada kecil baik. Ini kunjungi pondom athelong bomo, tapi misen. Solution lang bomo, tapi ke ini tuh ada kisung. Ko anu ni kido kita border area tuh ini itu mathengu sitabi alang itu karja. Kecitam ame kribu proof that headlong no basi ilitum kosonsi halada declaim papa jinpen ilitum halada central government state government along stambe memorandum ki pidam along stambe ilitum iklai veteran si pidam nangji kusi ili kadisor lamai hinpen chunengli lapen ke ilitum kadu kawe stambe labangso aku thak pini liak siki onlo lapen ke ilitum labangso UPC hala so 13/4/1951 ahut ilitum adui ahoy kithik tang la so border ateng pen ilitum ipe kusi pen la da ninje lo la pen ke hala da ilitum la bangso border ka cherai thipje phana bangke ilitum kai ke ta ilitum mane organization ahin pen sitami ilitum dam nangji la pen ke ilitum representative ilitum autonomous council ahin pensita mi alang itum tampung lupulo la se choro lo impidingo event ni gilam ke untuk dipakai. Oke lo langsung bang api bang ke karbi kandungan untuk justice my bini all party dan organization don tapen kaprek hantana song pela bang so mai border suku thako itum tim Karbiang lo mate Karbiang lo autonomous council ben ke phabon po kado e phantome nale tum bana ko ki perfect lo nile tum Karbiang lo women justice forum hoi pen bangke aporam do pasi paan lamthi bangke jai re lo ni tum proposal do lo so anu bang ni tum summit kon ko tidak nitum po ana point nitum that local pen
ni tum ka divika beje pen local pen ka chini da malam ati sunga ke do so lam puta sini le tum bangke simple pen se dak to kon lo simu he jong le tum korte han se sang ho samit than lo la pen pu inti sang ho samit than lo la pen ni le tum ke da ma hot same rong pen rong asar rong gambra to pen ka chini alam so puta ke la hello ke cheng sia bangke mu he jong samit ma pram tum pen ke tek mu jot tum han in man jai pan lo BOP puta lo kasi la bangso BOP bangke Mehela pen banglote asam atuma BOP sem ko franco itum ko pukar benglong pen Mehela luji pote Mehela ya BOP situm lupa franco tangte Mehela pen bang tumpo la tumke asam na pardes ya mithang adim nang si leji la so ko si mithang adim che bang nang ko si la tum kai da mane nang parlong po hala so ko si itum asam benon kabakar benglong pen BOP bangke aprang ke dodim si donang po la penon Meghalaya BOP bangke alang tongkon pacitere gang lonang po hala hello alang tum ka chuni uria bangke la pen isia bangke alang tum tax ani si het ke hong ya tax aget la bangso get bangke aprang ko nan ma ka pado la bangso dim si pado thornang po la pen a simple la get kali dana po hada thedung tangkring aget son pilo pulote jate kumane cuma atum le bang stame ka etek pen rara tum ka chini dun ke thek dun long hala so bangsi donang po selang tum bangke akar ido lasi pani si so sona get bangala kai ko manni bhai ma thom blok jok ba phet la taun se hala bangkali denang ji la pen hala se a solution bang reklang nai bangala halo a solution se long ji bangala hando se karbiang long autonomous council long so border ke cerai kom la bang so ame ken ji ma hansi itu chiki thit nang ji hala dar bang itu kada ji tu ta na angpa muhat ala khasia dan association dengan baklang mati ke karbiang long arlo ke do na ana khasia to bangke karbiang long mati tede se itu masong tina tungga mata tu nai magala hello ke karbiang long arlo ke do akai ka prega to mapang karbiang long la masa sequence ke eng tip je bang halo sumang sin kon tin dam ti lan sin ni chot paro Rupa video Indonesia dalam langsung ke tapi karbilang enam amai operasi kini lah bangsa cumai pilong karbilang enamai kan mereka kok Eropa tu lagi tu karbilang enamai pekali ini betul tu ya 19 kituan nanti bisa nanti pen masuk pada tripnya kan la delegation pin concern authority lo medam ye pan so seperti apa la pen hala itu kacar bo saidin itu men la kata ke dua tu pan dimru te pan petrol pus mane thana son masuk customer dia pan ini lah maksud mana maksud ini padahal lo langsung bisa kita lihat contoh. Berupa video, mai foto yang pandang kan dia ada mai. Lapen kenon mang betulan kan bisa berubah. Jadi modal isu ini kadang bagai cipu pet social organization tentang lo council authority dengan kepa ponpot suruh palo sikar diri so dorbar menili paklan tu magaje border issue itu non soluk sudah tapi border issue perlu tante labang si kenaan so ke sob sesi prai ke ong si dalam bayi itu technically otpon de message ma kusini lima tha athema just technically perlu tante nili tui bu bangala litum government to government ka chi ba message ma kusi ma tha athema litum neighbors perlu tante litum neighbors dang litum chila rune si sibet si doji si mo mo ta sibet do nei po si government to government ka chi kan ke solve ji phan la pen ke civil organization si tamai litum pu ka ching wai pon pen so issue ke solve pon ji phan si dili ma tha la pen ke itu border areas lo isuman development scheme se tamai de important message usi nili matha si karbiri so darba kan panel kana Berapa video je bang sudah cuma relation mana
Hillside League. Satu boleh buka. Ini lagat itu boleh lagat. Konsil si masih hai ini simple. Ini kepokan pos tensi turun. Mudah tu mereka hampun maga tensi pun kan. Bahagian nikahkan dari tuan dan nikahkan dari masih orang dulu. Apa tu lah orang putih berbuka satu dah. Satu ini mesti dulu lo. Nang opak itu hal. Lagi sensitif itu lah. Nang lain macam orang dulu. Kita pakai lah. Kemudian kalau beli itu apa lah? Jualan itu macam ni kan. Kopinya development amendment betul. Hal Asutan ke pulau langsung pulau pasal juga kita se border pot lagi. Cina sal lomba, bahu misal makan level ni. Usia division dalam tu division awak mungkin dalam ni itu Cina dia dalam tu sudah. Apa buat lah langhen pilong dalam ni ni stipen. Patai setak kilo dekan berjeno atau tentu kau khai tu manhang expen ada kilo dekan apron ketan apron dulu ni dah tu. Apa nuar yang so bangga ni lihat so kitu nuhut ni lihat orang baik hem amunir konsi ada so timu ya. Asi lain step ke airport curul siam akai. Lapen non kanto velam itum lang pen itum border pun hini loh si bang Nagaland loh si bang ke Meghalaya lapang sensitif loh itu. Laso pun thang bang ke lagi aprang do bom lo do bom mafia do bom ni. Laso bang aku ri sasar ko sasar bang ke Mungkin itu konsil panel itu mah kai panel itu mah long ring kecerai kom har bangga bangga itu dovek deh. Lalu dovek ji bote la bangga sixty-two parents ke itu ke governor along itu joint irrigation bang damnai kusini mata. Pernah perang lah tiga meeting par kehang mata cuci besar lo damhur perang aku la border ta sensitive long pine program do pot kedu jo la sobang kitchen wise gibi kusiam sarpan mereka kecok pudam kecok dam apa itu ulo setelah li busy schedule pot lai ne lebih dari sini kibanga pulo la sopudak la lam kita bang chip lista long bang jad do la give and take palam tu bolo pot junta ka pot la so lam bang ke pali long bek ne thengnup long bek ne tu chi vai sia lam manta la kona ni patua ri lo ka bori ula la li ne people ne pader dikan si apor endal sita phi na pai tong la ajak pe na pai tong abada program ke mane alang li ta bori lo ni tu ta along anur nu phan khailong relam tu ko opor ki mane la so border issue bang ke incapable solution betai si unde ya sok pajutok aphan itum claim nei puchuni si joint ropi cheng lok pen ana dim long bang la so border pu tha bang itum yong si chief disal be gilong pote tum dam si ki nei pu along la thek nei so intellectual tu man an itum campaign badul la sila so teng bang si bang ke bang thom ni tu dun ba si memorandum ta pilo la pen la so putha ka bangeli tu ke nitum de chali ka to ve ka biang long social resort pe cheng lo ka do de ithe bek alam ni yidang pusia patai da pulu sida pen ana to bangke la so bang na dunai he na chi ki dunai he alam ni ye he la bang da hok lo sita bang thom dun lo so bang memorandum pilo border putha pen an tu pilo sita adhaun ta bang tum hadak so ji kiyo hala chief minister ta serious lo ditu ga serious lo aku alam bang target la CM akai bang adolo alang si nanga phapot langgang dulu sida nila ko putulo laga to ko la dak saison ni piang do pinam ni lida ni nya klong bedeng lo la pela so bang ke kem lo pute tum border issue bang ke jahat penan ki mane unji rekam la bang tum watam unji pusi ke matha la sila nilipo chief minister bang ke ha soni bang ke law and order putha bang ke nilanga bude khelo pu bang ke la ke puthi blo lagi puthi blo la pen all division long ke CM ji ke bang pu ni personal request lo la issue bang paju ni pot athe lo da kan tu ati itu state border pot la pen border issue pot la ke nitum council long pen kon ma ke mana ki punai ka tu pin pen apara state bang la so bang nangtum ala lono give and take opinion alam du ko pot la so bang ke nangtum isol bak ninje ni bala so putha bang ji kilo ni ka belong so putha
ladak kita kene tumdu ni tum electoral mudi pe tumdu la tum ben patah hi kini pulau la make ni apor usana ni kini ye la sila so pasti adio ini ge oita dolo sita alang CM ake hai bang la sur bang mana puthot aku la so puthot aku initiative ke en aku ni to mana kan nang tu la so pasti alang seban churur de la sini puji bang ke border pulut la ke sixitul putai itu parents bang ke governor lo pen la border alam no putai kata pilih lo putai lage parliament si legi la pen itu president of India berbangkat itu MP MLA alang tu ministry pe kata pe so bang putai riasa so ke klaim bon make la bang kenan sok te pig lo bang sini lebat ada la pen barbaki development tahu aja tahu bodoh pinjam bang jong lo lopsa rong eseng bang lage एकदम मस्त रong bang sing kenapa athel lo su dangalan hut border huta rong tempo sing du dei pu bang sing ni putu sing lo to wilon dor bang ha so agere bonai to haja thong per pa para nte rong sing du lo pu da kar bia rong lo so ba lo so kar bia long a rong lo pu bang sing hala bang sing ni dot gitu mangela rong ga bi per si nor mo bhara lo po rong sing bang ke do ve ding la so rong sing lo bang ke habi pin pu be cheng lo rong sa tu la dak du la pen KAC la pen ilitum la landless potum doping mati department of living atau VP ni so atma group doping la to bhan NCO si la to bhan rong hadak kim damai dam hai ma hai ma la bang la na po pen itum students di youth atum pen ana kan unemployed tum doping hala so dolong tum tin dia ka do council pen rap do sil tum claim example la pen ke asal itu pig lo yo. Memang tak pialo sih tak, pialo lah sih lah kantor kau dalam. Lasi ni last kipu juga makan. La dak pen laso pen region and pen la so putha border putha la nun isia bang ke diffuse lo ke restrain apa lo isia bang le esarson la ini bang lang bon pami po api pipo pusi cuni kita sih lam tin tong yo. Selepas dimakan di rumah Saramai. Rumah. Oleh kurang teh. Jadi program ini si pudu jadi ini tu puji pubangan kai biang orang Saramai tu ni nama yang sama lo. Kai yang bang baca bohong pulun deh, kai bang cepat mei pulun deh. Idung erai ke do bensin ke pame paprang rangi kucing itu mata la so mata kunce kar biang orang Saramai long bangke kar biang ar lu ke do khai trop si atravela gambraan tangrum pet sini tu sing lo la so to si khasia tu bensin tame skin market tu dan skin market tu bon amen nang delo si alang li ta ni to member lo la se hala da bang ni tu ki puduni pu bangke kecengsi ke Karbiang autonomous council lah yang kan sistemnya, lapan hal darat kan sistemnya, lantum lah rong asar, me khasia rong agambura, lapan Karbiang rong agambura, itu lah so kacetong, apa bang kiaso nang radun ra, itu bang nampak cingkira, aralu ben itu dah unam ke lah tamben ke bang mate, ning kahen ke mata teman ke kang dun tegi pan, mate khasia tum sistemnya, alang tu mah khat teman pan ke kang tegi pan. Dasar putar bang kita ponte akini di busi makan. Kasi nilam ting pam uelo kasi Karbiang orang Saramai ini dan makan apa ansih puluh. Kalau Karbiang tu youth situation ini ini Seluruh ini ke cari pon siang kai itu tak jenuh apa itu kita pun sih kita pindahan mungkin tak kita keding kita tham mesin kita tham sih semua tu ke hotel itu kok kita ada kisung lek Arab tumpang ini tumpang ke ada tumpang kita tham loh kisung ko tumpang ke itu kira finansat, lapen hendak development di finansat besi itu Karbiang itu youth decision itu ketemu di Padikrim, ambil kalau
Kebetulan Karbi Anglong Indigenous Youth Association. Menjelang mana menjelang? Hah? Tahu mana ni? Karbi Anglong Autonomous Council CM kan Manchari Pon lapen political party kapre penchenglok social organization tum kadu babe ethe tumat ase ini tum mahin pen council of urban kan tum bagala je Meghalaya state long postame autonomous council do khasi autonomous council khas pen chenglok jantia autonomous council lasi itum council ke state a subject kali law and order ke purport detum see attention but if you see pulut plante nili matha teng pulote board council chingbai see step anke deng mima ko nili matha lapen local tu phan ani pathe phan pulote la police force tame patrolling joint patrolling tame padam pen lapen to development la department tum pene son la mukro long le example la son development a forest pen chenglok roads pen chenglok kadu ko development me land chowa le pilo pulo tante itu ma transportation punoi han me land choya ko same alang tum joy kepo la so si ha da pathir tip lo ko ha da rat ko se ni thesi ni lam chamela se kan to normal ke political party atun strong room ni ya no lati mo jom makin meeting pandan ko jadi lati normal ke kan kring political party atun Aam Aadmi Party ka Bangalore district committee Sige karbi itu boda lo oleh boleh di koi tifai itu ya kan hasil jangan Meghalaya ni koi situasi tak pokok tu ini bukan kayak gari hum dalam ni gimana 4-wheeler itu orang saya number 1 number 2 kalau development tu kami jok si koi Bangla Longbong Bangla Pantesan Longbong Kasi development kayak dobompo lo ke tak border orang dokar border ni tuar do elu kate munit madak dopo ache kisung boy pen jok si nang kate ti border orang mo pen ko 61 ko so sensa teng bote kar kuchi on tano ga ni ke thila ache ke dogu sum pen jok si nang kate lo kasi so atum hakera bi pulonte board mainly ke road ke nang beko ache ha to ke electricity up to kam dilega do sabse mahalo gate do ho एटीएल के गेट दो अपन नीले हपु दम पे को जो दम फुन ना फुन थान पर जारे चुमा लो मतलब सोसा था ये बाजो चेर मतलब तनो के अंदर तक खंडुलिया नो मांगी बाजार तो मांग चार सुदर पेथेलो अठेल में तोर मने दे तोर का नो ना पु को खंडुलिया तोर पुनो जिरि केने ना तु पुनो मुक्रो पुनो समतन पुनो kan पु को उम्पना थुजा उमांग हबांग बते ता उमांग lo habang What all with the policy, and more violent, same and a jockey in the do with the Chingwai Long, a Chingwai long, when a jockey to Tanong, a hope to district along the Chingwai, the border along. Border would actually get a Hini to go, it's again entire district, it's again entire state. No get entire state, I should be a hope. That's it. That pin is still of sometimes party for, but Persapinabo. I say state is to main gate. Chingwai Lildum, a hollow, make piglo, along the district by a Kuru. The about to the Thailand Nakoko, state and district. I think like a Meghalaya, Nagaland, the Hinika state issue, when state and the sea, a Jurpina along the CM Safan, in the city of the Junior of Nilam, thank you. Indian National Congress. Saya ini Semayang Pokai, mate Karbi Autonomous Council, CM. Gaya itu Karbi Anglong Alam Tepi, Ulutan pe itu CM. Gaya itu memang hang Alang itu. That is the voice of Karbi Anglong. Alang li pulo Karbi Anglong, Alang leke inci sita. Dipe panam de. La solan ke Karbi Anglong ke do Karbi akhir pensiunyo ka to pe khas ka ke isiga ni. Asin non ni tun Congress pe lipti bang ke je a problem ke state government central government a problem
Saki Pobanga itum Karbenora, not a neighboring state, Meghalaya Puna, Nagaland Puna, so Rapsiki. Opposite Karbianglong Authority, Government, Carbon Autonomous Council, along to Lamastro, ways and means of market, through political dialogue Puna, through negotiation Puna, Labang Soba, along to a strategy Bonaipen, along to a plan number. Apa ni tu pinjitong an political organization puno, macam social organization puno, student organization puno, ni tunggu when it is needed, ni tunggu tunggu nang situ julpo, lapan nang tunggu cerita puno. Nada, so political dialogue kita. Thank you so much. Thank you. Apen ke Bharatiya Janata Party BJP tu. Semua siapa sah? Apa tu tempat yang ke penanganan eksklusif mungkin SDC tengok orang di bawah kontak kita cenderung dulu. Jadi kita dah kan SDC kalau mungkin antara leadership of state of program apa party soal government, kalau government betul extra sih party junjung rak pen jadon lah lagi orang state program. Harus untuk party junjung lah kita dah rak sini kita dah. Bopet piti kaya mo wala doan ke lapen ka ke house ni witness lo doan ke ili tum mang hal border lo pe thangam nei alam thik hada ara ta panin pa thigam nei alam thik lo CM Dr. Tuliram mohan ki lam so house lo lam the jai ke lo la si media social media lo ta pache thang pe ani pa theme lo je kar bang lo long leke inchi si ta people asap so ta people la ke ili tum dak witness lo la si la so lam ku thake ili tum second thought ke padu nei alam velo jai ka thasa kami witness lo la si song thought si nilidum ki tuning video dan kala pulo Bharatiya Janata Party hin kana bangela bang so problem ke sob je pan ke pini dak chingwa ke chunun ne la si ke pachun je pan isia committee sengo hala so committee bang ke XMP joint officer do president pi Horan Singh Besar do XML Mansing officer do song thought si akono president MLA akhai rup singh teron sardo laso logo civil body leader kumpan pompe di same pen halabang so problem state government pen central government lo kitching ki pen pat dia hala so committee pen kan bang ke chunji sinin kelo basilan sinilam ting to lo karno दोनों बात के है पूरे पार्टी के लिए जिधर लसी पे ईमेल पे दा तो साहूली के लोग दिखान प्रेस में नहीं गेला Kaya siya sir, lapen sesama dulu terjadi dua. Kalau lo kamu BJP asam pen, ya optimum kita ninja konsep. Terasa komiti sengdet asam du an komiti tumbang setami ninja dulu. Setami lah ketua apoin mukhabang tok jil pen nak pinang ko. La komiti tumbang sedang scanning nangko. Persoalan bangsi dak parapon situm irrigation komiti pen hudak government tumlong semua idam jima. Mane antim kan ini doping lo hai. Kan ini meo lo. Setami persoalan thi bangsi itum pan kenan sopa. La komiti kasila. Kesok tumung long ram di kita kelas dum lam coba kado. ते कांग्रेस दोनों को कांग्रेस का बेगम का दुआ पे नहीं ये लोग हमार बीजेपी का नहीं है उसे कांग्रेस का नहीं है बोलो तो मान के दो जेम क्या है नीली तुम नॉन इस डिस्ट्रिक्ट में नॉन है अलग ली पोएट लो लासे नीली तुम से दोन लो लापेन nangli kupisi ki claim jima nili tum nangan kapdun po lapen ahoy adui long ki do tum ka thirik non tan ulo lasi first ke litum joint delegation team ili tum border visit damnangji lage nili tum hin pen kachunili hinia bangke ili tum governor long stame chief minister long stame prime minister long stame ili tum joint delegation team bangke dambek ni la nili tum kachunili lo lapen kijut se la lo nili afrang border chairman claim lo border along nili thelong lo haladai litum negligence thepi dikheke litum council pen stame state pen stame border development fund do border minister do visit damde lapen fund use
DC throw sila tum ki PP staff posa kona tong la tum claim ne chini ne la pen hini bang la lo border a chairman ke ni tum pilopo political adjustment yang thugo je thai ban ta le halada towar ki pi ta ho kupine sakuri pi ta ho ba kupine chi chagi thang power we kulodang ke ni tum border committee bang ke asao technical remedial la pen li tum haladak jate sen grevelan ke jo kunare towar ke hino kacicakan un aja kuan ke pinai lapen isi bang lahalo ilitum khasi bapanar akorte tum ahok karbeang long seduing tung sitame kunane ageb do ilitum hoitu ilitum latung phan politically ba latung phan kupine ka avoid doma mate ilitum latung phan kupine kirabre dukok ma halai bang ilitum langan kokli jeneka ilitum nominated MEC tang ho balason si board chairman tang ho jo adjustment lahai ta ilitum hoitu kare dukok ta balason si idho tungke haladak meghaloi long pa jetha jenitum khasi hada ke do khasi tum han bang ke negligence o commercial advantage and re lase sakuri warenga war sai punon ba son son war sai punon border development fan punon nalitum unan ke bori ponpo nilitum nachoning rilo lapen unat angdeng si kitam jima lage nilitum ta aki hai Dr. Tuliram long hangalong mate tim kar bianglong long nitum west kar bianglong district pen stame nilitum nang arjab dun po nilitum nang dun po thank you Okay, karon kay pantan no bagi special si west kar bianglong district Bikoman saya ke hai Honorable Chairman sir katuwe mane draft read po point ini bakit do nililo so point saya ngasih paklan konpo ini cuma chairman lo lapan karbian lo termas council in lo dak itu noga kan tu inai lo posit council itu pulo je give and take polisi panke dum thang tadang itu claim dum chini dum de kolam selang itu paklan lo lapen 10,434 square kilometer long le lake in thek kolam si pulo sitame give and take polisi pan banke chief minister of Assam lapen counterpart Congrats sang mahapu Meghalaya Chief Minister ke talks lapen table ke bangke round table ke ingi bong pulo tang te litum jong hele pek pe pulo itum pudun sitame hala so teng pulo tang te itum ke pek dunai ason siang hek long rong la si chairman family bachini tum la so ku thagalang li clear pen phan dak jima rar phan on behalf of the house as well as on behalf of the people of Karbi Anglong lasini arjulo lapen adun thuni ni ka juthum tum bang la henlo border issue lam se ke thana posi pini highest level of meeting si Karbi Anglong ke hang lo posi itum border alam pulo tante Meghalaya lapen Nagaland alam se itum se than chotiti golaghat long itum se than ponolma lapen lapu hojai district lo itum se than ponoma la solam bang tame chairman family input lo alang li PPC thak hima la si son thak si radatum non ka phere yare da bangke la give and take policy bang implement ad lo ku ka chini ban si ahok pet lam bang ka phere la si la sonia lam ban si ni inton kon ko karno so partik lo nili bang mo amhara si ini television ni pinja to sudah mo hijau siang deng main forum ke presiden speech of ini pulo sudah non pek lain main pulo lah ini bang ke given te pila ten kede lah hilo lah ini puthara bang ke upload ahok lo tum ke kacing mai dobom lo kali kacing mai kali lah tum ke agreement na sign lo agara blokan ke gola Guwahati la pen ke Pukrajara block la pen hukuan ke kace kroisi la tum ke minister no lo GPL la tum ke ite Karbi Anglong la part ban ke itung Karbi Anglong Autonomous Council pen ke kroi kre ite Karbi Anglong dake nal machini lo we got 1951 land belong to under Karbi Anglong Autonomous Council ita power ban ke lage Karbi Anglong Autonomous Council sido asilona chief minister la putagon la Karbi Anglong Autonomous Council decision is the final decision. Kodak samang sido. Lase Karbi Anglong Autonomous Council sorta ni mithang ki bijai kede. Whether ni flow time and again sa ni repeat lo. Karbi Anglong Autonomous Council ta CM, EM, MLA, MP tundet elected tundet le chipithai kede. Ni tuma decision ke agency ta pipe block hai. Sida collective opinion.
Yung si collective opinion dan solution yung si do pulang te labang ke cekroy star lo pulang te itong house yung si cekroy pulang te lake discussion ang mo si cekroy pulang te 100% na cekroy tu. Bima lake. Lake itong jada decision lake kalibro to mas council pen ke itong lake agency ka tipe. La clear step. Nomor 2 ban ke yung si la or political party ke doan border ke do tu maning ke han do pulang te kaching wai jing sai pen. Lapen ke student organization, social organization, civil organization, intellectual atum si proposal wang lo, pulang te labang ke ni tumta ke proyek kiri gaji thangna dalam tabi. Ethe Kargil Autonomous Council ke dictatorship government ke li lake. Di discussion ben si lake jara solution da bangi. Lasi kaching wai jing sai ben si lake solution si bang. Lasi hola pu padan ke ablok dupi, hola pu Guwahati long da ke thompi po ba blok ke tangge lo bon lata ko ko tangge ko ya lo la tum man ke la tum man ka side lo Meghalaya chief minister pen Assam chief minister sign lo sa Karbiang lo ma part blok one doctor issue ban ke la ban ke give and take a police ban ke nanda chekro junde la lain wala man clear lo bro ini ban ke inter district border boundary la ku thakta Chingwai nahi lata kenan so lasi Karbiang Autonomous Council pen ke ngitung ke time in against Langkaya na border long ta je that around pen urja tu mangung giting tu nandu padlo 1671 houses lasomi atumhan itu election la laja ke do tumhan ta lasi non tame hola so Langkaya na border ka protects je phan ditum ke nonta kai ke tame ditum ki chisik bo laben notice ta pidam mom laben second ban ke pulam ding ke dai hodakta penana mongli tum ke Karbiang long anasi longli nani Bangladeshi do bang abongli tumne pine hodaksi anjerai lo lata Karbiang Autonomous Council penitum notice pielo revenue department pen laben kai eviction ji apna itum step dengel lo lapen huda bang ke itum airport si proposal pilo ada ki airport ban si allotment da pilo rongeta ada ke airport si parliament solution fund parliament settlement fund lapen Nagaland border tame moheta thangsing dimu ghai da thanglo KSA president hola jak tame itum jade commando training institute lada long le pilo lada ke jate parliament solution fund yong si commando tum do thipo longle longle bang ke nak pe ghai lo lason da si Golaghat district ado aholo lapen ye West Karbiang long tabe doramla consensi tame do la tame tum chingki je than mamlo jate parliament solution inter district laso aputha ka settle je banda nil tum Karbiang Autonomous Council penke claim bomlo ta non banke non da alang ye ki pola mohet je da itum Karbiang Autonomous Council ba Karbiang long sor police tum itu tunjo itu sita to have iletum minimum memelo olada itu munir pan forest guard bodina jida sing lekhe ka ekhan loge nitum chief minister pan chuning dilo lapen gila da ko DGP pan da chuning dilo methanga damlo lapen ada visit pen hala tum da fuge nut ke pran namnan ko lo hala tum ke bang ko ke pran namlo sita hal tum lo lege ile tum ke nut ben lang sita hala tum ke cuma ke bang ko lo pran kita lapen apesat pistu ke bang thong ke bang lo tum ke pulo pasti kacetan unde ke lo luan order unde cetan lo sita athe pi alam ke crossing tero na ke hai tum kapek lang son ke chengsi yongsi hola putuma police tum ban pen Meghalaya police ban pen das Assam police tum dam pen pulong de lage kache apena ka break ya de so bhongi pulake lasi laso solution na kan ke mona ta pilo lasi dolang mon gating ke tum dolang pot alang li senior tum da paninge sina la Vikroman se akhir alam putra bang ke lan si dili dekla ki chok nona bang ke aparim MLA lo Dr. Monsing Roki Ini mai cari kon siang Dr. Nurul Muhammad dan tak ketua itu Tuhan. Banyak non
Vì cái tổng cái cả đốt cầu với các councilor CM, MCS, fellow, MP, MLA, fellow, cả đốt với political, non-political, social organization là tapi that cái yang mau ahoy abake itu right pamiling aku cuma six schedule boundary bangke esongalam kini ke constitutional boundary kasi kaita commission pin ni gitu give and take walang ka bedo lagi lapen esona bangke da kaita ahoy bangke tum bangke tas mehla ku megalo ke dai lo la kuna le dai lo lo bangke boundary ro ake la bangke tum border policy ka better jo border policy adopt kan Meghalaya bangke langning kosong sih border policy adopt man sinong pasal pun sunoi la borni hat wang det pen tak jurapat pentak khana paraan behar bepar ke klengi phanke tum hatak tak ala la pen behar bepar ke klen e di mangke la tu government pen pan non governmental pen ason ka pek ke la hui mu pen chithan ma block 1 block 2 pin neta hui pin na ka ono e rural development pin le हाउस पिने की प्रधानमंत्री आवास योजना ना पिने का हो गया है ला जॉब कार्ड है तो नुकरो है ना बैंक की बोल लो जॉब कार्ड पिने निकले ना चलो बेगला से की बोल को इन्हें तो मांगता मुंह पे नहीं उतर थाम लोग डिपार्टमेंट तीन तक पिने 10% तक पिने ले सोले हटा फंडिंग टीम सोले बॉर्डर बांग्लादेश से पाकिस्तान होगी और डोनर मिनिस्ट्री का सोले लोग निकलों के ऐसे रसों थोड़ा इन्हें तुम dak pin fe akord nan piwe pot chetan uje dalam ngalo sita esona bangke laku MP baren Dr. Jonathan Nokia kae da silo de parliament nota standing committee do assembly da standing committee do ini tu da council bangka standing committee si chesalam le kola on border la bangke kado kowe experts pilih na bhai melodi lapen intellectuals pilih palam chetan bonlo sita intellectuals binno bangke dak kace tonglong make ili tung aplang da non proposi lo posisi tu ala professor india ke hai hala north east social research center ko guwahati ke hala dak ke theknai ban mon ke dak bharat le to ha myanmar se dam la ke walter fernandez ko hala lal bahadur shastri national academy of administration da hala somni khansi hanan ko da pen la six schedule ke tu an ke tu da entire north east hala sona da kha de to hala bana pulo politically the matter of all these boundary issues are all settled. It is only the ancestral matter which are yet to be resolved. La hui pi ne resolve eti apante hala standing committee no solsona munitin ka phasi la pen ili tu non amakke la standing committee bang katwe pha exact etsi ili tu amakke la what is doable la bang ke batang sila ke batang Ket legal lo hala juai ta dam lo kidam lo aplang ke hala western de non ta bon homi pusia festival ta lo hala fun bang ke jai ke health secretary commissioner arun kumar ke bhavi ke lo football match pin ta lo hala fun bang ke skirmishes ke lo kasi bom bang ke sir non bang ke ching ke ong lo kasi non ke kaningi ye bang tu aport na piu Ini pensi lah, sih tujuan kalau kita ada standing committee perlu tu kan, nak lo sini tu lo, ada ke time limit tu people lo, kado ko kita hal nak bangke, alam ke muha perlu council number place pelo, tapi hal ada assembly lo onda standing committee, department itu standing committee, hal ada kan tu lo, alam makin sih main lo, kumar mari tu main meli tu mampung lah, ko pai tu hal border area development puro, hala development A unne development B unne ke pailo no ku bida sing leng mangal ke well experience lo 2001 se ke tu no non da dum la hala ra pangke abirta ende ti anke hala nakke la mini assembly ho ke hala standing committee ke hala ku pima recommendation ki ha tu assembly no la adopt me melo da council no ta ku pima la standing committee ke council da adopt melo anke la hui pangke non pima son sona pangke hala standing committee tu UPP ma kacing wai long chi tham long la hui ta place pelo non bangke men siyo isi a reactive a process a so si do ko proactive ka le tu mone kachi si kachi dangi pan ta approach ki pe ala atu bi alu nang lo pi ke buku dang lo nang le nang kasi alam make kisik che dang pan approach na chipi nahi pero ke standing committee make thek mucho ta muni kan ke kosi hala dak make alam mangke pichu mucho di pusik ke teni nase koi koi Bicara yang saya kira ini gimana sih? Udah dah coba.
Ki li lang lo border issue tha ke border ke aupat ke umpan hini alam sini ye kang lo isi ke interstate interdistrict rajano council power bang ke limited lasil tum non meghalaya punoi ba Nagaland punoi latung ke category bang ke state itum ke district that's different resource kom resource bang om lapor se itum ke la subsuat ahin pensi itum ke celang nahi la lapor se kadure ke dubek lo la se la sombong pensi durem bong pensi itum ke perang dunia ini pot bodoh dunia ini pot memang popo la se non initiative anutin view TV develop aso view bong bon ke pangrum pen kan saben ke claim to la hello ke nang sot lo anti nilige ninje tolo kolom और video so pikan ke using cloning ke bumben Por technical dulu. Bel na mari boleh kalau serius matter kalau sorong lagi bel mari. ada tu pasti Oke, Neli kira tetap senali, border kan. Apa yang isi alam lo, border along dua dampen. Haladak amni da tumben cingki cetan haladak a situation cini ni pin pen ke maduta hem tok lun pen ke ninje jeda sini. Kinje ke jorke. Ahop pe sini kipu. Non lason a situation situation kemesan kali kata. To dap nilitung ke ban jong ta huni yang ke me kaelu. This is unreported. This is a very serious la so matter chilang yana matter ri. Nili phan ke threatening na bangalo. Hola prosanto nalo prosanto itu. Hala ke chiklo thank you. Chiklo jon tusen hola ta sido dam junglo. Khoda sido dam lo khoda situation chini pamelo. Alang li pada threatening malo. Kumatum lo threatening. Meghalaya pen se threatening ma. Nata kumatum lo organization itu. Naktum si itu mah bethalong rilong apa sih naktum si na encroach lasin hitung ke ba retaliate lang kok itu mau menit lang laket ampen hitung mau menit si dopo halaso ahormu abang laso repercussion non laso si bang lo non hodang local udah bordan lo dove ka tumbang ke non make thana chilo nitum ta pan na pa phobek lo nitum ta pa phopo nitum ke dam po pualo patu meeting dolo ke public no la hanse sa ho dolo hanse sa ho ta hari sudak nong dolo ke dam nang ni pu ke khang no po public sentiment mang ke no na song lo apen mo pe na pu organization atum dam nang ni pen hada foto chitu di dam chot karbar plan nang social media lo labang kali खुदा के नील तुमदा responsibility public भाग से खाना कोई के अथमा हालत आ तुम लोग ता बीमारी सीधे को के एमे था हमने तुम्हारे instigate कुरिया तुमने तो को political advantage के ना फा खुदा instigate दो है एमे था हम पर तुझे था लाभी ना situation नील के non aporan 38 asal an mucho long la I know the situation very well there. Hadir asu. Ambil na hola dak itu dah. Rata perpuan pang di dalam aja tu pang sam dah. Ni tu bang kopila na pohra tahun nan cot.
kumane amuk si sponsor dam tangka ki pisin la tum ke do dam cho cetherang ni buba hada karata tum sini le tum ka anapi lanapi rata tum ke sa tum ma ke chok chelo ma ni le ki pudami abimar ke le tum lang sedo abimar ke le tum lang sedo mo beda chupulo ke la hai isu along bangke parti cepat khedam nang ne kumane advantage enam nang ne ciputo nang ne pupelo bolo mo beda ni le do join to bolo sita me batai kunap nepen nang ne rok titik chijong seroi dukok titik kabang sok ke chijong seroi bangke abideri buat kodak bodalong ke dodam itu non university kodak kikim nipu longnelang nakat adim haladak bang harut please so say Meghalaya azor patumi bang pak de haladak ke malo de dodom nako lahai birta pulis atum cingin de pulis atum han kiba birta ke pi kumatung pina pon de hadak pohra ton de aho itu ke cukidalo itu ke itu cukidalo aho antara high information beribu, pupe so dela so bang karo pli nanget teji, muthe hola dan itu mang cipang room si hola dak lokal la trompen hodak si ton hit mulak kek long o si halang tu bang udah masih hola dak dokok, gonta ke thom hola tu hola dak sangkok lu, pasti hola so situation la hai bang buji jepen thang ma be dininje ke sorsar bun bangke inton not tu sinang itu bak katok le tuniri non ada committee has body non ada grupo itu non karya long ke you guys have to make the decision apna ke decision lo bhal decision lo kithi bhal mane itu ke fere relo nice travel itu ke klep whatsoever lo akhir nata tuniri lo malu susah tahu lo en order tumar alo problem ma lo alang litumta attack pen order ave bupo alang litumta action ende detik landung ding dokok tik halabang ke dokok lasi halada tuang border areas no solution of han long si non tang halada long ke BOP bi chot kan ba ke chok chelo BOP ala hada bangke police towar bang non hegnopi kan la ini emergency bisa men kecileng bangke akisun dokok lo lapen arting pulung adim lo artinya border kali lang puala tame hola da 45 families do government of Meghalaya ahin pen kipi document se hola tum use bom lo hala haya tumhana pangthek nei lapen tumhan bangke immediately pilih action ena puas kita malang bangke action ena kopu harsh reality lo tapi udah voter list on problem do double voter ID itu mah alongka muni to tungda alongka problem to bang tu makanan deh itu alongka langsung dokok jeb Meghalaya long ta vote pidunji lapet Karbiang long ta vote pidunji lasi hala bangso aphan bang pulong te election commission pen cingki cingwai si hala alam te palit dam pen si hala bangso adima long hala voter list pen pang thandi phan bang ke kemlan kokpo lapen kipa jutsi abang hala pulo kali pen nang chuningri tim Karbiang long itu pe kerja kehai Dr. Tulian Rohang alang leadership rat atum aning nang kehang ala tunang pudun alang tunang pudun dan haladak sport van pen alang ni tuma aning nang pat keter kan thapu la sobang kadu kibang beda rapota alam dulu problem dulu patumi bangke MLA sahab tum dado alang ni tuma Johan nam lo ni bangke Johan nam lo rat long pacing kita kalau mahola rat atau agresif tu orang mat si kalau public long bangke padam long dengan si cuni ni lo pada krim lo Prabjan and all delegation led by CM sir nang dam back up that depend cuni lo thank you very much bel nama thank you dam lo je tumta meeting ko kai je tumta mukul long kami betai ke thom dam lo la benke na pu ang le border kami betai
ini dah mula sudah. Tapi anda kemudian meeting dulu aja dulu, lapen ke time and against mer milih, anak dulu jual long dah meeting dulu, kan dulu ya border issue meeting dulu, lapen silong long dah dulu, itu bom lo ni itu mau officially kan, lapen kita download, visit download, MLA kita download, lapen ke ST benda time and against lo, milih, tipo. Nagata DC banda pulau lapen ke latuna toilo lapen hola aring subai ka pandame kalau pandame ambulance pen ceklok doktor dong han generator han pusi dan hujayan telan nol pen hujai dan meniri tu aku medicine pan dode pope tame ko an mana nahi bata ka kitumlo lai tame claim kitumlo masih normal ke local MLA tu Rupsing Taro na kaya lang ito paningis na. Mai buồn gần cái thòng cái itu alam thì cái ninh cái vậy là cái điều ninh cái alam tên ninh cái đó nó thì nó mà cái alam kapitut po itu alam ini cocok ketika kamu klaim klik lo tak kamu tunjuk deh dah no isi ini alam hebat ini ingin pen apa kan nanti pulang hebat ke lalu sikit siapa ke itu pen itu Land Revenue Department and Eklemon dong Eklemon pusat. Lah, har Meghalaya kita along lian. Mana yang lihat kota Bangla Thai ni. Non ke har ke an ke lage itu along lek ni kar Bangalore pucang lo. Along lihat kota Hello kan kita kilo kan. Kilo lah. Kota ni itu decision dah tu. Di inter district lah, inter border ke tu mana ke dongnya kota ke pilih naik tu si puri rumpi udah 3000 lah kota. Basically ke mana kilong lihat bang. Kilong lihat bang. Dapat bang kota lah Thai ni. Non ke waktu ke amena bang ke cuma along leta cuma. Aputar ID ta cuma. Amunita cuma kurang ke Meghalaya lo. Macam apa lagi Meghalaya ke? That's one problem tu. Dah sini kudengi pakai la along tinta di long lihat kota bang. Ni pakai I don't cover up si. La so cuma amen dan kita cok kerja dan kita cok kita la so long lihat kota bang. Immediate mereka belong kota bang la Thailand. Problem tu bang dong kulit dia mai jom pede. Kan itu kedua kota pasti pakai Meghalaya kota keluar son kulit Thai. Itu bang. Itu mana pijar lo, tu pijar lo. La sikit. La so bang tu bang tu plan ni. Kali pelotan kan okey moya kan no. Mana along leta cuma along lea kota ta Meghalaya pen kota. Ke claim ka cuma pelon tela kan. Itu nge Meghalaya tu si bang tu bang etong. Du nombor pakai isi bosu pakai voter ID. Cuma aro an ke voter ID ke la ke Meghalaya voter ID yang selo. Voter ID yang selo lagi. Laban Meghalaya elektron hui pelotan kan lagi Anton sila tu ke tidak dulu. Akhir pi ba alam ke lapan isi abang ke itu mau voter serta tu pura pun kami tipi jende. Nanti ni kudai bang ke administrative upon di elektron komison pale pule jadi puno kita itu intensif division udah bang ke karbiang long kedu arong an ke cuma pupelo kar pupelo motamoti ta bang ke Meghalaya pe bang ke voter ID bang ke intensif division bang ke long le ni ko bang itu pule. Ko gari pun dia alu asyik pi ba la so puta ba kai ni mana assembly lo question kuri lo ni lepas ansana ngapi ba ke pakai tok dan kilo la so puta ba kai chief election commission kan orang ni pi ba Meghalaya lo election do ko na ba ni DC lo ki lo SPR tinggal lo ni DC ba na ta ba kai na kai ba kai election commission pa na kai mo problem do ko ipo ko dalam ke dalam agak betul ke dakar yang long senang dulu si dah si buta lagi kita Meghalaya boleh dah belum tak Meghalaya antona kegiatan tak Meghalaya pun telah pakai Meghalaya si kubur lo ada pi pakai dah pelap telah lo jadi pakai cuma ngaro anak pakai karbiang lo development akap an ke isi takkan uli lah pakai kita pakai asisten dan akhlak. Agak iklan lo pun dah lagi tu Meghalaya mesti iklan. Lain bilu kita ni Meghalaya mesti iklan. Asal pi bang alam.
babang kan namun dia bangka dua. Bada tu kan okey. Lagi. Itu nu siklan dah putar kai. Kan okey tu lagi. Barang se nak kai putar bangka baik putar nak kan. Alang ni dah fight Oh, final dah budi lo. alang ni fight kita betul lagi. Oh, mana umar bangka palo si sudah dah lo. Tapi jenis ada tu. Sekarang dah mana musim lo. Dah sila hai alam tu. Dua nombor nak pakai, isi pakai. Mereka kata loan order 50 sana pakai. BUP tu ke plan play hai nak ke. BUP tu plan play non dah tu sikit tu sim taruh tu. Oh sim taruh tu alang ni hakik है. खांडुली पे रैंकेरोल डोल को रहा है सीट नहीं को रहा सीट जेसीबी हम तोवार के सॉय खांडुली यूपी तुम चीनी लुंडे लाले में खालो ना तुम मत है हला सेम दालो दी तुम सीट जेसीबी के सिस्टम तुम लोग जाओ डोल को रहा है सीट नहीं को रहा सीट मैंने जेसीबी आकाम के क्लेम इंग्रेंग हुर है दी खांडुली लोग के दो यूपी तुम चीनी लुंडे बुको निचु आदुनु लोग ने चीनी लुंडे बुको जो को रसी दी को रसी आरिसी का भी नीनी का भी ला दो को रसी ने को चीनी दे को सोनो लगे आरिसी है चोबा तोंबा खरुतों के वाता बीयूपी के नसी वालो तब बीयूपी तुम था तब निस्ती बन दे आते प्ली बाबा आते बीयूपी चोके चोके आते तुम डिमांड बॉम्बलो चिमसा फंका पुलो डीजीपी से एक अल्टा पुलो जे मैंने मेघालय बॉर्डर के लोनी ने इससे बांगे खांडुली खाना नहीं लापे इंसान को उमला फैर नहीं पर चोमा तुम के लोंगथों में आलों कपड़े चोमा तुम बांग के तुम पौध है दो के अबे पोसी अबे पुड़ा कौन है लोंगथों में ये लोंग के खटखसला के गुनाते जैको है चलों लो मुकरो चोमा तुम सी खटखसला फन के उन्तिक इंसिगेट पूरी पोला तुम सी पिट करो अति प्रिय बात खांडुली चोमा के गुनापन सी aja ko ko celong lo pangap pe la pangap atoma tum si khang video choma tum phal ma ke insiat kuri po ta tum si pitur po la ba si ba ka hawa tu ba ka la ba ka hapu ku ga la choma long do ko oh hadang lo ta ti la long ko ga ta ka be mong long choma long da tu pik akapre choma tum ka do ka ve akon ka do ve la lo si ba ka ta pen itum development akab istihiniyo siklan da flote cuma tumta aposu ke neka duji dajire kadi la pemhe tata lo pota de itu rodam lo ke pota ta ronda no da thalo na ko lo nong di rong lo ke an sivet pota ni tu cuma fan tipisi 171 eta pi cuma tum megalo thora lo na tum fan tum megalo pe pota na pipo apo na tu pota me de hele pro bang dere khat itu make kar beng lo so fan pe tum ke pota na pe lo itu apa tak lah hello, bang macam pernah orang ni tunggu long dia tak kan tunggu kan dia long dia, bang coba tunggu lu kuat, tunggu pota lu celongan lu pun ada cuma itu nang piang tak lu, jual salam mangkai bosu, nanti bota boti isi ini problem bang, ladak hedi tu, nanti ada kedo kita ya tunggu si bota boti ke po pindah ke pot, ada ke po dah tunggu ke bang tu ke backlog grand tu, nanti tak, ni tu rekam ni kayak apa tu ke tu. Asyik piwa alam ke, na patai lo ke, non ada anak tim alam kali lagi. Apang IP tengah era hutan timnya tu rekam tiga pu, BUP lo kalian pun dia putar nopak, titu cocok lo ke, bagi cikai kau setan lo ke. Apang non tak tapi situ so ke tak pun benar. Nanti ni puri pakai non tak thalo, tapi tum ada depan rum pen, muni tum pang isi ani ke pet ya lama kama mang dam sikit. Dapat belum benda development kan maka aku asal. Nah, council kan dapat kita romla development tebokre labang itu kita pun yang sehari prote jadi si mana siapa kan ini maka ini ke mereka jadi no inglong dia tu kota pilota dia long dia mah dia long dia no maka ini di nah coba pulang orang tu dalam ada dong lah tebokre rek ya nak mana cuma atum along dia long lagi kejor ada pun agar putar bang mereka putar itu dah po no na bahani ini je lo ke along le han pu malo cuma along le putar malo tu behalo ke pulo tak putar ai kita cuma mata lagi cuma ni tu behalo lo lagi
yo la dola man ko lo ke pi la se la ha bo tu bang itum bon lu de lo de la bang ke ati pi bang voter ID itum se sal ho bang kate jan ka de long identity bang claim bek nang ji bang bang atu apon vote jadi pi long de nang ji dulu mor bang ke la long le ana bang ke kota bang ke itu kan bang ke do bang ke itum kan beng long apa tak amat la kon an se la ta si cuma ameno jana meno ke kan beng long along le na ko ko cuma tum ke nang tham ko long le ke nang ba do di pet pe ke ada di pet pe ni bunda me ku pe lo idul munit non ni tikla ni kan ko pada pra jadi ke kalau de do lo jadi ke kalau de do pen lang ko ro bang lo le ke bang service ta ka pe tidak ada lo ka no me kalau ko ta lo ke tu dah tak son ta jang ko tapi dah botu bang tum cek don de lo te botu bang ke boda lai kita tum cek don de long le ko ta pen ke klen ka du ta tik so klen don de lo te la bang ke mata mati ke ada ke kan ko ta bang de ade bang pang tang bom po tipi bang ke ni ke kalang ke me haloi ke kota ta kalang ke boda lai ta kalang ke ni men ta kalang ke ni rong ta dak kalang ke ni men ta kalang ke ni ku ta kalang ke so usul nang ko tipi bang ke tapi di lega kapek lagi lo security dia bang la babuti ta itum la so so jara me na klem ba ben ya tepi ba ke dapat cuma aku te cuma ta ani buat me lagi dapat han pa me lo kadu pun te da tutai nang ke proge dia dalam theke ave kita motamuti da cuma pa meja dapat atum ke kajina te ke bang ko dak do ke la tum ke mana akapre akam ke dulu problem lock la bolda la problem lock mana kape doje panse akam lo tunge akam lo bang ko lalu sponsor ne pene ti dalam tamuti la bang ko abang butin da kanduri da bang thom lu hala bang thom ne bang ti ne bang phone ne mah thang lo ta ne amen ta administrative thang lo la la tum ne conspirator ke ta ek ko ke thang ta da le ati pi ba lang ta tu ke kon ta la tu ke bang ko lalu bang koi bang thong ke bang ni tu ke akapre ka kam avelo lage motamuti pe kar galong pen min halo aburdara ba pe long nang po ati pi bang lang ke ka ban prethe bang ke lage kar beng lo pangap pen na lo bang kharo pho ko pe lo ga ti bang ke rong si ti ba da tapat ka do ga ve alo ta pangap area me khalo pangap area me khalo dake ya je ta chuang khai lo dake ya ko ya chuang khai lo la kon se bang ke ta ati pi bang ke la pa na tum ke thu ro lo ta tum ke akape lo munit so arlo ba arlo su bisik ke dike la cuma tum ke la arlo so tu dik abang kutin jambrong te trai ko abang kutin ta na thurta ho ati pi bang ani ti ha ta ka la bang ke bang pru ma la ta lo la puto bangke la rena baido kopino ke ya botu na po holo sa ke din phede lo aphi bangke halo man ke wa lo aphi bang na ke putu to la sona botu bang na lo ki bangke tadi ni lima ta bangke itu mana konses mana hidup abang sih itu untuk dari problem bangke si pen dem nahi ati pi bangke kasi de ka program nije jelo la panjolo Nolong aja alumni jalan tanamnya gitu. Dia berkait macam lo, lalu dia top ni. Jadi ke doktor sorbot, angkit pun si tahu ke tunggu pun, ngomong doktor alam waktu kata. Kasi song pun dicek bang. Problem apa ke? Setan lo, solusi apa ke? Apa dia? Ada solusi apa dia dapat sih? Bordaran lo kan, ini lo apa ke? Development ke lo. Nah, tuara sewa nanti kita coba ini kemarin ini kita coba even anak outpost itu lagi tulen kurang ada situ je tanah tu. Nasi
Border so people, itu nek people, gunam tu sih, dah masuk problem tu solve lagi mah. Al, soda problem, soda development long chain pun itu tak. Border itu development long chain. Kitu hanti po, cukan hanti po. Apa sah problem tu boleh delay nanti lo. A problem tu ke solve sekarang aku. Kasi kacing wa yang hang tu. Kacing wa yang hang tu nanti, kacing wa yang bang sini tu participate tu bahkan lagi. Aku nanti, kalau dan bukan nak cak kalau aku tu dah solve people. Lokal lah tu non praktik nak solve people bukan lagi tu nak tu mau cukan nanti. A problem okay, solve sekarang sih. Hanti pen rodala so regona so ili tum ki klem tum theka kawo bangle non pa ke mathana atele ke daste bona pena ko e ko pai ki melo he ili tum hala so committee lo ki tum ini si tum ni lo ke e ko pai ki melo he mana ini por pepina me kante daste border issue bena ke seta Dora सरकार बांग और चिकित्सा बांग 62 एरिया में तंता दुनाई जी हदा आलिदा तंता पार्टिसिपेट नहीं रीजनल कमिटी लो मेंबर नंती पड़लो नोरा बांगे लासो रीजनल कमिटी बांग स्ट्रेंडर को से इतु सेंटीमेंट बांग काय माता आधार ले ना अलग प्रॉब्लम सॉल्व दूसरे ने कोना ते बिरोजी प्लान ये बांगे ये तुम के पिनी में चिकिरे को चिकिरे ने देखो चिकिरे ने प्रॉब्लम सॉल्व करो Dua boleh, lasi, tinggi tu dah sistem apa boleh diciptakan. Itu pia sentimen sih, ada input itu nanti mah. Kopiah lam sih input itu nanti mah. Kacau ya, kan, lale itu central level itu bas CM, kan? Under this chairmanship, solution tu dia, gimana ya? I am proposing solution. Itu bas CM, chairmanship belum. Jadi wah popa depsi so pelotante lagi form clear lah itu member tu cuma kan ini tu dia bangke itu political party itu isi asal komite berdua. Let us see yang di China ada political party members kalau so bila ada cewek itu sih itu bukan cewek orang bangke itu representative itu kan ini tu nanti bak Kudu naik jalan ke lahir. Aisyah pun lagi lah lahir itu begini penting. Kita problem. Jadi si input tapi tu ni apa? Extra pun kena sok pada extra pun ada betul betul. Kita itu apa? Awak people by John Enali Airport mungili lah bang. Jengkor nang ham kalau bang plan ni. Lalu ni buat. Oh. Nomor tu lagi ni tu kita pun akan formula. Anu tu dah border orang dalo, dah po concern lo tu kita mesti orang kita itu mana sih concern dulu. Kita itu ang mekanisme ni. Apa sih itu mekanisme ni? Lasi council supported all party border vigilance unit ni. Politis kan ada border kamera. Kalau ada involve pada, lasi, for example, handle border vigilance committee. Kalau ada lokal tu ni, kalau ada lokal tu, parti tim benda, representative pun aku, bah representative tu jadi tahu pun, acara bah council penyawai dulu, nanti corona tapak. Vigilance Committee, ada Mukherjee Vigilance Committee, Kurona Habuha, Uplaper Vigilance Committee, Sabuda Vigilance Committee. Kenapa Vigilance Committee mina? Immediate khawar ko. Ati agirta na gala ang news na gala ang itu ke debit pi. Amar respond sa ko. Age itu bangke, naita lagging behind po itu kan
border so orang itu mang confidence ada lagi. Langsung porsi standing vigilance committee dunanji all party supported by council. Council will support itu memang nak mulai dia committee itu. Kalau lagi immediate response system itu dulu. Langsung mekanisme apa? Sima sini. Lalu dipilih. Aku soalnya apa? Bola. Kena base aku dah. Ninjelo. Orang ninjelo. Misrepresentation, misinformation. Mirjenghat mohen ninjelo. Rata yang kumike itu. Patu dita skapa sorwan lo. Ha kenelong. Makanya sorot tu hebat mungkin ada tak kaitan tu. Lastly, la pasal misinformation about dak pina kita. Film time salah news kita about berita. Al misrepresentation lupa. Ada soal misrepresentation pen sentiment typo. Ali kita kira ke kadulia soal sebab kalau kau beli lo, ali ke suke itu muni lo. Terus tu silap tak seperti ni silap tak bilang ada bilang tu. Minor scuffle took place at Kanduli. Minor scuffle kini lo. Numpang kau siap putua lo, hospitalized lo. Kita hendak bangke misrepresentation. Lalu apa? Itu apa ni? Lu ke top tiga tu oh, setan news top pun bangke. News repeat, kapolai itu oh, setiap kota sila soal news abang, kapolai na ima, lah bang tu bang meli. Kalau ini kita saya akan menangkan dia. Apa sih? Information sel menang pola. Kini vigilance committee, local standing vigilance committee all party. Halada media cell ni. Tiba ceplang media cell bang immediately itu manis lupa lo tak pernah po. Hala bang manis lupa lo tak pernah ni. Ada media war bang fight pakak ke suruhan te sentiment lagi. Patu mir masuk misklang lo. Agar tu begini silong kan, silong kami bawa orang tu bebas petrol barang tu. Tu begitu. Lasi, lahai sentimen utai po, angke mereka komunal dah tu. Lasi, normal angke, border dalam sihang lo program te, very sad. Komunal dah tu. Al komunal pada deji, apa ke? Hala masuk major sebangke ini tu deng polam. Lasila vigilance committee along not only all party. Cuma ada orang tua kami tu nampak ni balik tu nampak. It should not be a country fight. The border problem is not communal problem. It is border problem, is territorial problem. Itu narrative lah tak penuhi. Bahana itu depan labang ke khasi non khasi a problem. That is the narrative they are doing. Hala narrative la khasi non labang ke this is a territorial border problem, not a communal problem. Allah ke nagi batai isi lecture mani kan kecok lagi. Constant media exercise, not only in Karbi Anglong but in Shillong and Johan. Misrepresentation bank pakai nomor jangan ko. Kalau tante masih itu komite member tu next komite bisu serang na, komite bang serang na. Tipu nanya bang ke. Kalau nak close ini tu kena hela nona regional tu komite ke senga ho reference point mukai tu puhilo tante isi reference point tu. Kalau kita komite tu isi aku reference point bang ke historical background pula. Isi reference point bangke constitutionally recognized boundary pula. Isi reference point bangke local condition. Hala local condition lo masih pahaya kan sih. Alang tu ki un edim kasih kapai un jesi
aggressive lagi cini dah. This is lagi cini tu orang lagi. Ada mau pes pulau, cuma hanya cini lo kayak dong terus sor, pada lah tuntak along tam lo kayak. Siar, kaslah sor ta, hapus si vote pidun lo, hapus si tangkap kuasa tehan lo, development ada hapus si lo. Umbat asor, sabuda asor, jakalong asor, kriumwan, umtili. Nah itu hal itu oke, saya lo nama telompo. Village council do hello tu. And yearly they are getting not less than 50 lakhs per village council. Bang lak pok ke bapu pelong pom. Itu na tuh bang ke ration card kipian dah. Itu bang politik sepatu ilak mulut tante. Itu lo tentu di itu lo bang. Last problem bang ini address ni. If they can have village council and get a monetary benefit of 50 lakhs per village council every year, why can't we give? Last problem bang ini resolve ni. Ala de cuma de tuntai itu no. Mungkin dia cuma represent pro netu, daksi netu gitu kan tu. Daksi itu kan tu seno. Mungkin kan ke hal tu program bang. Playing ni dia dah di mana ke? Coklat punon, coklat punon. Apa border ki gor tu bang macam tu. Meghalaya sor, langkara sor kaine. Tapara sor macam ini, angkia sor macam ini. Amu pen hala, artinya sor polan di jelo, artinya sor tunta, hala tunke kelang, asor. Mungkin dulu, lalu kan ambil posisi ini. Hala tunke diplomatik dulu, macam apa? Pudah habis sudah ini, dah aku dah habis sudah ini lo, cuma mungkin kita nak. Asyik dah hairan lah. Nang thong sao ni lah tu. Apa pindah macam si, border tu mungkin orang Cingwai, regional tu mungkin orang Cingwai, kalau tak, lahai karbi orang tu ke, ni tu cipu TV kau. Lalu paling strengthen hopeless opposition dia ni lahai. Kermi tahu, ala kena sumetan tahu, ala sumetan yang dah, aku dah coba karbi usin, ada lagi tu dah. We should strengthen them. Mungkin tak kini lah tu, we should strengthen them. Lapan ke pudak tanglo, amri cinta na tu kandugen na tu tak tanglo. Lakan dia orang asal tu kan, ini tu ekonomi ini strengthen lang dokan te, laku ajak ti dokan te, abidia velu lah tu. Lapan ini neje kok lagi itu mah bintang komite member tu, non ringan tu dokan gitu. Neje ti lagi, dak komunal lagi sudah bom dokan te, kan dia orang council dengan jiwa yang te. If this is going to be a communal narrative, we will not participate. Officially se नहीं lah. Officially se boycott ये पूछे था council में boycott ये पूछे था officially se boycott नहीं. पुराने pan press नहीं के तो क्या अलग है. It should be official. लासे participate नहीं official ini oppose नहीं official ini se लगतो la communal narrative के पूरा बांके border problem solve ini tu macam tu nunde, ni tu macam tu nunde dan tu problem solve nunde ninja kip ni. And this narrative should go to Shillong. Intellectual tu mana? Hala tu ma NGO kata tu betul mana? Lah bangsa alamat leu ni. Lah sini klaim text tu. Mungkin KSA tu panta anu tu ninja tu. I was expecting them that they will offer their service. Service that offer yang ni ada. We are there. We will die with the teenager that people. Ni ada. Bagian itu saya sudah bilang, kita young people should volunteer. Akan tu program te, mekanisme tu, dukung kalau pertahanan tu kita yang lagi. Rapid action force nak buat cipi tu, KSA asal tindak. Dunia asal tu repeat action force cipi tu. Kena program te dah kemarin program dapat. Mereka jangan dapat ni. Lah hanya mekanisme bang, ini semua pak. Kalau program te, lah bang soal ron itu apa? Nak ini, ini saya. Saya request itu mah CM has got very big heart. Alam ni, kalau dulu pada rombongan si border issue bang ke politicalize nang ne, claim nak dulu,
Meseno dulu. Langsung lo core isi council level, highest level, core isi a committee, ala meseno son meseno all party. Makanya kacing wae komiti long. Itu naik bola tu mangai tu nanti pokok man deh terus tahu tu. Kali, pulang dia produk dah alam sih lagi dulu, officially alam lagi dulu. Nanti delegation dam cok ke, governor delegation dam cok ke, lagi member dam. It will be thrown in the dustbin. Kita haladak official amnya long, haladak a prosedur se to ah, notang deh, ada prosedur to mana tu? Ni itu give and take nasional tunde, kalau official dihadak sih, council dah tumpah opinion deh, itu give and take nasional tunde. Official ni selera ni hara. Right. Tapi itu mekanisme sistem pakasi, prinsipal sistem pakasi, lahir cingwai sar pensi, itu alam pilih dumbong lagi. Tapi nona chief minister jangan nang ipatena ni stop nang melang ya. Nona chief minister cingwai ji pulang ke delegation tinta legal kaum lo. Lain nanti cingwai dam nang. Cingwai dam nang itu mekanisme sana. Di ada itu mana support ni ke? Mohon ada chief minister bangta. Chief minister itu bujai pakai ni. Komunal dam ni di. Komunal dam pulau tante. What is the problem? A problem bangke border committee tu kau le puamat action and mangre. Polis tu na mana cirero. Juhala mukroson. Echa tu na upo cirero. No action. Lasi legal option tu ada ni. Hala non keluar lobang. Aku na 1956. Ini tu baru sini lo. Netum ke nang dudun dek. Nang tu karbiang long ke netum ke nang dudun dek pundong lobang. Ajati sumar dudun non kandia. Ada ya kan? Along malam. Hala tu bang protes tiblo dek angke dakpen khajana hem khajana ni. Mujodak tumrum download. Hala suara tu they refuse. Protes lo. Mulai itu lo mungkin lo. Labang so porsi, bukan hala. Exen master di 1957. Jadi kendeng lo, meeting cahang lo. Council meeting cahang lo. Hola dah sih in principle tu cengwai nak. Anak muni hisap nak. Cuma bangkan rumah, ganti bangkan rumah, amuni hisap perle, langsung minta hisap penting perle solution mana. Puhara masuk kasih kroy, nangkok, abang ke, 1956 Senegal kau nak perlu. Ahara masuk, problem kesal. Tu council asal action lo, polis tu pan pulo, alida tu pan bela lo jadi sordo. Langsung ini ambil. Nora bangke. Border law problem kita bukan. There is no security to life and property. Bangaphan ada si nuka petuang lo. There is no security. There is no case. Why there is no case? Border talks are going on. Lasi itu leader to insist do nanti. Daso komite lo insist do nanti. Number one principle of talk should be that there will be security to life and property. Security to life and property sa when pun ada tu dah sing gilunde, nak sing ke, we will stop. Officially pun nahi. Ala tante, lahai bodna melu. Ala tu dah patu hai lo. Ala tu dah patu mati. Aku dah lah hala, patu ni phala. Border committee tu pen ne pan alis na pilo. Batai ko alo ne bang cuma tu puang si. Weekdays and all ne pan pilo. Ada yang itu. Nila lo have seen the pattern. Ada ada silongan newspaper lo na. Pattern langsung ni next day report duki. Ada misrepresentation. Karbi tu bang. Sini tu ciri defend na kau. Karbi tu betul saya tikir tu hapu dam lo bang kau si. An saya fikir tu panasnya duncek dan teng dulu deh. Amal sini tu bang tu bang kecil sekali apa? Dia tu bang kalau kau dah kau. Lahai si ada newspaper lo ke ramo. So we have an intellectual fight to make. We have a scholarly fight to make.
we have a media fight to engage into, and economic fight, how to win them away. Karbi ang orang han ke ki tiga ban, khusus development kam kena ini abang tak, kau sila so bangka pon pakan apa. Itu mana kuat hai ada nampo, laku itu attractive nampo. Ala attractive orang itu cuma tu bangka nampo. Mungkin MLA yang saya masuk dulu kayo. Hala nong dorong sor. Hadang sor dan itu patah pipo bang ni. Ada di pialo. Itu confidence dulu. Dah kami tumpen ini yang dapat. Non lagi aku benar. Lasi, la bangsa historical narrative, la pegang high narrative an ini kecil lama ini. Ada itu tadi. Lasi, lahai ke. Sulimo por decision tipo na major bahag a measures a mechanism to decision below. Lasi, la son pompen. Itu mo anda leadership. Let there be a core committee here, in which other political parties also will be represented. If need be, KSA group and other important groups will be represented. Let us have a core committee. Lamasa core committee, core board committee can let. Things I follow. Thank you. Main bukai, agar orang konstitusi doktor Ramah, main begini, dekong rapsar, gini, mampeng rapsar, mampu. Ini pilihnya lawan kita, jadi pemilih panjang dalam tahun kerenggi kenalan anggota budget dan dalam long students, masih alangri kerenggi along di sekolah nama sebenarnya practically ke ahok lo ek nomor bangke Karbengo Thomas Council la pente MLA hin kami mas state government kami for dari area lo development economic le thanban isu ini ame lo ke isi cekaisan asia division ma kan konon ko hola kedo amuni datu non do bom ale phale ko kuman jate economically politically itu security do yo phan tapende nange ko dun hoy tum da jate la so kan ke benam pe jate itu nona tingbi do phan ba so attractive do phan ban so stable ek mo kan kono ko do nomor lam ke non ma ma ke alam thei bunu da ngak kece hoy na ngak seta Mungkin KSA ba youth organization penan tundu asih hal bangso area lo itu certain mechanism tiar pen de hal bangso area lo amul tumpana kenan so itu publicly mana hal tumpan public guard kipija kan bang la bangso mechanism bang itu develop back nani lagi mungkin ada itu autonomous council pen ba itu elected pen itu pen ke lain ke tu relation tetapi bisa mechanism tiar pen hala bang solo pakai isi la mungkin local dia sumar kado we itu pen cerap itu si mungkin celar sampai hala bang surya long sumar tu hala bang so area muluk tu bang isi protection of Hanaban, isi mechanism TR9. Do nomor lambar ke border problem solution of Han, Muhadalang ni ke place alam nong sini li support lo. Okay, kasing wai bangke tu award nang le, kasing wai bangke tu participate dai, pen kasing wai mechanism ba. Itu mo benefit kedua Hanaban, le itu keluar lina. Pen tim nomor bang apa sudah lebih bangke itu lahai penafi bangke itu delegation all party delegation ustane itu bordering alam table tap ponjalo development alam table tambe itu chief minister ma government of India home minister lo tambe ai ke chingi thandam
Step one ke along kami di kecilon untuk masih jangan naik ke tuh bagi klaim aputan kami itu ning simet pen le klaim ponona mesti dilahai step lokal mungkin dalam li Elvin Hay kepeklah pon along nilita lam sidon lum si lanting tu arok nili ethenik gama ethenik koningi laso la a committee chuidro nai ko nili kum ko pia thesi ni yenan ko venturan kai pulo dodo nai nili tum da troi that nili laso committee saying that pen la dak atuma mo karbi ang long mo ni tum hang confidence non unconfident la tu opito me claim do ni kosondo me kisi ke do ni la ni tum hang atinin la sin la sola ma apang me jong sin pa chini de thingwai de tu de la sola ma mil tu ni ni de jong sin ding nang the dun plong pulute jong sin ding nang bidun ri pulute la ni ni nang ko la sin lain la Dari besar lo nang lemah ha. Kalau mana curupa ke bodoh ni kan? Kemudian mana abu alam nang jalan puino. Laso komiti le tiga saja juga desa komiti le final kali. Laso komiti ke tingwai pola dia long te konsensi ऐसे जाके के कापुरी लो मत हाँ तुम चला तुम्हारा स्टेट पीछे पहुंच तुम कमिटी चुन भाई नॉन ये से फॉर एग्जांपल 15 लो नेक्स्ट कटिंग वाली कमिटी तुम पे चलो बिफोर 15 के अलावा तुम्हारी तुम सजेशन इधर में लो लासो ले तुम स्टेट पीछे नो तुम सोले स्टेट पीछे नो पर तुम निजे उनको एंड ये लासो टेंग जैसे तुम्हें कोई तुझे 1951 जितने की नोटिफाइड पांडुरी दो लासो टेंग जैसे तुम के दुबई को langsung pun apa ni tumke ada ke kolektif kala tumsi on behalf of karya orang tumsi ninggil langsung masuk komiti ya lah kau lah tak biju sehingga decision view ni lah tak apa chief minister macam mana ko chief minister macam mana ko report ko chief minister kan ko chief minister ko cing gitu ko lah bense ko final lah ke langsung cingbai we are planning chief minister si ku inform that alang thang mang si that all political party student organization, lapen civil organization, intellectual kencing bayi dah dipu. Second man ke aku mengeloi silong sing bayi ni. Salam. Nasi ni, non ke XMP yang turun pi. Baik, sorry pun ये मके है. तुम लोग सर कसो को बोलते. Ini kat pen kardon pasir lo. Jadi tiap pen itu sini point aku taksi ning ye chot po usi mata kita teron sama bang ini teron lo lokal teron sama la pen advisor alang ni elui teron alang itu bang ini ning je kana bangke penahan in depth la soal problem of that dam juila anu krum pendam se alang itu la soal problem of inside Sebenarnya lokal level क्या है हिंदी में बंके हटात लोकल अथवा प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड जीरो कुछ जीतो नहीं पू ग्राउंड जीरो अलोंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रात अथवा प्रॉब्लम कटुं गवे बंके नाम ये लो अपने तुम तो लोकल तुम तो कहीं निंगे लो लोग सेंग बे समूह अलामी कंचेंग लो अपने तुम तो तेरह समूह निंगे लो अपने एलविटर अलामी बंके पेनाला ना सॉल्व प्रॉब्लम अपना different dimension apurang ningjelo lasi jadi apurang itu ning points ke ningjeji pu lah ke ningjeje lo hai I want to build up alang itu jitu ning ningje la so putat sini aba ke putat pantang kang tung la so points apurang lasi esonaron ke ilitu nilimatha ke je la so ba ke border dispute pu ba ke recognition pinang ni laba ke dispute kali demarcation abang ke clear natural boundary do langroi langjeng do anparta rong do katulawe lapen polygon along do tasi demarcation abang ke clear notification clear 1951 ahut intang rak cuma representative do parliament along that assembly along Williamson Sangma son Bibi Ling do son alang itu 1951 ahut ke objection ave 1969 ahut ta
Ingtang rag tribal mane cuma jointia leader objection ave 71 Meghalaya full state long lo. Halo sohota boundary declare lo. Halo sohota latun objection ave. La sida abang ke daka dispute alam se ave lo. Geographically clear, notification abang ke clear. Anparata district mandela pita muta nutamini ke ninggelo MP barim क्या है कि समझो नहीं लो दागा बागे फर्स्ट ऑफिसर हम से चुमांगलो दा डिस्ट्रिक्ट से के सेंग हो सीएस बूथ चुमा अलांगली सी हरा का बन के बाहर का तो कर बॉर्डर अब क्या है ठीक लो बाहर डॉक्यूमेंट मुखा दे तो एक्चुअली पाम रूम दम जी हालो से होता का थाना डिस्प्यूट है लासी नॉन अब के ला सोला हम से तुम चीफ मिनिस्टर बंदा का था नहीं जे लाबल के हाला lampi itu kalau tuh ada lampi ada apa situation kapre kalau itu dalam kapre ada kayak siksidu lo mata kali lo dah apa bangke lagi this is not a dispute maka dispute kali clear kat lo notification clear geographical boundary clear dah apa bangke thana dispute ave lah bangke simple bangke one sided aggression Kato kami yung situ landam lo plate target tum dam pen komane ke sumang arong of attack dam ma ha 1951 pen onan class 1 incident do ma komane areng pasolo ma komane ke jail jam mane apram dam ma dam de yung situ ke nerason pilote kaita hala tuma hin pen ke wangsi da da bang ke di tumara ka bang ke pasik sat dolo lahay bang tum nerason bang ke clear cut nang po lasi this is not a border dispute this is a one sided aggression by some miscreants. Laba kaya sa mukha na nilikroilo, like communal line pondang ni. Khasiya tum si cuma tum si tum hat pasik sakali, ate mukha ta ala nong tum kharawang lamita ka ningjelo. Laba kaya gara cuma tum ta karbiya mo si doni ha. Ba mo nang ningyo ta ka klan lo jangli, long thomma long clear cuma tum si sabo pasik sakali. Ambar ka kyon cuma tum ke karbiya mo si dokam tum. La sida ka bangke halaso aggression bangke isi a group of miscreants lapen dagamatta lahai alam clan dak lomati lagai vested interest do village council la himpen jongsi lak poker lak piket jongsi tangka long lote tatul meghala himpen se clan bomati asi lasa vested interest border along develop lo a section of khasi citizen lasi latum se aggression bomlo asi daga bakke lage dispute kali puseli to mamke punai Sita la sini kroilo la solar moket je la hai lama bakke hara governor nong le dampen ho chief minister prime minister nong dampen memorandum pipin ga chokchelo daga bakke tum proper forum nong ni genai la si jo si discussion look lote discussion along si la so bakke strongly placed nai dispute ave je la dispute ave la bakke only one sided aggression la pen sonia bakke ni genai bakke la bakke mane isi miss kuplopo misinterpretation dolo by si misconception dolo by si matha memeta dolo give and take ko banke declared it pasi give and take banke non schedule area phallo laga hala banke clear danam ko give and take non schedule area panjali open around the same kaida ningelo chief minister chinki po mane non Piju Hazarika Pia Kola Haya Baga Chief Minister Bangi Chinki Po Tali Puji Po Baga constitutional position pilo Asama Chief Minister Pen Meghalaya Chief Minister Chikroi Sar Sita Karbiang Long Lege Ponu Nik Laso Apana Baga separate commission bohai na hela Hala so commission ba lage jini pakane sabta lage separate commission bone de constitution se nitumhan je lage declare mate Labangan sini nih so ya tunda. Chief Minister bang hilile Chikroi Sar Sita latu agreement corridor lo give and take ponu ne laso phana makke isi commission dobe nang ko lape laso commission makke wang nang ko da daga sakhi na witness nang ko representation nang ko laso lando lasi tum lan na makke ning sipar binang ne ba itum mane panic reaction kori nang ne ta itum ke chirok tok du Bare tu bilang mohon baca yorte duni
Karena sebenarnya orang si cuyor dia na hukum aja lah, cuyor dia runes lah. Commission mulai lagi lah. Cuyor dia bukan dari itu. Kali jangan tuh meli है, अब तुम नहीं ये बोला है. Sebenarnya orang si kali kunci pusita di hala paragraf lang nang itu mahala da kalam tulang ada. Lasi nili puji pura bang. Lasi nili puji bang ke dunai dun sita da kabake itu punai ke rasa komite bang ke not under give and take policy. जितो नहीं का जनरली से आइडिया दोनों में give and take policy फंसे लातो regional committee को कर दोनों सिटा schedule अपना बंके लासा committee regional committee दोनों जी to maintain peace and tranquility at the border लाए आते ला कसर nomenclature के लाने give and take कली आते इतुम चुमांगा लोंगरी इतुम हांगे आपको इतुम दा चुमांगा इतुम लोंगरी पीपे Sita clear the give and take kali sita lasa chingwai dam nahi make to maintain peace and tranquility. Athei tu make chitu chita dingange thagarap dorarap dingsam jinpen kadogo be khe tum inglo khe tu ke dorarap ningham si itum ke chingwai lo la pen da ka ke border dispute avelo only aggression tu phana bang ke bang ahu da tu phana bang ke pasik sak jai lo ha tu bang ke action nahi. Sony point awal dari lingkungan itu antu nampaknya jitu ni kila kaya mana serious pen concern itu kadang kadang house long naik mana naik akhirnya orang itu fobe katum hadat border asor be katum besamu teron sama pen hara tum jitu ni dam don terus sama tum hadat dam pen teklong lo lasit daga bakke isi sense of latum insecurity zone sense of insecurity dolo sense of desertion dolo इतुम किसुंग आहोस आसाम पुलिस अपोर्ट पेन ले इतु मानो मने लोमे नवे पेंसिंग लो कोई तो हांग सिता लातु वांगे हाला तुम लोग बाके मेघालय हिम पेन मिनिस्टर का वांग पेन एमएलए के पुलो डीसीएस पी तुम के वांग दैट इज सेंस ऑफ डिजर्शन इतु माने ओ बुक बा इसे बाके माने पुलो फ्रस्ट्रेशन ता दो इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दोलो आको दैट्स अ ग्राउंड दैट दो बताए पोलो डिफरेंट अपोरा हो Lasi daga bangke isi laki immediate step lo lahe chingwai bangke apor engine mati lahe committee regional committee immediate step bangke confidence building la bangke anutina bangke penangat bangke ninggelo confidence building bangke itu immediately claim nahi apen confidence building along bangke isi ke kadu ko banglo joint visit do nahi CM ke hai ke jadun pen bangke all party visit kadu ko do nahi lahe bangke do lo hai Sita mikuji po bangke da immediately confidence building nahi pulote lahe miscreants atum fan miscreants atum fan bangke jitu nike FIR laws do kusi pulo ta FIR laws ita laws na ajar action nahi na tumhare action nahi la si la tum fan bangke action nahi je daga bangke action komane jongsi chokche claim lo pulote la tum fan bangke they will not go scot free the law will take its own course po bangke Nasi la so fan bangke itum ensure nahi jasena se na ke hai pen daba ke itum ari denga aveda law and order nasi la ke Assam rong si dolo chief minister amatsi home minister lo nasi daga bangke mu pen ke chithan pia polo lahai latum tractor se libom sita city se libom sita latum chini ne kusibude Bang Farothom Munir cross lo la tuma BOP sita la tumke technology associate chikro. Akhe da kapake isi ko wate nili apranta parliament do la Congress standing committee along do lo lo hadat SOP pudo standard operation procedure. Hala so SOP along ba ke la tum PP ma la tum BOP duty PP ma hala ba ke hala sonsi do lo. Nasi bahasa SOP along bangke most probably lahai bangke ave. Epong Nagaland pen asama border ahutta landing lo tum. Nagaland ahin pen tu anglo up thor det lo ablam lam det lo sita mane border along do sita lo tu thang hige. Sei lo tu bangke standing committee na hanglo pia polo na tu anglo sige lo tum dam lo up lo pia polo. Tu pakra ho jo ke SOP yo tenke har tum ta indigenous people tribal amuni tribal tum ke asam along ke wang ye man ke inner line pass nangi basi la tum cross lo abo hile to hile check kiya pan bang ke tu ma kini ale la ke loke police lamna hile license tu ma ai pai tu lamne basi hala SOP lo me la tu ame
ঠিক লাসন ধর দা বর্ডার তুমকে আপর পেন দাম দে জেসিবি লে হুপম সিতা সিমিনে বই সিপ্রম দে টিটি la pen la hai border outpost atum la munit banfar gitom singrum pen pasik sak sita wawe la tum bubon etu ke law and order most probably puji law and order in etu kale etu only border se namri border munit hada bange karbi tum ta meghalaya ke dam long meghalaya chuma tum ta karbi lo wang long la kai nar line ani ta puro lasi da bake really sai so bake immediately la confidence building ya apana bake ke hai CM ke hai pen inut bangini council by MLA atum dulo MP ke hai dulo now tum dam pen chief minister phana baki specially that law and order pantang je phan border outpost ba thana parjab jipat penan si saison wanu thana ta hada gohai nam ko BOP atum phana baki jong si standard of procedure SOP jong si change nai flote change pin am ko la tu jirok top do nam ko la pen hal hai culprit atum Meghalaya atum bisaranam claim lo hapu dam juga amenta klang lo la pen social media lo ke top tha atum phanta non molon ke action enjoy me din jan hafta asim lo be sa hon lo jelo la social media lo kalili kalang la ke top tha kabi tu no against ba tu communal ke wan je ba la hai tu ke Meghalaya so action en nahi asit labang ke ini une da decision en pen lasi chief minister se asam Meghalaya chief minister apna banke ta longle alam so kalilo lage longle dispute kali दागबा के मेघालय मिस्क्रेन तुमसी वांसी दागबा के मुनि द तुमन के पाथिलो थुलाम लो पाथिलाम लो तासी दागबा के हाय तुमन के एक्शन नहीं मेघालय सो बा ला तुमन के सोशल मीडिया लो तोखाब दो ला तुमन के केस रजिस्टर नहीं लासो हम के आशा को प्यूनिटिव एक्शन दो प्लॉटे आंसी ला तुमन के रेस्ट्रेन दोजी तासी लासो फन नॉट ओनली रीजनल committee along border dispute border aputa ke chingwai immediately hadat police mane administration pantang je phan muni tuma bisi confidence building ji pulote hadat chokche tum phan ke net la per hadat BOP tum ke an sose karbiano rat tum phan ke rabdun apor ahot ke paledun la pen PSLC hin pen lang din ingelo border magistrate border SP hadat amaksi step by station la soa ba ke claim ji এখন যা সেমেট la soa itu ma bangke law and order akuthat council ahin pen MLA MP atum dam pen minister kon taswal lo ke chingwai nang ji nalo plote ate general ga chumang atu bangke rat atum ke power be chokcheri inut bang ini vested interest atum isi gang asun sebabsi latum se pen bobo lasi latum phan jong takol atu amen senior mati tapi tuma local leader atum se amen latum phan pantek si latum phan exonen lo plote isi ditaren do poisi latum bang ke chere po laso bang ke tum ke ensure nang ji phan isi delegations ke dam nang ji busi igene mata anpara bang ke lagi immediately short term lo hai ye kan patan je phan boli bom lo pen long term abang ke isi long term along ke ini do kali short term along to isi apon ningelo jitu ni ke teron sang ningelo je latum kaita communal ke wanji phan ke bori je chumang pen karbi chumang pen non chuma ba he kaprek lasi laso bang ke isi laso narrative bang ke ne laso tomo non ba ke latum ke isi tomo under lo je border dispute mane hala sumang atuma longle situm ken ba laso dispute asun pinjong isi bang ke chumang pen karbi laso ke chebuk keneba lasi narration bang ka langli thik si pula la ke change nam po la bang ke chumang versus karbi kali ade la India is a democratic country lo karbi anglong along ta chumang do la pena bang ke hadapta Meghalaya ang taga chumang tasi dak te tel songo phan ke local level phan le puji ko phan ke chumang atuma longle pota do ba ke problem hai chumang amen ke do ba ta Meghalaya pen ke do lasi problem kalo problem lasi laso bang ke ye to ituma territory lasi da alo ke Meghalaya pota ke lagi illegal document no athe nangli yo ke da do pen nangli ke Bengola hilen license nangli nangli lasi da alo ke ala to baki illegal document no da alo si tum da ke cognizance de no bala ke illegal document no la som pulote lasi la so ba ke Meghalaya long ta karbi do se tum halso longle tum hang karbi territory pu
traditional langdam lo puta penangana rivoy district long leke karbian lo huri lo contiguous lo te itu hangam de ठीक ला सुनो था दागा बंके चुमांग दो लिंग बंके ये लके मेघालय मानजी को बंग खाली निरेशन कली लासी लासो फान बंके सोशल मीडिया लो एक्टिव नंगी ओवे किमिया तुम जितने की फेसबुक इंस्टाग्राम और अलग दो तुम बंके लासो बंके उनान के लासो तुम जे लके डिस्प्यूट बंके कार्बी लोमरिया डिस्प्यूट दा कार्बी लोमरिया लगा कार्बी दो नॉन कार्बी दो कदो कवे पेन से तुम बंके कार्बी लोमरी के राय दुन बम लो दा मगे विल लापे लासो लगो बके मोपेन हालसो नॉन के दुने आमेने चिने निलितुम निलिसियम दो नंतुम खारवांग दरबार पुता दोले यूनाइटेड नंतुम खारवांग दरबार हालसो आसों हालसो के दो अलाउ तो हालसो के बॉय सिंग तांगरा नंतर जों से लासो आसों दो लो जा दोलांग माने नो ना कप्रेक्स के फॉर्म जो है कप्रेक्स के फॉर्म सोला सो बांग पिगर द अफ्रांगा यूनाइटेड नंतुम खारवांग लो नंग गिबी तो बांके हिंदिया उतरे HPU, United People's Union. alang itu mahin pela so asong mahin pe ni tu e kalbiang mo se gitu ni hang kalbiang lo pen rat atun pen ke gitu tham ka chokche avelo lahai ka tu ko social media long bangke ban ke se atun pen chelang se lang tum la so bangke so narration tak pinai kalite mane kalbi tu se chumang fan ke chene azat ka tu ko bangke nang ni mane labang sila tum ke borilo la so bangke tu counter nang ji la pen silong along dam si dakhelo mo pen ke pu ini tuma Padmasri donation intia khe alangli doni amene alangli tu dolo alangli tu marol theta ituma professor bhai apna principal teran sangho alangli tum dam pe na bang ke ba even teran sangha tum ta ba ituma jaya katharben singlo kuma tum si silo along chani mahaloso jirpo jirpi doan hadat dam si press conference korening lape hadat naisi democratic section do particularly knowledge ini tai Patricia Mukhim asana asana ba gaota kinilo hai Padmasri lo hai allow itu allow to mobilize ni cuma nganggong ta je la so abang kado ka abang ke itu hadat place nang ji je da abang ke cuma ka je tuma chokche avelo da abang ke da iha tu sak bom la pen laso one sided story sidam mom lo mati ade punam botak karbiang long along cuma atum ST certificate along ML के थ्रू लो काउंसिल के थ्रू लो लोंगले पता तक लो सीता मेघालय लोगों के कार्बी तो बके कार्बी प्लोटे सर्टिफिकेट लोंगले मिकीर हो गला हां मिकीर हो गला वॉय पुगेलों लास्ट का लिस्ट लो मिकीर हो गला लास्ट कार्बी पुगेलोंगले मिकीर नागालैंड मिकीर लो lahai kado ko ela mama ke je tumke da chuma tu minority sita da ke full itumke pibom lo lahai kado ko nerison da ke hada intellectual satu phan itum intellectual asaram da itum ke siparai melo hai da ba ke just CMA matum se claim na ko LLP se claim na ko itum kapera du claim na kali even ke ese atu nol to ela asu atum ke asamalong शिक्षा को पुलते केसे DSU कतो का बन के आने पोन लतु त दोन बगैर तुम हन केने न पो जे चुमा लासो पेन दा का इशू बन के पिलोपु मेघालय स्टूडेंट्स यूनियन पेन आसु पेन नेसु पुदो हद नाम सी दा को बगैर तुम हन के सिवय न को जे दा बन के चुमा मिस्ट्री न तुम पेन लासन क्लेम चोकचे पु समुजर भोटर सर्जो बन के कोन हाई की हाई अते हाई न को कोमती लासी लासो फन बगे केसे तुके मोबिलाइज न को नेसो फन बगे जे कालिते आसामा किसु न हो बगे इतु फन के हांकोन कोन ऑल स्टूडेंट्स तुम दाम पे बगे हाला तुम फार्मर के अर्जा बोम तिति लासी नन बगे तुम किसु न हो आसु तुम मोबिलाइज न को सिलोंग दाम न को हाला चुमांग पेन जेंटा स्टूडेंट्स यूनियन फन हांगदेट सी लातुम फनता जे लासो न बगे चोकचे मो पेन तेरन संग दिके हाला सो नेरेटिव बगे इतुम पारजाब न को Lasin lahai kama baki immediately to claim nang jido anpar ola ke thiek pen 1 minute long term apuda ka bake boot pen se tham lo isi ka alang lo isi ke Nagaland border pen nala inter district border neli puji ko bake dak lan ke sumse de ji non bake mane non party select sige rule bom lo
Dispur along ta Difuta, la sita abang inter district lote state and gongsi la bang solution ke madun. Ase Morigao district pen ke la nabe, Nohau district pen along do, Kujai district pen do, la pen Gulaঘাট district along penangan do. Mane how to enforcement. Jase mein Kaziranga along nege normal practically hadan do por theklong lo, Karbi along along dia bangke penangan kapre tu bangke. Chera iki do hai. La si daga bangke Chief Minister pen singwai ba Revenue Minister pen singwai pen bangke inter district. Ukhil gogoi pen jegla gogoi. Ukhil gogoi da department long le se chera. Lasi lasa district la kine bangke immediately to non ke environment message lasi la by state government pen singwai si la inter district border bangke kine den pathe apranta kata langkha along police outpost salam ke siksa dolo hoji pena lasi la hai mukha bangke non sorted nahi la pen Nagaland along ta non ke Nagaland problem kali apot bangke to singwai ke ko chose loi pini singwai be sita laso pot Nagaland along ta itun isi pini kosan along documents ke salam isi document kori nahi la pen dak ke naga tuma strategy asabo practice non dak ke kosan along wang pen ke attack kadu kabe aggression kada ma rason aggression gali longle na bomlo cherai bomlo do bomlo rong seng bom laso bala pen ke lage Nagaland puke demand nahi karbe ulta chok khitum dolong nahi rong longle long nang po bangani kulang nang po la pen hada rong seng long nang lage Nagaland lo Nagaland lo nang tum damoi po ya pupe hada pen ama ge practice asi tum ta strategy ba ke patrek nang po asi dak lote border lo koson se pangtang jima border lo economic activity koson se ke jima la bang ki koi nang po sita laso logot non ke resource dolo council along resource in the sense that intellectual resource dolo channel sama punta dolo asi dak sonni documents abang ke properly study se melo isi abang ke hala Sundaram commission na report abang ke se Sundaram commission report apisi Nagaland pen abang ke border alam ke ninge high head ada abang ke pura clear cut dolo hada Sundaram commission hage Nagaland ke reject musim pula ke project sita border ke clear cut se hada Sundaram commission Supreme Court judge hai laso apike latung laso na tuke dojo si dolo sita aru isi alam do mana se bargaining ahim pen tulote la Dimapur abang ke actually Naga Longri kali la abang ke isi lease seat ni latung phan Jawaharlal Nehru request pen abang ke Assam government Naga Dimapur abang ke lease seat pilo latung phan ke 75 years mitini kusi pulo la bhalo so kene abang ke 75 years ango latung si thoi hawar abang ke isi complex man latung point abang ke haraso itu inglong hawar side lo thoi long le abi pin lo la si to abang ke city asom ke selam no la si da abang ke thoi long le rom bak pinai usi lo 75 years upon lease pilo in the meantime Nagaland kanpur aja nangtung contract alternate nangtung thoi asap su jitu nigi do adak selam ra adak si klemoy la si laso lease abang ke jadi penangan adim ke rilo sita long thekela sita further non ke resource dolo upon halasa lease status abang definitely to ke Dimapur ke long thekela hai no history we cannot go back to the history to lasala mo ke tum dingge me tumala ungle se itum ke pilo Nagaland khano assalamu bargaining chief lo hai na so pal lo asi anpar lo ke last point the development abe to ke plan pe deji la police pen ajat pen gahe chinki setan pen hala tuma miscreant satum ban ke jail bank check pe ke de deji to muni to tum josi du bok sonski do pulote la si da ke massive developmental program en na ko Meghalaya border ta Nagaland border ta la so aphana bange ni chuning ji po bange je already dolo university parjapo kusikulo meo alamlo adparata lahai border soding Nagaland and both Nagaland and Meghalaya isi economic survey expert committee ahut isi enangan ningkan apna SC Jain committee do som dak laso area along kopia mane ini industry pi thap ke सबसे deji mati survive energy lasi sustainable economic activity kopia deji mana mahadak tourism sector si develop ji ma lahe amur falcon telcon lahe lam dobom lo malom ke
si tourism sector si develop si mejima, ma agro industry si develop si mejima, anpara bangke upilo ba institute kusika skill development institute mukha ada jong si border along develop lote la hai lote la so area ke secure po hai ke to miolo la ke commando training la pen university la ke miolo hai anpara da adim dolo la si da son si mejima dagabang ke la economic expert mana bangke isi survey paturi pen halos atenga bangke sustainable development apan border area apana bangke special fund ka package ta MOS package ta dolo anpar da border area development package ta government pen bangke hanglo pulote nili mata bangke deny ko rede ji usini ko matha jo anpar bangke last request bangke apart from KSA and social organization itu party tinta political party itu da aro anin do BJP ta hada aro anin do Meghalaya along Congress ta dolo ML ta aro anin lasan abe sede individuals muli dolo hada lapen particularly efficiency alama bangin elishini ni alam tum si parent party hada efficiency do lote alam itu banta hada cingkisi je dala bangke lake cumang pen kagi alam kanilo da bangke border alam inut pahini langsung pasik sat gomlo lasala bangke alam communal tension wangwe de ji apan party level da hada kera cingkis han pen pansam je pan ke bori nan ko pasi lasalam kening yelo anpar wa kelas ke churolo katugabe particularly CM guide lam ki city benpen katugabe pangrumlo la pen isi strong message damnai dagabake je ba already consensus lo wangjilo alangli methango chipulo 1 inch long le daga pipe la pen 1951 notification hello ilitma longrilo la sakye bakke tum terek relo ni chi siputa lingelo la sala banke eklai vet la so message ki damnai hala vested interest atum long ta damnai Assam chief minister along taga damnang ji the Karbi Anglong all political party all students organizations all social organizations abake behind Karbi Anglong Autonomous Council on the issue of border itu eklai get si dolo isman longle bangpan pikelo pula so strong message dam that pen damji pusining kesi lamte pajut dolo kado Oke, CM Dr. Pudam ke hai, dan nagasi tawa ke tiga tinggi tu, dan tu apa belum kusi. Makro ni lagi jadi bangke, ini garong piglo, CM apa ni tum penawat nilihin berpiglo, lapan asolong le, without CM akon sel bete piune. Udahan sulit pe, Bangladesh pen mereka Assam along le, Pinang koko. Sita hala commission bhajan ko commission ko bohai ben ta kalila house along chepa pasna house along assembly along chepa pas kalma along bilson house along itu chepa pasna LBA land border agreement lada raso bang chepa pasna lasi litu ang mathau name chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta chini lo salama ke hala ke ko Bangladesh apang ki pinang ko ta house along enang set apa lah soalnya ta, yaitu konsensus boundary, kita pitang mati, itu mana ni pitang mati, apa lah ta confidence engagement, kalilah pula dia buat Sundaram Committee 1980, Assam Ben Nagaland, poma kita pun tiada apa, hal apa lah kita, sungai jam ini hanya pon apa, bang sita, cash pick dulu, Assam government lah, orang lah cash pick dulu, amar upaya dulu. Upaya itu landa itu dia ekspor dolar. Apalah, bahaya pin benda non itu cingki jatan domata ini tu boundary kan domata integra. Benar hala mau koper hala endin terang kini dia bagi. Yo cukia sunang na. Kopilo, makro long thoma sek terang jor berarti. Pilo hala hai munir tu mah. 50 lakhs aja nebu. Itu dah sobang influence kuri nute lah sobang tak kejor. Akhirnya para ke khasiat sebagai itu belum itu angka. Apalah development angka malah 50 lakhs hello. Asasa bade equity ni lingkani sisi bad development village committee mo pen lang ala terus sampai kipu hai. La village committee itu pen information long ko. La ben nagalena bangta ke pere me ba de la poba de nagalena bangke pokanang bino
Karbi Anglong kota lagi numpur, kemana ngecek kimpur, itu masih kepede si pinya ini lah tuh pakai buat tu. Negara bangla pun aku lekam jurubosти sih, itu orang dulu aja lo, oke. Lapor bangke, eke banyak, kena lap ni. Karbi Anglong so lalu teksturan, lapor dah hajar dokok, hajar dokok. Jangan, ini jom pini kecing mai bang, pikmo positif sih damlo, aja ke. আমার বাউন্ডারি ইনটেক হয়ে আছে অন ডিসকাশন এলি তুমদা আরেজাল মনং রাসো আরেজাল পালন থাকব আকাই তোরা আমরা অসাল শুরু সে নিলেন একাল উত্তর পারদম Tienai. Orang alam kakek tinggal tinggal sana Karbi Anglong lalu political party dan nama kayak song yaku han hang pen ke sing baiกับsong bai ke tadi pon itu yang jadi song yaku Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Program man pen itu MLA hai itu man pen itu XMP hai itu kafe kasong dan nama cetong tuan song japuhan song japu tuhan kadang pasti kadang sini lihin pengke pasti midang uji lah song kayak itu si binana korte itu kami institution based curriculum assumption ofisi tenai manon at present aso tak patlang lo aso mo bansi jadi kamu hidun pe ibu kantung kan dia kantung lah kan pasti mungkin je pang kecengsi a friend in need is a friend indeed pang English lah di podor bondhe asal bondhu di podor mah okalor hat si kargia kaya abang lo amek to kobro abicon lo first aid ipiceng kargilo kacal ya song ya propan nilihin pen ningat lo pen suri akalong to alang itu apa di pen bodar lo sundara ka itu akarbi aratum an ning dapat di so jakong itu no alang itu nilihin pen sidut pilo tapi penang alam tangse penapi kenang cok siti sama teng kenang cok core committee bangke kenang cok lo elementero nakai nilita support lo asila so bangke prapjin pen klaim konang po kusini rin jongkong lo lapen hingkang nakam lo lapen pinidak kasih student lain benar langin yang kita lo alang itu keong nung Karbi Anglong lo kedua kasih tung ke Karbi Anglong lo si keduan lapatan jong si keong nung kasih tung yong si kasih akai tung yong si Karbi Anglong lo tu kok tadi cuma nang tunde lo protes nak problem tak bahari teknologi tanong bang alang itu willingly fearlessly tapi kan apa sah people alang itu express jo yang tu di Karbi Anglong Kulo te neri ke ketamno udah kita mana itu politically lapet economically support nanti politically lapet economically abang ke support abang tiket nih lalu neri ke ketamno lapet isi committee seng lo so border isi amicable solution ke banji pak siso committee ke seng kor bangke nilihin pen seng nang nek buke ipu dun bangke chok ke busi masih a committee do nai ta a committee bang si strengthen kori nai lapen dake mega holoi pen kachoi lok MIC constituency bang ko bang si committee long do no lasorong nili aku saming apuri dun kartung babe
nota homosti amale ka sono ko local MLA bang dudun si keme so committee ra Pius Hajurika a presidency ba committee ra ba local MLA bang dudun hangji tabang itu request nangji MP भाई नंग कौन कौन बोलते लगे नेली गेरेटी लो दसी जोंसी मो फाइनल आ कमिटी सेंग को बोलते नेली हिन पेन इपु दुंगा तुंगा लाम के रहे लो लपेन ओपन क्लियरिफिकेशन किया ना नेली मता तो दे चिकनी सा मासी बोलते सो गिव एंड टेक बोला है के काबियांग लोग 60 एलेका बाडेट सी ला सो गिव एंड टेक लगे तुम टेक्नोलॉजी आप के बांग agreement atau lo lampi nanti, tak misal pudak ke situ le kakar yang long ke, dak ke council se hem ko, council atung kopi maning ha, la soteng si, border dispute bang ke solution bang ko, dak ke nili kadok nili tak adu long, nili kapelnya la so ko ke, la si la so lampe la bang ke, badu political party kame, non political party kana udam thai. Baju political party kami, political alih ke anti panabang, ini bang software kompens ini tuning dulu, stop dan pulang. False, fake, lapen fabricated a news based kuri pensi, ke orang kalong tadi, kanung jedam, motivation, provoke akuri dam dam ke, ini penting tonang po lapen, kang tonte bang kulit ela helu nilpi bang ke. Kajian long dekat Johor dia bang lapen isi bang lalu pu terong sama kanung je rong apa ingat rolang bodar long non rong kedua angka adon dua nama adon dua thai bang ke kajian rong adon dua thai ke men nampak bohai he lah siapa bang ke setul men aja mana model village के साथ कैसे ही भर मांग के इले तुम अनुतिन तमें मत थापो नंगी 200 के ने फॉर के तुम तमें हेम चिकिन नाम था नजी इतना चल बोलते मुंबई नाने एल्विन तेरो ना खाया था बोलो हाँ अरुणाचल सोल के बाक्सी नाके तो बोर्डारो अरुणाचल सोल बोला आता के सेकंड क्लास सिटिया ना संसी दोदुन लोन थांग politically थांग आवर साइडा लोन नंदे हाजिरा चोकले मोचोनो लांचोना सहारा एकड़ बिटोहान वान पेन Latung kan silahai long settlement pi bote. Mejima ku sini di kemata. La silakan long run isi a strategy lo. Sontak taxi short long term la kan short term pulote immediate ke claim mono bang council pen pipi ma core committee seng lo pulote discussion kan la so discussion na teng pe claim kon ke job. La si dan songya pi pantane nilihin pen churona nang letum kini long lisi ke the si ke ku mata pen apor si pen nang so letum ning ke the songya po kadung Thomas Council CM aju papo na melo papo nang tikido aju ka we pan ning apro pen sudi ning ka karo kilo apen bang so kini bang so meeting bang so meeting lai chi kon thekot nilihin pen Tukar terhitung kacing kon, ada tim kabiang nong kejakon, songjak po kabiang nong terus konstruksi, doktor sudah nong hangkan, suri dengan sang karong bisi nilang, batu di bawah karong. Terus apa ini? Nanti kaya mata. Lalu pikir border area pen, ninja gelang pulau pen, antum terona kaya sini cumi dulu. Yang lebih ke? Elemen tinggal orang kita. Kan dulu yang lalu bu. Apa ni roh? Apa? Terus kami kena korang klipor. Jadi Sony malam sini jadi. Patumi terus sama dia patumi ada bang. Apa hisap pun deh. Kita ada ni pun berfungsi. Kami terus ni. Ada mana nak sih. Kalau tu nak Hong Kong dari tu, kita langsung itu kita haram di mana dan kami nak Hong Kong. Nasi bukan itu macam mana jadi ciri tu nanti yang kita lagi long step, long process sekian.
Sampai non itu hem cedam po, non hem cedam bu ni tum lai lang pada lang kong hong trong tum pan ni tum lam yang di helang itu ke tanam je pan. Da house pen kopia step lo nali tum immediate ki hum po. Pia steps nali tum non sa house pen ni tum pan ke tanam pen sini tum hada pini non hem le rock pen tum ke tanam thai je pan. Nang tum isia suggestion ni tum pan ki tum tha. Kan ini alam bangke ajat a development lewan kustamen yu ta development ka ikti hok lo stame border along yung se development wan kong ta sa pu a sarkar bada council chingki pen ki klem bang sigi meji a thema non a problem ki the idu ro bang ke ha so taxation gap pen se nang prung idu lo nili phan bang yak tum nang pulo so na kam do ma klem nang nili pulo lake border long penak la se pupu chiki chan king appen se claim nang ji komane di diffuser be sangu se la so tender pidulo dong lo nang kim lo chi chop dulo chi reside la se ke chunu rilam lai lo sar ajada kam nang claim bustame pupu sarkar pen chiki chan pen la pen gisi order pupu chikroi alu tok je tanyong se nang claim lo tante nilitunta kecik itu nak warsai dulu kan dua order pun sampai yo pupu kan cek roy kan sedikit klaim bukan ke hadak teknologi sah boko naso problem bang ada jima pusing mat hadak lapan monhejong border program long itu tahu bang lo bangwe pupe bang lo lapan kapre em tunta bang lo mana memsin tu bang lo sah stame nang itu ke bang hut kecuniri lah bang lah lawan se border ICU yang si ke bang pulau tante kado ko dia phanta pangrup pet ahot asas ke meji athma hala political leaders upar se hanchot pulo tante ni tum rara tum ke na chini dun dedat kiti la se nen kim bi pang chunu dila lo na tum se border alam lewang pulo tante hadak songja po tum tu alang tum phan hang se na chingwa li na sonte ko se ni tum ne ha athema ni tum ta ko pe tema la nang tum than de kang pola tum bang nang than the de ko ni tum bang na ma hudun from kiti la se la son phamala mo sa se non house pe na tu ko pis ni tu bana ke thandul se ni tu non hem che dam lo tang te hada ara atum hani tum ko pia lam no se pini lam lo cherai lo pilo thema non burning issue ke lage non khanduli helo apre area ta galang lo han jire denga site non ho non lage do lo stame halo ke mo pa jo pe lo tame non ni tu non hem che dam po sa hem che dam huni tum hada ara tum non hom pro hada themal tum jo me yang long ne nu yang lo jo pantang non ha tang me ki kai tang so lok se klem bom sini tu maning pathi khanang tum non ni tum hem ki dam hut la solam hadda ra tum ke than je phan ni tum phan la ithi feeling ni tum phan nang tha ti dun ta chulu la sa pa to te ave lugo ye ja juro mo to kali asap tu ni ke aki di dalam alam bangla solution bang landa kan ni ko nanti ni ke peren lo ke klem lo tang lo non ko pa la Pasingan kaningi po malah film rai dah. Ini aja pun kita antara sonho alam pakai. Ala tu revenue ya makisu, ala Filipi, ala yung dorbar kado be vexon nangi pulo forest pen kado be pen cikroilo an mat garong pen meke la pulo flung liur lo mati. La so phi kado bang JR kuma po bang Renjarwan lo kata. Renjarwan lo hala kene unya kini tim sedu hala so Renjar bang kene bang ke kacong hute tik hala bang u patian tu kacong ku bang nang klaim tu lo. Ana mat la so atheng pia bang net nangi pulo pu alang sian ke do la tu rompi ho des disi lo na pacha yundin nang pu ong elwinda do lo amana ke lanta klem mun theke ma kori pulo ne phata nang pulo nang mege dubo ko mui nang bedu kai ka thang klem thema ko pulo ala atra ka mi along ala sa sorgan sarpai pelong bomar thulu lo gari je pekre phidlo an next bangke ala ib foresa bi gana ke chok lo la sila puson ka problem solve se pot non la sini bangke aki mepen de tumi klem atuaran ke non nang tangan ke problem solve da sino mala khasi atunta non dolo ko nang pacar dudu non nang ne puje bangke ala pila maraita aprang kita mitlo bangka pila tum panang setel tu yipu idon pen suri kretom thong tum tu de apot si pila maraita aprang kita aku nak pidu tulong po pugi po apot lakan non ta puda ko naru akeme ulang lapsi non na bangke hala pu hong ko thon pen pini kina ma diola than buni de sunuk soda apot ane ka numbor ta du chini thai apot hala tum phan matsi ar pu pinang po asami sungko san dai to hai pinang po pini pina matlem pinang na ba pina pamat FKEAP RVYF SNYF KSU la penala kapang tang nei lo hala arlu su tum hong ko thon la tuma phan ne numbor thai pot pina mat pha det si
ang halat la tumpen sing wai lindat nang po nat se control nang po athema neke experience piglo rupon rong hang hu sala mege ke chok da hu tari ni dun ne hello hala da ke lam da li rong letan le chuma hala ben than dir lo la tuta ami kri si yang tu sai lo ki kale ho lam lo ke real lo la sila son ahu da hu pudun piglo aru bordar itu tumpen na po neke char silu no po ho no ho ka ke de po ka ke de lo ke asine pinita la salam na ga dunia fansi unan ka poli silong ban gewang ne pesu ada hospital cibi kok tane ke la salam na ga dunia sewang la se asude sona bang ke pini ni pe ni athen mo la puna juni dia bang serius asi pini pina mar la tumo fan ar ku pisi la tumo penak kan pancar organize tang ko hala komunit fangan pacing ginang ko ne ngere dap press conference ruling ka duga besi a problem wa solve ko la fan kan ye pusi lomso a por na hang ne kalo Oke, la siguiente no dan que solution lo damos solution ben decision. La siguiente lipo bangke la que government pen jitu niki notify ke kuri la so order buka singwai nangi bu. So for bangke ente pa singwai sing minima. Singwai na po. Minus singwai. Chalo na je first salo bu. ada sih place dulu. Ada sih place dulu. Kalau nomenclature bang, given take abang kandidat nahi. So abang nilitan we have not been taken into consideration. Kalau so tinggal Frans bini yang boleh halang clear di Chalo clear. Not that sekarang kita prepare dah pun abjad table. Chalo na je first salo bu. Taksi lagi aku tu halang kan kalau aku tu pension tu. House check kai solo gol da tin da hai de bu. Bicara ku na. Kena bangke ente not immediate mono la macam tu bitok kai chalini la na chine ne. Long sing bi ku chini ne ge. Bitok kai ku. La sira la so decision tengen immediate la so fan oda committee ke senior fan la ban. Decision ne sigi ni ma. Vigilance committee. Local vigilance committee. Local vigilance committee. Political party member Mamono inde tu ike mola rong pisang ho, entuni teron, long simbe, inge, ha? Agor sinanse. Angge. Kalau non aku immediate apa nih? Hah? La kanduliria pulang te, olah entuni teron ben, la penala. Lalu dosa. Hah? Ya. Nah, tu nanti problem benar tu lah. Komiti nak tu mesti nanti tu mana pidana lah. Konsep pada namanya modal pun jatuh. Pensar, mau ben istilah mana? Konsol si program kisah di mana? Program kisah pikiran tu. Mungkin ini tu yang long asal. Ini thang ia kau mana nak tu. Lagi cepat nak sini. Asal dia nanti itu terus kalau teh kita perlu bangun singkir thang apa? Tapi kalau ini tu mana kepi kau lah pensar program kredit. Jadi bidang nanti nak kau ke? Lata aku mah aku ada media long putri po, itu mah hari lo kayak. Ada beda itu kita. Failure council saya detail itu po. Nanti nanti bukan gap di bidang long te damang ko mangang ko bawa. 100%. Nanti cuma nanti di bidang namang so situation normal je pan. Kalau situation itu dah slowly lagi proses tu po. Sekarang ini kalau itu aja mah itu. Itu belum. Get back completely like a number get close. Tapi sih nanti apa yang orang sini no, kalau teh kayak teh cedam nak sebenarnya. Sidong ni kali dari punya bangke Bekhakan yang long atau punya punya defi bebe berarti itu mungkin mudah kok. Kali ti, omai. Kali nona ko. Kali ni tu bagi sana coba nona ko wala ko entuni teron kai person si nona ko tak samje pan hai. Nona ko hai. Nona ko manusia pan. Sekarang satuan ni dulu kok ibu. Dia bangke. Entuni teron kai ko manusia ko wala tu berdak mati nama tu orang panai mati. Masih usah. Ambil alam TV bangke. Buat lah, cuma case you atau kita tak powerful tak sih kilo lah. Mat nona lah, cuma kali itu solo.
मुझे इसी मिठान खान से थरामे में ना कंट्रोल है हरा काम बड़ा रिलेशन में तुम पानी तुम बताही लो चिंकी लो मसला तुम करी काम पे ला गेरे काम भी देना को मुझे ला भी प्लान मंगे तुम्हें मेरा सी कौन को labang sana di mana lah ini sama pe ला गेजों से भी बदल लो बोलते एक समय सामने को है सेटा तो पहली ला अभी ये पूरा तुम्हें चिपकाम दे कौन दे को ऐसा तुम मांगे नहीं तुम मांग पैसा कौन के लोग ले थे ऐसे नॉलो का में चलो कि मैसेज फटते माला खांडले काम पूरा तेरा केसी उधर पूरा केसी तुम दो नाम को अमर लापा में नॉलो में इमीडिएट ये तुम बांग सॉल्यूशन बांग बना को तो ला केसी फ्री तुम तो पहुंचे ही वो तुम केसी kita bilang ta ini तुम्हें retreat लो साइ सीमा पे खांडुली पे लाहेपी sebetulnya kamu retreat lah वहाँ offensive लो तुम्हें defense हमें defense करूँ तो नॉर्मल ना offensive लो तुम्हें हम लोग अब के तुम सब किधर में Atau kacing maya komiti sih non mesen lah. Nama bang kalau soal kamu bang kalau atumi vigilance committee lah non bang. Atumi hello ini tu kita awak tu ya sekarang ada ini pada threatening itu pilu, warning dan pilu non Facebook non tanah, WhatsApp dan message non pilu. Angkat KSU tu bang pata ini tapun mana cingki pilu. Latung ke aku mau pen kipu biasa hoki pu kuana tim atau ni tu atau itu dongkam kan hang cingwai cok pamil itu ke klaim ni ke Border of peace and tranquility committee of Fatia KSC dan Hapuna RDYF atau kado itu macam tong kajing macam ada. Setami latum hadat down tu kok iklan tu berunta di latum ke. Lapen laso report tu ni ESP mana tak pikai nu tu benda. Seta latum bangke buhai hide. Ama se non te important te latum bangke cipu fit por ke latum ke jangan ke plan lu important te lagai ni tu haya lu kuma ku fit por ke. Lagai clear latum ke. Ama se latum message पर silong dah report ke Aku akhir pantang dulu ko. Nasihan sida ni tu koperasian macam why do. All tribal student organization ke doang tu resolution NS one si. Resolution NS pakai tu mau border nang kisi doi nang tu kan nang lang tu ra karbi tu maki sunu nang tu kan mungkin dah ningje tu naik kusi. Resolution NS tu masih non kiwan kalau sekarang malang tu dah. Nanti nang fix pena. Lasin ini tu mana curi yang tu mau pakai nang tu high level. Cingkira orang tu pada timing status quo maintain nahi pura police ada kadu gue ban pela so kiat ban ke lagan ke hedi thai kheda to sida nai ma ko ban sida aku ni het se home minister fan ke lo home minister chief minister la chingwa se pini ke DGP sida moda IG dan lo pini SP dan aku mu bela report ni le aku dam po ching kidam po report men le la pen gem pen ni jeng kro kai ku je me kai chok home ni ku me kai ke ta tu ita ave non ta ave ta la ke tumla tum police ma report tengma Mita kai ke, norang mangjo ayam mita kai ke ko. Atau report tenge, nang pan ini misinformation apa nak ke? Ke polis semua report tenge ben ke ave ko. Mereka kai dah. Mereka kai dek lo. Asport mata saya itu dalam perkataan. Bila tu ada ke jodoh tu kalau kamu jadi. Masih. Kalau pini kai mah. Pini kai itu betul. Ani siapa nak? Ani sih kai lo. Betul kai. Ani sih kai lo lagi. Tak mendu mana tu mereka kai bang betul. mendu sini kai lo. Lapen ke aport handling malam tu di lista में ada tarik ke toksi per ada si ke tolo. Mil to ada nak song pike ni tu bising karo karbi alo to mas konsil per warna lista में ada kacerai kondam hang ek long lesson kami entry text ke bidam per ada katui hoi ki thipo buli tu link edam si nali tu maphan kaching hot mat nali tu long nakar jab tu silik tu ada kanjir kala ke meki mek tu sta mehla kan song silo tapi nali tu long si ke raya ni kami tu asila bangso ke depan ke kaching bitrui pulotan te bilu kami ning tu kasong si tu paklang na pokpo labe na bage trading long lo ahok lo ke ta farman ke halo ku pen lo apatai lo la sini li ladak la bang le je la ke da bang ke mono pu kan tumlong lo hi po la ini ke nah tung buat tidak bang mah ke da bang ke temporary balen tuni teroni posonon kapang samje mau ke bang parliament solution ching wa ya chekro ya kan pulong ke umen doktor rong ke hai poson elvin teron ke hai poson da si
Lalu tu solution solve lo purong te itu makin lah bangke lah ke mau parlimen bina. Men apan ke kira bangke cibi tu dia segi meji mako. Keren pola malilu lagi. Hala get atheng lo di sir, la get atheng lo masih waiting shed ki kem tu sir. La bangso waiting shed kem. Get bipo nang tum poisa rumpo. Itum senang pilo get ke. Aku lah tak coba lipo purong de kosong mo. Kali sir la get ke la tum ke. Halang mo tinang tum ke lo na tum ke lo tum le he. Na tum get ke lo tum le chini lo. Get ke lo mali sir ni. Semua grup lo he. कैसे regional committee asing sir. Kalau tu get ke lo tu ke tanggal kalek mo. Engge kalau tu makin na coba lipo. Engge aku lasin temporary pan kapang samje pan get bang bitu de segi ni. One point sir. Temporary terus nak hai ke ni panang pulo batai. Ye get bang cibi tu de long bote insam po sing lain. Sing silom de cing insam po. Sir, one point is in. Dan tu border ke tu nyo se anu tinda chok jam pulang de pulo. Kali sir, hala get atheng lo di sir, la bangso get atheng lo waiting shed ki kem tu sir 2014 ani kan si. Hala su bangso waiting shed tame pinyang ni asa patang long le sir. Waiting shed patang long le la pen bagi hala da pini kapre development street light pini ki pidin sami bilong le. Lokan te la get pe na bagi isi reference la tun ke enchok ke ili tuma khana ke beri asan. Jom si get pe se la tun problem do glote hala da waiting shed ki bi this is benefit for both right. Khasi tunta da benefit long ko karbi tunta benefit long ko ta ke hala so waiting shed kupi posi ke patang long le ta ta pi question lo la bangso agen atheng lo mal hala bangso waiting shed ki problem. Ali la get pen long si so na solution de ko. La get pen jong si la da tu bong sai pulong de ko son ma solution ande. Sai na pitulong mo nang le. Nang marcha kunji mane wait dilang please wait. Nang si exam ji ma la so get ni tum jo ko si bhai nang la tum man khang ji ma de. En tumi tiro na khai pro khang de. Nang li khang ji ma puno to. Kali sir ni di bangke. Ala la so get bhai lo from the piece of puma. Cibidro bang cibidro nang lo pulo. Kala ka cibidro cibidro no la ko temporary puma ti ko. La so kan neti cibidro nang le la senang suni gitu sir. Cibidro ji boleh itu na gadget notification do. La so get ban ke gadget notification do. Lagi gadget notification do da get ka bhai ke. No da record do gadget notification do. Lagi. Sida temporary fan cuma cibidro dan na. Situation. Cibidro nang le bukan. Sir. Kira kilon ma. Si nili ex order channel na hisap kan lo. Thì ni jin du na tu ke open la get alam of thak la lo si no the situation tense pi ko temporarily ke nang li ko son mane completely la sobang asap tu la situation terpenuh di panadi, al tum same produk dari mat mau produk tu nak aku rasul itu tak joy mak lah. Apa nak pun kenal so dari itu mangkai bodoh isu mangkai lah long pending isu lo. Same lo pini penak ke ala dak itu peace mana lang nanti. Peace ke banjir mangkai ala dak terkoperai NGO atau social organizations, civil organizations, civil tuman sampai lapang so bang itu ini peace committee pakai kena so tu so ini ke itu dulu. Hello, assalamualaikum. Pendek ni apa tu? Tapi itu mungkin kecil dan kami di kampung semasa ada kecil dah. Kira tu. Mereka itu sekarang semua sudah tinggi dah. Nabang su aktiviti. Nabang ini sudah sedang tu. Nabang su aktiviti saya sedang nampak. Masa sedang itu dia sama ikut lah. Tak pun, sedang sama betul. Ikut dalam ni. Satu kita pendingan lah. Pajir bio nang melu te. NPP dong nang corner sama hanche konvis. Dah tu murah tu sudah tu ni bio. Asema lapulu kalau te asai so nggak mau datang. Asai non bukan kili dam tu kili ande tu doksun tu. Asai non mati tu aku tu kamu kan aku ni kamu nak masuk aku nak punon kita untuk kita jalan. Udikin termaka tu jom mana personal itu aku sepura tu. Dah. Kisah tu personal lek tu dia kita sepura tu. Kalau sepuluh kilo nak mata non konsi itu. Vigilance committee same pun di repeat ada melu isi dalam ke.
Asolusi naman ke Vigilance Committee saying po, lapen ke tanggung po jinglay po. Ko Richard nang pin ni ke difusi tu mat ko. Nang lain itu pan jong tu nang lo dah boda tu tum sebab jiwa dia. Nang ni pin ni ke difusi tu, difutu ngat tu baca jong nang lo bangana boda lo semang ke ban. Committee saying ko pro macam mati. Ini ada cerita. Mutiara lah kita, betul kita ada itu betul itu apa? Sini lo saya macam parti tu non pro ni si APS kilo tak ada vaksin masih di mana. Mari parti kita boleh macam mana? Apa ni? Saya tak tahu. Coba, kita saya sila pulang ni ni sini ni. Sudah, macam ni teron. Kami dia tu, milisoni sih, kaji ni dan bakal dulu. Siapa ke jom saya jom soal mati. Betul pula. Kita bang utai dah pulau tu jom cing baik ini. Kau siapa orang betul lah. Jom saya kudu tak kita utai dah pulau tu itu video. Apa non itu enggak boleh saya. Kibicok ini utai dah. Dan non ceklon jadi bagi kami siapa mampu tu. Tak kita nang bodoh mati. Kita dua ni mati. Aku ada daftar tu ada pakai nulis. Aku ini masa tension ke bang. Lasi lah ke dewan ini. Lasi non kopi mai itu non kopi mai status. Lapan itu fikir dulu belum kita mungkin saya. Kali di labang itu ni nang pulang ni nang request lah ya. Mana kali di nona ko bangke itu keremlu bukali. Itu situation normal je kan normal je. Itu nona bangke nang nitum ke daga bangke diskusi doko. Mena ke boda gitu tu masih sungguh nang kan. Hala tentu ni dorong nak hai ke. Nini pang dak dia tu. Yang sing samjin pulang jalan lagi semua saya sono nak video bola. Jalan ni boda masih dulu lang PC. Handu dia tung situ lang. Lasi ahem mudah mudah dulu lang school dah dulu. Lasi nona ko temporary fan so gera bangke suspended. Laso pi tum pi ada ki tum nan ni beli ni ki pajan ke cho jikuto na cho pumati. Boda ke tum ke mohat ala music program ko som jalan boda silang lo sentiment do boda tu ki sungke. Ada kata boda na lom so ko ke ala public mana normal kui nahi mati. Oh public mana normal kui je ke kachu ki ke dam phone ke do betha ke dam phone se nahi mati ala ma ke rem ke hai palang nali je tum ke rem lo tum ke notify bandri do. Constitution से amendment तो पुल जो बच्ची नहीं लोग लगे 1951 बात है तुम फिल्म वाले जिठान लोग 1969 मेघालय creation होना itu mana kata bangga nah pilo lapen dia 71 orang tak sih nona ko bang ke nalom su kacu gongi pulau cok lagi bahaya dah dengan ko apa cok gongi lipo bang bang pola cok apa itu mangke nampen ni sejong ada cok malam macam dah lah sejong lah itu minor ke mistake pen itu aku menanti itu makin sungguh video sepandai itu. Semana korban ke itu cecak nang kok ni, cecak nang pasien tu nang. Nang ni kini cecak pun di kau dah tu mana masalah jinso sema. Ani si sana puteng man, apu puteng man. Pada tu mana nak jinso sema, ada yang soba. Lain mana tu mana jinso sema. Nang rai dulu ni kita protect dulu ni. Pada dah bagi nang border ada nang damde ni kita damde. Ini polis mendengar juta kali mati lagi. Macam sama jalan mati. Turun dia lama deh. Sekarang ni itu ni mana ada lama kali. Jadi final mistake pen. Aku nak soal lama itu dulu. Lah kisah ploy cop mati. Megalah soal kisah ploy cop. Soal get antum dah itu get tak pernah pernah. Jadi kan dia dulu. Kan dia baik aku tum back track. Dulu. Dah kan mana. Kisah ploy cop. Nanti lah bangke non bangke. Itu dison dipilih ni CM na dison dipilih. Jok tak pinangelo border so dison is the final dison cok ko. Dan begitu ini. Ni kita border pen lo ni itu bangke bangke itu si bangke bang lo. Pulang di pen itu makar lo. Yang kulit dia lah pen di lorong pila pen. Allah tentu sanggup bangke pen lo. Amasi mo pe alang lagi putar son ni do. Isi bangke alang li pulo isona bangke aget bidang lo te insam po sitame muakia kana bangke itum kere mang keksi bang ko kusi alang kita gitu soni si alang kita gitu alang kita sini ko lagi lagi pon ta la penili tu bang dia tu tanang kudo li tu kan siam sa kan tu di dam krubra lada
Ini tuh kedu tiap pada bangke alang lipen le biji sore nama kita nol apa hendak kemesian alam alun le ini tundak non ali tun kita makis tame dak border lo kang hong atum itu tuh pola sini itu hendak pen kemesian alam alun le wanon kusi ini tuh menai kudun lapen rara tuh kipu bangke ini tuh bangke ada rara tuh kipu bangke aku ini bentah ada si dua rapen lo muduk tuh rapen lo aku perusahaan kita dulu yang perusahaan kita dulu aku ini terus tuh kipu ke ini di dalam tuh beli gini terus lapen aku ini ya meeting dua rapen lagi juga duit dah rada tuh bangke apia bangke ciru relo batai lo lah senore pom bangke kan mustame nang kira tuh bangke dulu apa nang landung ding deh ya pot tapi border kedua rada bangke apia bangke ciru relo kusi nore pom bangke nang ini tuh sarap apa bangke nih langsung bilang kan pokok kali kaciru ibu juga apa yang tidak ya ciru relo nak asal tuh itu ini kira akhirnya kaslaron Rumah tu sekolah mana kecok, api insam nangi tu. Ajo ini se itung ke royan lu. Khasla lo sekolah royan lu. Soal se kisah lo tanang le tuli lo. Kisah lo ta insam jin nangi tu se meklaya pen model sekolah nangi tu lo, hospital nangi tu lo, lapen ICDF nangi tu lo itu meklaya tu. Kisah lo tanang lu. Soal khasnya mula ber tanang le. Lasai langsung lagi kuala mekalin sedang ni, kamat ha, kacinya peng berote laku sedang tu, ibu. Ada kata saya itu skor kindak mana dah lo. Biopi dah kalian dah mana dah lo. Kata saya serong langsung senang banget lo. Anu mupen, atlet kita, itu cibi berote ni, lepas pakai. Kawelu, next kalian dah mana dah. Cibi berote bukan itu ko, seven. Temporary tu sedang. Next sekian nanti pada aron berarti dari kecilnya tentu. Contoh saat dia mungkin ini dipukai macam nang itu malam ko sor nang mede kita jadi tentu dah tiga ciru itu dah satu ni hang ni sah. Kalau ciru ni neno dah. Kalau kaciru ya bangke je, ini tu kita ingin kopi. Kaciru ya bangke juga ni dia dah usaran dah. Kalau telah ada jalan sama. Dah kaciru itu bangke mana jaga mata orang ni pinggir. Lasok get ngomong soko paduben kaciru berang ada kaciru ya pigi ciru lo. Lasi mo benda pulo ja nutira dison na pulo je 1951 long leke long apa ke tungge egen cita pinane pusa dison mati la kaciru ge lu mati lagi. Sita malom so por situation normal nangi pulang te person sika tiku nai po lasok putat. Tadi alun tero na kaya na lapta na bura dia kopi da pumuti seng mo. Mungkin konsep lah semua. Dipikir itu bukan dari. Konsep bangke itu organisasi bukan aku. Oh lain apa? Lasi aku suruh bangke, lasu aron ke amis kaide. Ini hadare orang tim lo. Ini tu klaim lo jadi. Alah asam movement dulu klaim lo. Dah election betul lo nama itu. Treasury घेराव klaim lo ke. Nikol ini klaim lo. Asam local demo. Abusur bangke physically involved importante. Mereka militar kan komplek andolan kuliah experience begitu है. Bagus itu. Lase abusur bangke aron bangke publicly sekarang itu. Kita ada guardian nih. Guardian komiti tu nih. CM pen local cengkilok, khana pen local cengkilok. Mereka ऐसे कदम pen force को नहीं दल किलो लसे responsible isi a unit tu नहीं है ना हाल सो responsible unit ना बंद से हाल सो mechanism tu ना आज के clear नहीं सुनी तो itu man nang tuan mesti Meghalaya police tu pen ceng waisi through court se hala lagi tu vet abang pi atau pi bagan dia tapi ni dia tak boleh hala so measure claim na ko legal measure court per measure टीम के क्लेम नहीं लो तो का अकल क्लेम को सीधा इतने में किनारे में के क्लेम के लिए ग्राउंड कम्युनिकेशन का गुण नहीं से ग्राउंड कम्युनिकेशन में बनता नले तो ना ये घटनाओं बोलो फला तो इंडिविजुअल हिसाब से क्लेम लो मत इंडिविजुअल हिसाब से क्लेम लासी राना को कचरी बनी हला का मत बोनस को हला का सब कमिटी पेन काउंसिल पेन फुल सपोर्ट बिना को
law and order na tu support ni setup support na po hadap pen kada cingki woi po hala so cingki woi ya komiti ba se a komiti ego kana ne seta leader tu bang kontrol kada dulu bukan te angge dalam so komiti pen se council penon law and order penon kagleno po lasi lahai ke claim ya konsep tu beta chief minister ke claim bukan ini chief minister lo ke John delegation lo beta am se lahai konsep itu kecil diferensi वो konsep रेलवे के नगलो रेलवे नगलो इली कैसा नहीं सीधा कैसे आसार को हमारे से एकदम निगला के थे को हमारे तालुक के जंतु करना पड़ेगा नहीं विधि पर सिखाना को लसा विधि कितने दिया बांके लगे पब्लिकली के जैसा चलो क्या काम निकले उरा dia komiti apa sada kupo council recognize komiti lo ala sa komiti pensi dia baंके a strategi lain seta claim po a strategi ke da publicly kita dah tahu ini hoga mani publicly ya begitu claim ya strategi la belum tahu deh by five tuai top pet po lasi strategi ada kita ni jadi ni body ma board member ada kita ni ni po bangke aku miti sing no aku miti sing pe council agar recognize aku miti ada pan bilong dulu bukan pe hala taka advisor bangke itu mah advisory board itu tu po itu mah MLA tu po itu mah MSC tu po hala so aku miti akan kami as advisors seta ada apa local committee untuk sebaik tu direct communication direct link council pe tu ini strategi ada betul pun gimana mana ni itu pada teknik apa pun itu mah properti dah perlu tak lo program te legal action tu nak aku physically mana orang lo program te legal action tu nak aku lasi lahairan si chief minister kada berbeda di tinggal kali mana border discussion plan life and property are risk sebangke ili sikol ni adu hono ni border sofa lasi halak te pamedi program te hada komiti bang local committee council ber recognize komiti dulu angke dakwer strategi lain sudah legal strategi puno ada strategi puno ili ke puno aso komiti tu nanti pulang mungkin Jadi komiti lah manggil local vigilance committee puno jangan lagi si Kroisar. Si Kroisar lo kerja lagi. Kroisar bos. Angke mana kita manggil mana ko tempore ni suspension sudah bupe jar bu dorab dia tu. Agen nota tu bom. Agen ambil tu dorab dia itu. Itu pada nak dia bang dulu. Kalau tempore ni suspension sudah bupe jar ko jar bu dorab dia. Dorab dia asal. Nona po terong na sangho jaka sa chairman po sa ison ni ogo. Ite ada komiti bang si itum sengnan po. Apo terong sangho elvin terong na kahit apulo. Kasi komiti bang ke sengnan po na tum ke sengno. So yi po lagi terong sangho. Local vigilance committee pulo. Local vigilance committee. Border local vigilance committee. Penhala geda bango penili tu bangke uthena le tumpan saya shonchot nili idea pen penili lo rak view sigit helang kote geda bangke kiki dam bangke no muthemo pen ko solo solution tu das ke chukik lang jo Honorable MLA apa alang CM itu hota langkah aking kecil lo kan yo. Solo tidak lagi tu nak lo mau pilih tu lah. Dia dah nak tu orang tu lo. Kalau lagi, Krisip tu. Jadi poin dia, siapa poin dia? Terus sama. Cuy poin. Kalau sama siapa poin dia? Saya last. Gela lama memang ko dorab dia macam. Yes, tak lo no tak lo. Jata kalau tujuh itu. Ini cukup pun deh. Cukup pun. Dia pilih. Paju dan ni. Cukup pun. Order lah, police force lebih jam dia mana? Lah, hai do padu. Tapi itu pun aku dah dulu pun. Jadi itu 11 non 5 po as 6 hours law the constructive debate law constructive session da dolo kasi pini interstate border la pen interstate border
laso kacing wai, kacing sai. Laso mai Karbiang Autonomous Council ben ke Papon, along ai che tongdun. Ilgum kacing honai MK ke hai. Lapen ke Assam Small Scale Corporation chairman mate dikhwai mele Lida Singh le ke hai. Lapen ke nanga che tong thu haroha da mele dosing loha ke hai. Boy thalang soi mele Ruksing Terona ke hai. Karbiang Autonomous Council Speaker pen Chenglok Nilong Kamnaglen Rapet Yem Emisya kai kai kituan Lapen ke nanga che tong thu abarim IMP Dr. Jointurong pia ke hai pen Chenglok Abari MLA Dr. Mansung pia ke hai pen Chenglok Abari MLA ACM Mujerian se ke hai pen Chenglok Abarim EM ake hai ke hai pidon MC ke hai ke hai pidon lapen pura chairman ke don lapen ke dar political party ke nang se tongdon Congress BJP ASC CPIML lapen NPP lapen APSLC Presiden pen Chenglok secretary ke don lapen ke organizations Kaskom Kancaskom KSA Karsa lapen ke ANC Jakas Hills Tribal League pen Chenglok song ke doan organization ke doan dak amai pu pen Chenglok konjun bang lapen ke border ke do tum ahoy du ke do tum nipru pen ke do songja po songja pi ke doan lapen song along ajak thip akan puang ke doan aprang sina tum longli long pada farman ime thang long le kacerai kom je phat pini party dhoram ji ku pe pin pen ning si pet pen chingwai sing sai la so krung sai mai long na che tong pot che tong thege pot la pena tu mesen budi sore na ne pi thege pot la pen ke anu tinda budi sore na pilo anu tinda political party ta student organization ta la pen ke social organization ta lapen abari ma MP tumpen Chenglok non ke do ma MP lapen MLA ke hai tumta budi sore pe nangai lapen ham phanga song ke do na tumta budi sore pe nangai pi pot ke the chingmai ching sai ka pichun the ka pot na tu kadaw bana chorolo lasi ke bang jiang nyan da mel tumang si lason la hini ai su ba itu nilikai da ngi border issues pen la autonomous state issue la sona isu yong sing mai rap sar thek je kroi sar thek bolong ne tum chun vek ji la pen ke la so isu da me ile tum yong se ning sipet kan la pen dak song ke don ta anu tin da kar biang long leke mi thang long leke ba ma chi pin tum te lo la pen ji pi pe lo la pen ji pi de ning hang hello la si bang jo kon da koi bang pi de na koi bang pi de nang po la pen ka che kroi dun ko mama Hula bang sil tu man ke kache koi lang thegyong si dolo group te tu man ke hora tum banta tum ke arjunan ko lasi mane ke tharalam komar si na mane si ka social media long theglong Twitter Instagram long Facebook long ke theglong mane WhatsApp long ke theglong mane media long ke theglong lasola man ke tu man ke la ke theglong ko bang ke bang mane tuang mong laso pa Pacu bohong nan, misunderstanding pedonan po, apan dukok tahai. Lasi lasom bangge, anu tinda mathathe der langji, ada pen anu tinda mathathe, jadi tuang bong. Ye Karbiang long lagi piji po, fan ke dak ke bang am, apen song ke doan, dak pen angtan ke doan tu munda me Karbiang long ke doan tu. Je doan tu me bang ke je, itu malong le Nagaland fan ke piji, itu malong le Meghalaya sol fan ke piji. Itu malong le Gulaghara sorbangi PG itu malong le Logam district sorbangi PG program ke anu tinda mathathe asi nomili program ke tum Karbiang Autonomous Council tum cari lo sida nang tum nang cerap cetu dun pot ning nang pe the dun pot budi sure pen Chenglok kapre awar sai nang tum sayang deng la song klem nei budi sure nang pe the ka pot na tu fan ning plong pen chorosi ni ka do banta putot rompa jusi pinya mai bang ke pijut koklo ben ka do ba be banta ni chuning li bang ke da Karbiang Autonomous Council pensi
Ancorapel nang po thik dah masih thik lo kasih kado itu dah masih surapel lo nang dah barangkali kerso antan lah lagi kasih ini bangke somai bangke pansi interstate boundary puthak hoya dui puthak lapen ke Nagaland lapen ke interdistrict hoya dui puthak sin luk chingwai chingsai lo lapen da ke bangke political party Karbi Anglong ke doan lapen student organization ke doan lapen civil organization ke doan lapen ke dak intellectual ke doan lapen ke abarim IMP Dr. Jointorong Pipen Chenglok Dr. Mansing Rong PMLA abarim pen Chenglok penan song ke doan pen chingwai ching sai si je nitum pinie bangke rai pon lo je dak Assam government pen ki thik pon a committee Pijus Hajurika laso ahoya dui laso kapichun jipa committee bangke deng pon lo la pen chingki si thanang po pen si pichun nang po iletum boundary ke 1951 pen si iletum bangke Government of India notified boundary do la pen ke natural boundary do hula hayat teng pensi ni to bangke aduya hay puthake hula so teng pensi long nangji pusi pini cherai lo la pen ke chekroi sar lo la so teng pensi chingki che than pensi la so dang ke parliament solution bangke hula 1951 la pen 1969 Meghalaya state reorganization pen ke full-fledged state kipiya hot 1971 Meghalaya state tumphan kipiya teng pen nil tumphan survey of India lasok ke hokpon 10,434 square kilometer along le laso bangke laso teng situ thot nahi pusi cherai pon lo la pen chingwai chingsai pen si laso alam ki bangke pijut nang po pusi nil tum bangke budi suri tibik lo la pen non suluk sudat dak Meghalaya long dak langhem pipen Chenglok Khandulia long la khasia tum ba jointia tum bang pen inut bahini tum phan apran karnu je phan sia lang tum abudi kanglimen ke claim je phan ka boria abang thubang phie tum phanta pini tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle dia je phan monon phila son asai ang deng kapa vida je phan ni tum je dak border Vigilance Committee punil tum pini pen hok ponon tum thik pon lo hodak local tum sido po ada local tum bensi jara bilta pen nang pile po la soteng bensi tum ka pichun ji phan ni tum bori pon po pusin tum pini bangke dak sayang dem ke ripon lo la ben chekroi sar bensi la soteng pen ke pini bangke song ke doan political party ke doan la pen student organization an pen chekroi sar bensi la pen ke claim pon lo la pen ke la so committee teng pen chingwai chingsai pen si okola gele itum Assam chief minister long tame dam pen si la so puthai tum waidak class pen pachini nangji la pen governor long tame itum la waidak class pen pachini nangi pusini tum bangke la so lam puthak se pin chingwai chingsai pon lo la border violence committee ke to Meghalaya vigilance committee to Meghalaya ta biji pe Nagaland la ke Nagaland ta people la pen Meghalaya ta people la pen inter district border area long ta people la bangke la bi pen sini tum la ke ki biji porta la ke mane political party tumhan pon pe mane PSLC fan pon pe ke PSLC tum da po Congress da po CPIM da po la pen NPP da po BJP da po la pen akapreka organization tum da po la bangke je la border protection vigilance committee bangke hola bangke along anutina political party tum da po la pen student organization tum da po la pen ke la soteng bensi itum border protection je fansi border mi thang long le la so ka chera ye fansi la so committee bangke seng pon আমি যিটো নেকি অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো নেকি এটা কমিটি গঠন কৰিছে পিজুচ হাজৰিকা নেতৃত্বত কমিটি আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ আমৰেং কনষ্টেঞ্চিয়ৰ MEC মাননীয়া ইৰিনা তেৰাংপি কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেত সদস্য হয় সেই কমিটি আৰু লগতে সোচেং কনষ্টেঞ্চি আমাৰ ইলেক্টেড MEC আমাৰ হেডসিং ৰংফাৰ আৰু লগতে চিংথং কনষ্টেঞ্চি MEC অভিজিত ক্ৰ আৰু আমৰি কনষ্টেঞ্চি দিয়াফিং মাছলাই তেওঁলোকৰ চাৰিজন আমাৰ কাৰ্বি আংলং পৰা সদস্য আছে
তেওঁলোকৰ যিটো কমিটি বিজু চাৰকীয়া নেতৃত্বত যিটো কমিটি মন্ত্ৰী তেখেতসকলৰ যিটো আলাপ আলোচনাৰ মাজত সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি আজি কমিটিটো অনুমোদন দিয়া হৈছে। আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ৰাজনীতিক দল আছে, কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ সংগঠন আছে, কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি বুদ্ধিজীৱী আছে, তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব লাগিব। আৰু ইণ্টাৰষ্টেটৰ বৰ্ডাৰৰ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড সেই সমস্যাবিলাকৰ যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেই কমিটিটো হ'ব বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন ভিজিলেন্স কমিটি গঠন কৰা হৈছে। আৰু সেই কমিটিটো সকলো ৰাজনীতি তাত যিবিলাকৰ বৰ্ডাৰ বাসিন্দা, স্থানীয় বাসিন্দা, তেওঁলোকৰ পৰাই সদস্যবিলাকক ল'ব। আৰু সেই সদস্যবিলাকৰ সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত যে এটা লোকেল যিবিলাকৰ এৰিয়াবিলাকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইবিলাকৰ বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন ভিজিলেন্স কমিটিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব। আলাপ আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, জনোৱা হ'ব। সেইমতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত যি সহায়িতা কৰিব লাগে আমি সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম বুলি আজি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। এইটো কাৰণে আলাপ আলোচনা কৰিব, যিটো কমিটিটো আছে, সেইটো সংগঠন আছে, সেই কমিটিটোৰ পৰা আলাপ আলোচনা কৰিম। আছে সেইটো। আৰু গোটেইখিনি কথা আমি চবে আজি সকলো ৰাজনীতি দল আছে, ইয়াত সকলো সংগঠন আছে, সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি আমি যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আমি অৱগত কৰিম বুলি আমি আজি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। Nagaland border long commander training center kidi ge mesen lo kami labang so commander training center kidi lagi kilometer kuan ya kisi kele labang hoda pat bom ji hola din tum ki pitang do along le hoda Nagaland border dai saban lo la sila tung hopu da indang pon bom la chopu bo Jo.